O te whātalawhatu I le nganga whaaloalo. Le pa ia maurunga le tātou atunuu ma le au whaafonga le nei tai au fau. Ia vi ele alofo le tua, o mwhai ona fua I fo ili nei aso I loutou so I fua mas mātou wola. Ia wā fo ili tautua ina o loutou pa ia o loutou malu e ala maile se o tua si fonga lau mwe Wellingtone. Tā lofa lava. Ia o le aso lua le nei, o le aso mua o le masino Februari, lua fe lua se fulma le lua. Ai lo mai ai le tātou sauninga lotu le nei tai au. Le ateta ia lea le fionga pātele mareko te funga o le kalesia katoliko sangata Iosefo I apahatu Wellingtone. Usi maia le whaafonga. Ia whawhilo I atu I lo malei fua mai whanunga len ni futai au fau ma le as fau I le soifo maua ma le langi matafi lo watunu Samoa ia whapefo I uso toke lau ia mai lato umolo mwhai on whafong mai I le tato sauninga lotu ni futai au ia tu mai fantasio to fina ngalo ma o mato whamoe moe ai ole a o te ia I tātou nei tai au ia e ala tātou taulanga whawhitai I lo tātou tapau o I le langi. Ia tātou te talo. I le swafo le te maam le alo le anganga pa ia. Amen. Anganga pa ia a fio mai ia e whātu muloto au. Mai tutu ia I le afio lo walofa. E wina atu lo nganga on whaola I ngai lea o I latou. E te whawha wina mea I le lalulangi. Lea tuai, na ea o ina loto au na I le malamalama o le ngang pa ia. E alfa mai a te matou I a matou maua se poto mai le nalawa nganga. Mali fia I lana fisosoani mai. Ono Yesu Keriso, lo matou ali I. Amen. Whafong maia o le wholawholainga o le fionga pa ia le tua. E maua mai lea I le evangelia Mateo. Mateo lona mata upo e sfulma le lima. Au lona foi upo e lua sfulma le tasi. E o atu I le lua sfulma le malu. Wa mariu ese Yesu I le mea. O no atu ai lea o ia I le lawele ele o turo masai tonu. Pautu fo. O le fafine o kanana. Wa sau mai le lava I tu. Wa langa mai I a te ia o whape mai. Le li e.
le alo tabit. E alofa mai ia te au, wa le anga lava lau tamatene, i le te moni wai ai. A ua le ai se upu na tali atu ai Yesu, ia te ia. O no mai e lea on soo wa ai oi mai ia te ia, wa whape mai. E tu ina atu ia te ia e alu, a ua muri mai o ia maalanga mai ia te i tātou. A ua tali atu Yesu, wa whape atu. E lei au ina mai au, inisi, e tau lava o mamoe o le aingo Israelu o le iloa. On sa wele o le fafine, wa ifo ia te ia, wa whape mai. Leli e efsoson mai ia te. On tali atu ai leo Yesu whape atu. E le te tau ona avele mea e ai, ale whanau, malafo i uli. On fai mai e leo le fafine, leli e moni aoi. Ai ui lea. Wa ai e uli o momoi mea ai, o pa uifo i laulau o la tumutai. O na tali atu ai leo Yesu, whape atu ia te funai. Wa te le lo whaatotua, e pei o lo mana, e whape lava on whaia ia te oi. O na malo lo ai lea o lana tamatene, i le na lava i tuas. O le tala le lei, leli, ke risoi, ia oi. Tātou te sula le ano whale atua. Ina ua tātou waulia mai nei fo i asfau i le soifua le lei. Ia ame la tātou taurungsi i le atua. A wao le atua e malu ai le anganu. Ma le anga i whanua. E malu ai fo i lou soifua. Malo uola mai vai. Ia e o le anga i tonu lau whasoa i ngā ruenga o le rufi o le upsoifua alo tātou atua. E ta ia lai lo tātou wola whātutua e le nefu i aso. Ma le tātou whai ngā malanga. Il whai tonga mai le mangalia mātai o le neitai au. O lo tala noa a ngā i le te le ma le lau tele o le malo le atua. E au fia inu umalava. E a whātu stusa lea i le tūlanga e pe o na whāta oto mai ai i nāso. Sa o mai ai o whaoltanga e mua lea mo tangata Israel ia po tangata Iutaia. E ui lavala o na sa whatūlanga ese lea tua tangata Israelu. E avea mo na nuu filifilia. Ai peita. Wao fia matangi li wa. Ina wao fia tunu o le laulangi. I le fuafuanga le atua mo le whaoltanga. O whapena foi. O na whamanuia a inga e le laulangi. E ala mai lea ia apira. I le tatu evangelia o le netao. Le evangelia mantaio. O lo whaata oto mai ai e Yesu o le whaotanga. E mō tangata o nu ese. Whapea fu tangata Israelu. Na mafu angale ana whaamalo loa e Yesu le tamateine al fafine o nu ese ia po le fine kanana. O le tawile o le malosi o le whatutu o le ne fafine. O whaali mai ai e Yesu. O le angalele o le tua malona alofa. O lo ua saunia po lo ua avela po. Mo i lato umae vala watu ia te ia. Male whatutua. O lono winga. O le angalofa o le tua e le whapu mo ina. Ai ava noa mo so stangata. A tatou mata i le whamalolo inga Yesu o le tamateni al fine kanana. Lea ua ulu tino ina e temon. O loo whaamatala e evangelia. Mai le tere o wawenga na whaia Yesu i le taimi o lana ngā ruenga tala. E nā o le lua lava wawenga o whaamalolonga na whaia Yesu
mo tangata o nu ese. O mua, o le whaamalo longa Yesu o le au ngā le ta I fita Roma I to tonu o Kapenaumi le maua I a mātai o rona ta upe valu foi upe sfulu o sfuma le lua. Ia, ma le whaamalo ma le rona lua o le whaamalo longa o le tamateni al fine kanana le anau tō whaafonga I nei tai au. O le whelo inga Yesu mo le nei fine kanana o le fine fo I unu esi. Na wheloa I fafo o le tasia ai o Israelu e ngo I aturo masai tonu. E tu sa malua sfulu lima, ma le lima sfulu maila I le tu matu o Kalileia. Le ua ingoa yasone I ale panonga. O tangata kanana, o nisi o fili o tua a o tangata Iutaia po tangata Israelu. Masata ua o tangata whaapau maifo I tupua. Ma o le mea lea e tā uai o tangata e le whaamaina. Ai o le nefafine onu ese pe ona tā ua e tātou tala. E matautia lo nā rofa malona whatuatua. Na whaapau whao I vai o Yesu ma ai oi mo se whaamalo longa mo lana tamateni. O I tonu lalea na whaapupula e Yesu mata o lona auso. Matangata Iutaia. I le mea tau o le talepe I lalo o pāpupuni ma pāmai loto. O lo whatupu ai, ma tapui ai, ma whailonga ai lo lato whiwaiwai ai, ma le ino ai, ma tangata o nu esi. Na whaatino I Yesu e ala le I lona fo a yatu le nefafino nu esi o le fina kanana. O le mea o lo ia ai oi mai ai ia Yesu. O le whaamalo ina le o lana tamateni, o lo ua ulufia I te moni. O whaali mai ai Yesu, o lana ngalue ngatana, o le solo ia le ilano o pāwai roto. Ma ave ese papu puni o le whiwai mai ai, le ua lewa na iai le vāo tangata Iutaia ma tangata o nu esi. Wa tau atu ai, wa tau atu iai Yesu e ale le neva venga ua ia whaia. E le whai longa tangata le atua. Ai pita, e whawhei loa I matalia e le atua tangata uma, e tari tonu I ate ia. I lātou o lo mana umia lo na ngā rofa, ma o lo tau mwhaifo e whaia lo na whina ngāra ma muri ai. A tātou mata le lei I le whailoa I ngā Yesu ma le nei whawhine o nu esi. E ese le matautia ma le whaamoi loto. Ua sau le whawhine I le ifo I a Yesu o whape mai. Le ali e efso sani ma I atea. A le tali a Yesu o whape. E le te tau o na avele mea ai whanau ma lafo I uri. Ai whai mai whawhine, le ali moni a oi. Ai uilea, wa ai e uri o mamoi mea ai, wa pā a o lātou matai. E whante ia tātou, ona o le upun whaonga Yesu, e le te tau ona ave mea ai o whanau o tangata, mā uri. O te whau, e le o se manu e alofangia I nāso, e le pei ona ia yaso nei o tātou. I le nganu uwhai o teia, o le uli po o le te whau, e le o se manu wha maina o wae lātou te aia so se mea tu lau. O le saunuanga fo ia lo tātou wali. O se saunuanga e le whaaloalo mo le fine, mo le nei fine. A tātou ma fau I ai whaal tangata. E pita, e le I whaonga ina Yesu le upu e le ni kuaon. E whaasingo I tei whauta taa I le ala. E na whaonga Yesu le upu e le ni kunari orsi. E whaasino I tei whaulaia e tā ua o household pets. E po tei whau o to tonu o whale mamauta. Whafong fo I tali a Yesu. Punai. Wa te lero whatuatua. E pei olo mana.
whapena lava on whaia i ate oi. On malo loa i lea o le tamatenia le ni fine i lea la vaso. O se fe au, ma se au onga mo i tātou, le au whaafonga i ni tau. Mua, o le memoni, o lo tātou whantutua, o lo tofo ina, i taimi uma maaso uma, e pe o le whatutua o le fine kanana i le tātou evangelia o le so. E tofo inga pe malosi ma mawaa lo tātou whatutua, e le ai. O ia i tātou ea, le loto tele, le malosi, ma le onsai, e apo ai, ma tā ofi mau lo tātou whatutua, e a tofo ina. Pe o malosi ea lo tātou whatutua, pe a tātou whaafsanga i ma whaososonga, whaapelu ngā malalo o le ola nei. E tau ia le atua i lato o lo malosi lo lato whamoe i ante ia. Lua, e mana umia lo tatu tam whai e talepe i lalo pāwai loto, ma pāpupuni o le whiwai hai. Ma taku ka mu whai e whaasoa atu le alofa lau tele o le atua. E tele taimi e tatu ti tamu whai e atia e pāwai loto, ma pāpupuni e. Vai ese matu ese ai tātou mai le tua i whapefu una tu ese ma vai ese tātou mai isi o tātou so atangata i le vanglio le so le whafongai o lo whamnatu mai e mo tātou o le alofo le tua ma lana whamangalonga o lo whaasafu atu ia i lato uma o lo wala au ia te ia i le whatutua ma le taritonu tu salava po ai i latou. Se isi whaupunga. O le tausinga le atua e whaatafua i talatu tua oi o lanu mātunu. E o atu i whatu maloto so istangata o lo so i fua maola. O le whale fwe o le atua e te tau ona avea ma whale te talo o tangata uma. Mea fwe lea e te tau ai o na tātou te talo mga lulue man whamaoni. Ina ia umai, awai loto sa o tātou whatutu o lo tātou whamawalunga. O le masalo salo, o le whiino ino ai. Ina ia sofa i lalo. Ma whau matia. Ta lepe i lalo pa mai loto ma pāpupuni o lo wha tupu ai. Ma tapu ai. Ma whai long ai lo tātou whiwaiwai i ma le whiino ino ai. On whapenale on tātou no nofo i fo i lalo ma whapeane. E mātou te whaamanu i a te oe le tua. Mo au whaamanu yanga, uma. Ua mātou maua, ma fia iai. Ele lei le tua. Tātou tau mwhai e te lepe ma sofa i lalo. Paolo tātou watina inga. Ua whapena o na le mawhai ai o na maua se fsota inga. Se whehalo whani. Ma le ngalu lue whatasi. Pa le mawhai ai o na mau ai se file mu. Ma se tasi anga. Tātou te lepe i lalo. Aho le ino ai. O le whewaiwai ai. Ma le wha mau alunga. E le o mea ia e fina ngalo iai lo tātou wali. Tātou whtango fie ta lepe i lalo pā. Ai whausia a wala lau papa. E mwhai e o na mau o le whsota inga ma le pai atu ma le file mu. I isi o tātou uso tangata. O le fina ngalo moni le nā o lo tātou wali. O le mea fo ile nā nā fio ma iai Yesu ma maliu mo i tātou. Ina ia toe maua le sootanga lea a le tangata ma le tua. E le mwhai on tātou wola i fewa. Ea whape, yaso uma. E ala i lo tātou watia mwhausia o pā u whape nā o na le maua ni sootanga. O le fina ngalo leo lo tātou ali. Ma o le tala le leifo i lea mo i tātou. Tātou vi atu le tua i lona veinga.
tātou te talo. Wa ini awa manu, te whea awa mala. E ai ona ngi malu o le fisanga I lau pule whasoa, ma lau pule whaso I fua leli I lo mātou utua. I lo mātou nei ola vai, ma le whantaua. E mātou te ola msoi fua le ola tau mate. Ao lo walofa tu noa le tuai, wa siru whai ai, I le manga whitau ola. Whaftai I lo mātango fie whaalia, o whapena o na sulungia I mātou I ave o lona malamalama. Whaftai nei tai au, ma lo toi whatepa, ma whamanatu mai mo I mātou. E ao matatau o na talepe I lalo o pāpuni, ma pawai loto o lo whaatupu ai, ma tapui ai, ma whailonga I lo mātou whewaiwai ai. Le whailonga tangata, ma le wheino ino ai. Yes, we. O lo fo I atu I le nei whawhine o nu ese, o le mea o lo I ai, oi mai ai. O le whaamano lo ina lea o lantamtene o lo ulfia e te moni. O e whaari mai ai lo fina ngalu moni. O le soloi le ilano pāwai loto, ma ave ese pupuni o le whewaiwai. O whailo mai ai e le whailonga tangata le atua. Neli e, sosoin mai ina ia mātou tau mwhai e whaaso atu loa lofa e lau tele. Ia mātou whailo atu I o mātou o langa whaale aso. O lau tau singa e whaasafua I talatu o tua oi. O lanu mātunu. E o atu I whatu maloto so stangata. O lo so I fua maola. Lea tuatama. E whaala roto ina. Ma wha marosi lo mātou whatu o tua e pei o le whatu o tua o le whawhine kanana. Ina ia mawhai o na mātou au auna I ati oe. Mo mātou uso atangata. E au noa man māsau saro. Ai maise pe a whea ngai mātou mwhao sosonga. Io mātou sa ili pea mālo I le ui le hala mawalalo I le amiotonu. Ma le angang sao. Pe ona e fina ngalo I ai. E whaingo fia ai ma maua tangata umalo fi le mumoni. Le atu ai. E whaingtala mātou pitola au. A ua mamafa. Mātou te tatalo I e wha mama amenga. A vai whamoe moe. I e whala I au mātou. A tu vale le loto. I e wha tofi mari. Vai malu oe le loto ma le mai aha. Vai ola oe I le mafti o le tino ma le mafaufau. Vai lima oe I le ngalala. Mātou te taro fo I molo mātou atunu. A mata mai fitu ola ma tumu o maunga. Si o ifoli I le tinifu. Apo yo a olofa e o mama. I e sufi e o lo whanonoa. Ma I e whamanuia I fe au mangaluenga uma. Lea tua. O se taulanga e le tusai ma lo olofa I mātou. A o mātou le mi ngao e whaia le nei tatalo. O no lo mātou whatua tua ola. I ngā luenga tongi ola lo walo e tō tasi. Ke riso Yesu. Whamanuia mai I mātou uma. Ai mai se fo I fe au matiute o le awhia. Ngai ma le office whasalau nei. E a latu la mātou tatalo e whaia le whatutua lava. Ia Yesu ke riso lo walum lo mātou wali. Amen. Il swafo tama, ma le alo ma le nganga pa ia. Amen. O le nā ua whaafonga tātou atunu I le tātou saulinga loto le nei tai au. Na taita I lea le fionga pātele mareko tufunga. O le kalesia katoliko sangata Iosefo I Apahatu Wellingtone. Mune toi le whaaftai tele lava I lau fionga pātele tusai o le tapeneino le tātou saulinga loto mo le upu folo le nei tai au. Ia anu mo le mana le upu le whianga I o le atunu. Ia misi fo ilanga I atu I whiau mga luenga o le nei aso. Whaamunia le tua, ia I fuafuanga le awhianga ia I whaaftai tele lava. Luas fulfitu minuto te ainele tu la fitu
le si fonga le lo mo Wellington e va tu inga le tua ya mai le Ecclesia Catholico i California i America o na whanga soro i leo le tātou proclame. Samoa is anti-talang here. Instead of Fifi Fallo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao.
morning tana falava le tatu programa le ata le tai ao ia le fa fonga mai foi le tatu watunu I lunga le tatu wala le tasi ona tesi ma le tasi fa mo ia fa pe foi lunga le tatu app ia ma lunga le tatu Facebook ma le tatu YouTube channel le wa live le nei taimi ia toi fa malo ma toi fa tala fa tu le tatu watunu ila to foi le wa mafuta mai ia fa longo mai ia ma fa fonga mai ia ma mai mo mai foi le tatu programa le amata le nei tai le ata le tai ao ia fi lava le fo nga lu tu mo le usa tu foi ia le tai ao ia se ma se o li wana ile tu le ia se fa fela ia ma ia on tatu fa fela ile ata no fa foi ma lo uso ma lo la vai tu ile uso ia fa tai fo le tai ao fo ta fela ai tu no fo yo na man via oi ia wai fa ngana le langa ia lu tau e fer taton me se me le ma tanga pe vala ya le vai tua na mo ro malos ya va tai o le hua o le tatu ye le so mo Januari ya tu sale o tatu fa tu ya Januari to fa Januari ya tatu fa felo ya tu ya Februari ya talo fa malo se fu manu ya Februari ya le la tatu mafuta to fo ya ile amtanga le masina mo tatu watunu ya ela tau tu fonga la mo o le tatu lo masina nei Paulo le masina pu tau sanga to los fulvado naso ya tau sanga so lu furuiva ya ele foi lá o tatu ele nito sanga no full valu aso masina ya o telo foi ele umia sa o tala lista mano falo no ya ana uma masina ya no alfa ya o tatu ele foi ele aso mari ya foi o tambo masina ye do sa o matin february aso mari fo ya me se wa le foi o tatu ele masina amatai ta longa ya sa ele ya le umia tule ta longa tatu ya yuni sa o le ya ai mafuta mali ta ya o tatu programe fa tala fatu le tatu watunu suai lo fainga luenga le tua I fa daunga tala lei so se fata fai taulanga o tupu mai o tatu watunu tama matina matua matua tausi ya itono ainga fa pe foi tono mo tanga senga se ni ta yao fa tala foi ya fionga komsina maulunga Samoa Wellington ya le fionga por sunga pali fionga le asi pali tomi scannen le ta yao ya mi se lo fainga luenga ya ale komsina Samoa Wellington ya o tama matina matua ia o le tupulanga talavau le malo se le tunu la tu foi wa ngai nga luenga ni taia o fa tala fatu le tau tu o fonga le mua ai me se foi fa tala foi lunga le tatu app lo mafuta mai ai le to tele o ava vale fa nga le tatu app fa longo mai ai le tatu proclame le taia ma lo lava le foi le taia fa pe foi na fa tala fatu ia le tatu tunu o mai mua mai ia lunga le tatu Facebook mo lunga le tatu YouTube mo tua ia na o paula vala so ni le tatu tua o lo tango e share tatu tu le asom na tatu proclame o fera foi se vai ngalo langi na te mafuta mai nei taimi taia ia ma lo so fo manuia ia manatu ia e se la foi taimi maso ia tunu foi ma le nei foi ia tunu o mato au mawai ia e manatu o to foi tu sa tatu le lofa malanga le o le tua ila na pure fa so i lo to so foi ma sa mata wola ia le fo amata le tatu fai nga malanga o le al masina o Februari lua fe lua se fuma lua ya o le fata lofa na tatu watunu
ale ua se atu tatu taimi to luas futoni minute yo na tale o le tulai vanu ia le mau fia ni aso yo e te lo le tele wa onga le ele vaso nei ia ia o le tele fo yo onga e longo tu pe ma tu o le wa fa malu lava ia masks ia po tani fonga i tono ta fale o le wala lai fa ma tu o le fa na ia e fa manatu mai le mask ia la to isi taimi pisi matua ia watu loa tango le kio ta vale fa ola e u te loa ele te tau fata mala onga ia mo tawana tofu ala onga ia male vasenga ma maski tono le potu to meti fa nga no tau sanga nei mala matanga ole lan mumule tau te ia fai lava u fonga ta meti no winga e fa fenga tani fo ina ta meti tau fiu fa manatu ia tono potu onga mai le fa fo i talai fo ia mai fa manatu ale tau na fa yola tau tui o le la fa to amata ia onga ia mani ia fa te ora tau tui ia na lo ya le yo le tau sanga to ia lo mai ala tau tui o ka lo mai na fil foi no mera le na ela winda i fa mo le no fa le poli ro unit ma na ia tol se lo montu ia fa pela e fa pena il telo te ia e va viana o motu to miti ia wai no fa lo le si va ia pela o maori o mana o ia tangata fenua di to telo lato e fa pa u la lo masina o le tuilo no lua fo ile le na o le fa le pusta la va nga tonu ai le fa lo mo total tau sanga le o vai la le mana na o fa le pusta e ana va ve o fa i tuilo no lua mo tui mo le lua ia se manuel temni o la to le la ve tono le fama si na tonu ale o mai tam fa i fossil fa ngol pusta pe da fo la no fa lo ngo stasio ti na o fa i tau mai e wa tu ai na fa le pusta ia o fa wala tu ai na olta mo lo pusta la foi na fa longa tai tu mo lua na tu ai na va na tu ai wala van fai mai no fo no foi le no ia na vai vola le avo mo lo no foi lo pusta fai no na ia wa fu atu le fa ingo tanga ta maori la wala na wa mai se lau mo na tupu afe tanga ta le fa tu i wana mana na o ia tu mai la lo ia le ia vai le se lau mo tupu afe tanga fi we ta wa na tu sanga lente ni ia na ai ma no e te lo la o maule te fa ai nei fa mai le e se le ta u le tatalo so sa ai fu ye ni se ta tu na fe so ta i tanga tana ma u fa ma ai fa ya ku test negative to e fa ile si test e negative ele melana e fa ya ta tu al Samoa ia marke usia e va mo ana de talo le la to lo ni o le ta u yo le talo va pui ngo ta to le e se le me fa nau ta tonu ai Samoa e ngata ia tonu ilva mo fa fo ia ritu ile so wa fo la ele ia Samoa le talo mo ala u fa matu tu ama na ia Bela na ya pe ta fa tu la matanga tanga tali sa mo mata tu no won popoli tu ni ri talo to mo fa tu mo sta I fo fanga ta to malo to se ki ata to ele se me ala pole o va tu fo fiti na fi la fa popol te no tanga mali li ndi so sa mo fit ya o sa mo fa ta ile ri sta tu yo mana tua ne pel tatu tunu lau talo ne yaso ele ngalo sa moso ele ngalo ele te ngalo me linga fua esi ma fua new ma I o le ma manga ono tatu umali sa mo me na tonua ya watu tatu pese ya matai fu tatu fa fia ngon tatu program le cha yao Ole
ua sola o mataafa Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu e tangavai Ule e matumbua, sila sila ile au fautua Ole au ole malo, loto mau Samoa e ua tau e muina Ua lau lau solo fai mai e mativa Ai leiloa mai le tamau ainga Wangalo mau tutongi i tamasisinga Matua ua sanga mai a pouli Kato te leiloa mea whanumi numi Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu e tangavai Ule e matumbua, sila sila ile au fautua Ole au ole malo, loto mau Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu e tangavai Ule e matumbua, sila sila ile au fautua Ole au ole malo, loto mau Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu e tangavai Ule e matumbua, sila sila ile au fautua Ole au ole malo Ia fatala fatu si mel fa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tai au. Ka mele official vai tau le soe langi le lei le tau o le aso tai au e matua langi le lei fo le tau o le stofi e ia ina timu e vai e fo le mata o le la ni si o taimi. Aso fareile ma le asto na i matua langi le lei la le tau. Ah fa maluru watu aso fareile ma le asto na e ia ina timu ia sona e lua. Ka piti manu atu fa nui matau naki e langi le lei le tau le so. E whape fo i wai rapa ho spei tau po mamau bro, matua langi le le tau le nei aso. Maulalo le fo le malulu, olo ia i se fulu ma le fitu le nu lea o whanganui, whape fo i mau bro. Ole ea mawhana whana, o tu nene mawalunga i le tolu se fulu ma le tasi le nu lea o wai rapa. Lua se fulu ma le iwa whanganui, tolu se fulu ia mana watu, tolu se fulu fo i le ea vevela i le nu lea o mau bro. Mtua, ma na ia lal mawhana whana o nei aso. Ia olona le leile o tatou ave vela le tau e malu sa veli au kilani le so matua langi le leile ava le tau Hamilton e langi le leile tau le so o le moto i saute tua le ia se timu langi le leile tau le nei aso maulalo le fuole malulu fa mawina o le isfun maleni ma Queenstown e a mawhanawhana e lufu fitu i Queenstown tolu se fulu plenem luas fulu valu picten ia manu umana au tafai na ia le tūlanga na le tau le yaso. O leo te lengo le tunu ne yaso le ava ia le mata le lai le te le vaenga le tunu o le a mawhana whana le tau. O le a mawhana whana le tau le yaso le te le vaenga le tunu. O pia whabero fiso le vai tau wha malu le yaso lufu fitu fo le vela lus futfale a mawhana whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toes fulu ono minute le iwa le pōna nei. E oso a ele la tai au lufu 5 minute te ai leono le tai wa tai au. O le fua le malulu ma le mawhanwhana Wellington mo na nuutua oi. Ia olo ia le se fulu fa solo i lunga le se fulu ma le 5 le ea. Ia malulu po le mawhanwhana o le evevela la lufu 5 fa solo i lunga i le lua se fulu ma le iwa. Wellington mo nuutua oi. Ia ona o le tūlanga matango fio le tau po le mawhanwhana po le evevela lo ia to tele ila to o le sami. Ya e o fela la fa ngota ya munu fa nga fa vol ne ya so Wellington e pele tai to 2 minute ile se furu ma le 2 ile au nei sua le tai to 2 minute ile ono le viafi to e pele tai to 5 minute ile se furu 2 le po na nei po le 2 ya sua le tai to 2 minute ile sutasi de tai nei pele tai to 5 minute le 5 le viafi to sua le tai le te o le se furu tasi le pona nei tala na le tau ma le talo le tai ia manuia fa o mga luenga o le yaso fa tai lava
O le swing o le tupe o le nei aso, ia ma le nei tai au mo le au lafi tupe. O le tupe Samoa lea ua whaamawina e tāla, ono se fulu ma le 5 sene, i le ua matanto e lunga le tupe. O le tupe Amerika e ono se fulu ma le 4 sene, o le tupe Australia iwa se fulu ma le 3 sene, ia ma le tupe Fiji tāla tolu se fulu ma le 8 sene. Tasi le tāla New Zealand, ia mau le tupe Samoa e tāla, ono se fulu ma le 5 sene, manatua o le swing o le tupe o mai le fale tupe. Ia alo ia lava fo inisi au nanga o lo maulunga ia la tau reiti nei aso ia manuia lava fo ia la fo ina lau tupe ia me se fo ina ia inga o lo fatali mai Samoa ma lo fo le anga lei ala la fo ina se leni o fa amanianga o soifua ma sa fanau ai fa amna tu tupe le tata email as fanau at samoacapitalradio.co.nz. Mo la te umalava na soifua mai le yaso, le aso mua o February, a fa pe o lo was soifua po lo was fanau le nei, fa amni atu tata proklame ma le tau tuar se fonga la mo o to was soifua, ia fa amni le tua ma to fa popo ni si tau sanga stele mo to, ia ma ia mo pe malosi, ia fa amni le tua. Ai o le tusi fai tau, mo mai le tusi o salamo lo na mata upo ono se fulu ma le lua, lo na fai upo e valu. Le nu ue, ia o to fa tua ia te ia so uma. Ia o tau mamori atu o tau loto i ona luma. Salamo i ono sifun mare lua fai upo e valu. Le nu ue, ia o tau fatua tua ia te ia so uma. Ia o tau mamori atu o tau loto i ona luma. Manu ia tele lava o tau aso i fua, ia le pesel nei mo o tau matima. Fa au popo mai
Manuia le tausanga fau le tunu usi mai le whaafonga le wawai lea i le tala whaasol pito le langi mena tupu i le so le aso mua o Januari tausanga ua mawai. O le sol tausanga e wha 5 BC, before Christ, ia po a olumana i le Mesia, na ulua i wha amana tuina le tausanga fau le aso mua Januari, i na ua wha i loa le kalena leo le Julian calendar. Nia o lea na maua i loa le aso le tausanga fau i le astonu lava le nei, ia na amata mai le wha 5 BC. O le aso le nei le tausanga e wha o wha. Ia ua mai ana ua toi fo Yesu le langi le ala ua toi whaitau i anga i runga tausanga. Ia o le urua i wha anga tama lea po le taalonga lea e su e ipo ai le toa le malo o Roma. E le pi i ta alo i tangata ma meo liona e ta o le gladiator. O le tauvanga na o le gladiator ia o le taalonga muli ana na whai e le sol tausanga e wha o wha. I le astonu ale nei, ia e ta alo tangata pe whaipo o ai e ola mai i le malolosi o mea ola malo ia e ia le iona ma tūlanga whapena. O le tangata e ola o le tangata na malo, ia ai si o atoa e le stadium po le whale ta alo. Ai mata i tangata. O le sol tausanga e tasi valu o valu. Na whaasa i le malo Amerika na toi awina atu tangata i tutono o lona tunu i lalo o whainga whaapolonga, slaves. Ai sa whaau au pea e nisi o na watu whaapolonga tangata i tutono o le malo Amerika. Whaa soli tū la whono. Ai o le so lawa i le tausanga tasi valu o valu na matu a whaasa i loa. O le aso le nei tausanga e tasi valu li maiva. O le urua i whale le ta o le lighthouse na whaatuina i tono Wellingtone. O le anganga o le whale ne o lighthouse e whai mawhale. E taulama i aile wa ai a tautai o le ngata i whale. Na sausa o aile o le wa ai uta i whaatonu atu i a matuli mata i a mele whale le ta o le lighthouse. E whaatuina le urua i whale whapene i Wellingtone le tausanga e tasi valu 5 ia po le urua i whale 49 i usila. O le sol tausanga tasi valu onos furu tolu. Na sainia i el tamalo lea o apel amolin kone. E el tula fono e whaelo ai uasa o loto uma poronga. O le mafuanga lava na e lena fia tangata uli le presidente leo Amerika o Abraham Lincoln. E pe o lona taimi lea sa o loto i tangata polonga. O te leo na i tangata polonga o tangata uli. O le sol tausanga tasi valu fitus fuluono na pule ai i a Queen Victoria e whai o ia mawha o le malo initia. O le asole nei le tausanga e tasi iwa 5 tasi na vea ai le pale mene ni usila ua tasi o le oto i aise fale mawulunga po le Upper House ia po se Legislative Council a ua tasi ale pale mene ni usila. I le sol tausanga tasi iwa 5 tasi. O le so i le tausanga e tasi iwa onos fulumalelua, o le urua i atunu lea i le atu polensia ua tuto o tasi. O le malo leo Samoa le tausanga tasi iwa onos fululua. I le so i le aso mua o Januari. A le mafuanga na sui ai a le whaamila tuina o le tuto o tasi o Samoa ia yuni le aso mua. Ia o na winga lolo wao le tau tele naria i le amatanga o le tausanga. O le sol tausanga tasi iwa ono 5 na whawaina i le vaenga ta o le Palestine Liberation Organization. O le sol tausanga e tasi iwa valus fumal wha na maua ato o toa ai le tuto o tasi o le nuulea o Brunei mai pulenga Peltania. O le tasi iwa valus fumal ono na ofia tuai ia Portukale i le whaamalu o le European Community. O le sol tausanga e tasi iwa valus fumal fitu e fast fururua i la tau na a fiola tau soifua i se meli ta whao i tangata na ngoto ifo i ngā tai o Rio de Janeiro, Brazil. O le sol tausanga e tasi iwa fitus fumal valu. O le valele a le ea initia o na numela whainga malanga valu 55 o le tuenga valelo le poeng fitu whafitu
ia na pā mangoto ifo i ngā tai o Pompei lava intia malili wale pāse se lua se lau sfutonu i le so. Tausanga tasi iwa i le aso nei, se furu tasi nuu o le European Union, wala tau whaonga ina ia le pepa e ta o le euro, tupe le ta o le euro. Na mata i le so le aso momoia nuawi tausanga tasi iwa. O tātou tala nā te maua le whapoponga le teima sani whaafitai lava, ia lea fo utapena mai mi tātou tala mai sa mom telefou o le leia. Tālofa. Sai fo maua malalangi wa maa le tātou te noo, au te tō masani e ala e tātou telefou mai Samoa. O le a wha awau pēle tāpu nia o aonga uma o aonga mā lo, aonga e ka le sia mā aonga tū ma oti, se i bang nā utoi au mia se isi wha sila silanga mai le mā lo. O lo whanongo lango le swinga ma le mtanga wenga o aonga ta longa mā nganuu, e le wha i unga le kāpeneta, e tu sai ma le polo ingo whaalawelame te tupu whaafua se i numero ono se fulmalilima o le COVID se fulwiva. Peitai mo whaaurulunga umawa o ngā malo e ka le sia ma o ngā tūma oti na amata na toi fo i la sona nafia la tau tiu te masani e tā pena o mai fōfuanga mo whana wa onga le sona ma mea onga ma tufa ina e tu sai ma ia ingo le wawa ono se fulmalilima. O whatulanga mai le polo inga, ia le silia ma le tolu se fulu le a whai o ni whanau i te tonu se loto a se a onga, i so se teimi o le aso ma vai aso. Ia muli ta ia inga whaare soi fua maloloina, mo le lua vai aso e au fia i ma le vai aso fau. Wa lapta ia foi e matanga wenga wa onga a onga uma, ia wha malo sia ma wha onga aina puni fonga i teimi uma, e le mawhai foi o na toi whaaulu se tamaititi se a o ngau noa le pepa tui, wa mai a uma o na tui e lua. Ma ia whaamalo sia le nofo wāwā ma mao tai lua mita, ma ia whaamalo sia le tu ma malo tele, ma le whafulu ma mao lima i teimi uma. Wa mai o na tāpena le mtanga luenga o a onga podkalame uma a wala o whaasale launga ese, wa whaonga ITV, leitio, ma upenga te whaai langi, mo le vai aso mua ma le vai aso lua moa o onga, ma onga a mata a onga tūlanga lua makolisi. O peng te wha ilangi wa wha ai loa e au fiai ma le Facebook, e au fiai ma le sona wa tu i nei lunga le televise tasi Samoa, o le televise li investea wa o Samoa, ma le TV e le malo. Au isi le sona, o wha o ngai na iei le ala leo le malo le 2AB. E ta ilua se lau tā la sala tupe wa wha salai na i matanga ruengo leo i lalo tu la fono, o ai ingo polo ingo wha awelawe te tupu wha afua sei, wa solia i lato i to fitu o molia nei, e na wa wha amao nia le lato soli tu la fono, i le tutongi na leo se wha ngota po le alia, e whai malanga i sa vai e wha tasi atu i se maliu. O isi o soli ngā tu la fono na maua ma ripotia le matanga ruengo leo, le na wha mau ni mai le sui kom sena o mtanga ruenga a wapa aulongo i tino Filipo. Whata seila ma se wha lawe le na tula i mai le anso sail wha i ungo le vaiaso, le na mau se tino ma liwa se tasi o televau le fio ango samalai ulu, wa ma liwi na ua ma lemo le sami. Peita e o mai le tai au nei o lo tau sa i lia pea ma wha a wau ngā ruenga leo, e le isio i la ue to alua iai, e le i maua lava e wha pea na ta whea. O le malo losi o pea o le sami o lo masalo mia na ma le lemo matawhewhea i la ua ia e na ua nga i tae e le sami. E lua sifultau sanga ma le tol sifultau sanga o i la ua i le mātutua le ua maua le tino maliu o le tasi ai toi to tasi o lo wha a wau yeisa i linga. Wa toi mori mai ai fautuanga ma le matanga ruenga o leo ta wala mai au pa aulongo i tino Filipo o le sui kom sino le matanga ruenga.
E le o mapu le tu ina mai peo la pta inga e swinga lolo wao le tau le amatango le neitau sanga, wa le ngata i lo longa ma wha ai te le tatafe o vai tafe, au whapena fo i la pta inga le ngata i fale ma le si o le swasami, so wai ai i le taimile nei. O le wha lawe lawe utula i mai samalai ulu sa vai, wa toi fautua mai ai o wapa au, ia wha ai te le antunuu ai mai se whanau, i aso whape nei. O le tau nei o toi fo i atu ele sui o whaleanta numero tolu i le pāle mene, ma mai ai le lusa fulma le whai tu la na whaatu lai e se mai ai le polo inga a le na fua, le fionga le fonga fitalai, le fionga pāli i li o ta euma se pau, mai le fontanga le pāle mene i le aso ana nafi. O mol mawina no fua, i ala whasalaunga nisi o mta upu tutoa, o whaalawi loa whaalawi tere se le suis fono mo whaleata numero tolu. O manatu, o te tau ana whaiswhai unga e tau fia aile toi tūrai mai, o nei tu a inga whainga, leanga o tau mamai na aile mamalu o le parimene. O tato tūlafon tū mau, o aia inga na whamao nia le fono au whai tūlafono whatatia, e ta iala aile whainga o le tato ngā ruenga, mo wha moe moenga. Le tau sia le mamalu, ma le alo ia o le fono usu o le tunu. O ta oto ai foi mau na au lape, mo le puipuia o le solia o tūlafon tū mau. E leo muta pēr le tutu i atu, ma le whamanatu atu ale no foa. Peitai, wo au mo le mauina, e ei rawa suis fono lato te lea mana i eina le no foa. O te toi whailo atu, e le whaatanga ina on sao noa sa suis fono i nta upu, o lo i luma on whamsinonga. Leanga e onu wha leanga i na ai atu tau, a vaenga lo a fia i am ta upu. E le te tau foi o na whaien whaasala launga whaalau i tele, e fiso tai mta upu, o tātou tau manga tua ia se airu whonga talai, ma tātou whae unga sa whai. E lunga le tu lau, ale vaenga whaupu whai le JPP, na whonga i nei le fionga le whaipule o whaleanta numero tolu, le fionga le ala le pule rimoni a yafi. So na whina ngalo e wha te tau le whaatula i ese o ia malipane mene, ma le whaai unga le fionga le whongwhitalai, ona e le ito e tu wahawa noa i eile na fua, e mawhai o na wha ali e so na whina ngalo. Se vaenga o le whina ngalo wha ali o le ala le pule, na ia wha atu e se eile na fua, ma le teitai o le mota, le fionga papali i li o ta euma se pau. O le aso na nafin toi te mwhai mai ele vaenga o le ofiso tangata tā whawhao mai mō mai le antunu upo le ofiso le tourisi, e toi una ina ma wha maha malama i le antunu u le tā wa tele, o le whao ngā ina o le app wa tā ua o le Tracer app, mō le antunu u le teimile nei o le wha mai o le COVID-19 wiva. E reporti ma wha maunga le ofisa o le tourisi, e le teimi nei e na o le whapaseno le antunu u le wamai a restala i lungo latu telefoni le Tracer app, mai e le i tai o na ho o le tūlanga mō mia, e te tau o na iei mō tāpenanga Samoa, ma fisoa soani atu e ngā luenga alamatanga luenga o le soifua mano loina. I le whaatala noa ino nisi e wha te tau i lea app fau na o lantou wha lia, e le o teitai o na lava le wha amaalama maine le malu le atunuu, o le tāua o le foi awala fau, e fisoa soani e le atunuu, pei foi o na wha ata waina e ni usila ma au se tā lia, e le teimile nei o le wha mai o le COVID-19 wiva. O tātou telefou ia mai Samoa, manuia le nei aso le tātou tunu, whasoi foia. Talo flava le whapoponga momo tala fau ma le si ufonga le lau momo le nei tai au o le aso momo Februari lua fe lua tasi. Na whaalia le te itai le National Christopher Luxon e te tawila na vaenga whaopwhai o nā lolo whai tangata ai le na o le tamao ainga o lana fola sanga le na whai le lua i maafutanga le vaenga whaopwhai lalo lana te itainga. Wa ese malutulanga maasani o le National o la latou whaamumua o le tamao ainga na sangno Luxon. E le loto le alofa o la latou vaenga whaopwhai tangata mātitiwa
Ma e whaingofio na fia I whaafi tāuli, ma o lana wa ai, o le whaamomua e awele o langa mativa. Na whisiringi e Telefowal TV tasil te ita Eula National, poani ala tau polisi e awe se I tangata maile o langa mativa na ia tali, wa iei ala tau fuafuanga peitai, ele ilawa tā pena molo na whaalawiloanga whaalawa I tele, ai o loo mana tunatu pe iai, ma ilo po le ale awala pito sili ona lilei, e mawaini ngā lue ngā tangata, ai o ese mai whaamanianga tau benefiti, na ia tā ua foi, e te tau I whaipulo la lātou vaenga o na tu I lalo lātou telefoni, ina ia mawhaio na lātou tala noa whesanga e, ma tangata lau tele. Na whaalauloina le sailelinga pito la tamai ale Kanta ale One News, na nafsilingi e ni manato tangata lau tele po fi o yeila lātou lango I upu whai o le malo, ma o lo mua le lango mo le te ita o le National, na ilo Jacinda Ardern. Na whaalia fo I le sailelinga, le whaopopo le isi whao maka o le lango mo le National, ai ua whaititia pea le lango mo le Labour. Talo mai le whainga palo ta tele a le atu noo. I whaamomongo whawala matanga luenga o saifua maloloina mo le asoana nafi, e to oivas fultasi tangata phone whaamaoni ele COVID-19 fulwiva. E au fiele to otasi Northland, to onus fulima I Okilani, to os fulfito I Waikato, to otasi Taira Fiti, to otoli Rotorua, to otasi Tauranga, to oluai Hawke's Bay, male to otasi I Wellington, e to otolus fulwiva tangata phone whaamaoni ele whaamai, sa taunu o mai fafo. E to ofai se tangata fau whaopopo I Taira Fiti, leo leo whaopopo I nalo I alfa I numero le so. Ale mtanga luenga o soifua maloloina, e au fiele to otolo I ele so tanga ma le whaalinga tele o musika, le Sound Splash. E to se fulo lo tau fia I whale mai o na o le COVID peitai, e le ise tasi o tau fia I potu mo ngase ti ngā ina. O le tangata Wellington e lea na afia, e elo na pi itanga I se whaatasinga na whaiei au kilani, ma lo whautua ina pe tangata Wellington e, ina ia whaawa o na mata I tūno whanga I lo o lisina le matanga luenga o soifua maloloina. E ele so tanga matangata ua whaamaonia I le virusi. O ana na whaile na whailoa I le whaiunga so engo le virusi mo le tamai tai palemia, Jacinda Ardern, mai le oa afia I le COVID, sa whaanofo e sea o mai le so, sa le ia afia fo I sana tangata whaingaluenga sinia. Le sa lātou malanga whaatasi masitasi na whaamaonia le COVID sfuluiva, I se whainga malanga I waalele le vao keri ma au kilane I le asoluas fululua o Januari. Ua whaopopo ina pēni tālo sanga mani wala au le malo, ina ia awel whaamomo I tina ma I tanga ni usila o lo opoloka I atu no o I whafo. Ele tali ele minista mo le tali atu le COVID-19 fuluiva Chris Hipkins, I se whaamtalanga sta ma ita ito stala ni usila o lo umau le maitanga ai o lo Afghanistana. Na whaali ai, e fia whaamanino le mata upo I le atu no o lo iai lava no I te tono MIQ, po o whale o lo whaanono fo e se itanga taitau no mai whafo. Mo e mafu anga whaapitoa, e pe ole tama ita ito stala o Charlotte Bellis, na sauno le minsta, ile ise tala le malo, e whaapea ele o iai se awanoa, a ilona malamalamanga, e ise aso whaapitoa o lo o toi fia fo I mai ele tu stala, masafsa o tai fo iai lato o na whamaia mata upo, mo nisi whaamatalanga ina uailo lana talo sanga, o tu unga whaapitoa mo e ua mo umia, le toi fia fo I vave mai, e au fia ele malanga mai ni usila I tutono aso I se fulo male faa, na whailo ele tu stala. Fato a fia malanga il whai ungo Februari, ma sa fautua ina le MIQ ina ia toi mana tunato. Pe toi tu umai luma le taime toi fo I mai ai, sa toi wha manino le tu stala. Na tu ua tu lavano ia te ia toi talo sanga I tutono aso I se fulo faa ia malanga ai. Na wha asala lau il tama ita I tu stala se kopi le tu silunga upenga ta whailangi. Sa te ena inaila na talo sanga, wha atase manisi wha amatalanga sa ta paina. Ile taimina toi ilo ai lana talo sanga. Ua whaalauloani au ili ilinga mani wha amatalanga fau winga I tu la fono maia inga fau mo tu penono atu mo fale. Ina ua toi tu umai ele malo iluma le suenga male iloilonga, pe o au ngale tu la fono safa ia wha atatau tonu I le tu langa, pe ua tu la ima ia manisi wha awhitau li sale I maa fau wina. Sa wha aliani report ia winga I nisi tangatante ina ina la tau talo sanga, Moni mo kesio no suinga le tu la fono, le naulua I whaatuina, e whaatatau tonu e whaasanga I kampani no tupe, I emtoa maululunga lava la tau pasene tuloi ono no ngā tupe.
Na saunu le minsta mo mta aptau pisinisi David Clark e mana oina i whaamautinoa o lo o ngale tu la fono pe ona whaatu i nai. Wa umona ia talanoa i whaululungo faltupi titele le atunu o ina ia fono le vai asonei mai tā wa tele le matua wā ili le lei. Po o hawa ngal tu la fono o tupe nono atu mo fale ele o mulimuli ta ia e nisi o fale tupe o aperila mai ai leilo ilonga whaai o na whaali ei whaamamongal fale tupe whaali leo le masino Novema lua fe lua tasi e iwa te simal tasi piliona ta la tupe na whaaluina e nono ngā tupe mo fale ile masino te sema ina ua amata whaamamaluina le tu la fono na pa ui folfitu te simal e iwa piliona ta la na whaaluina i tupe nono mo fale. I ta alonga na manu malo Lydia Cowan i usila le taamilusanga tāpolo le LPGA Tour i Florida i Amerika i le asoa na nafi e whaaselau 5 afi tāla le whailonga tupe na ia mawaina ma ua se e atul numero na iwa i le lalulangi i le whaatulanga ngotupe maua tangata tāpolo i sau whainga silia ma le 10 miliona tāla i tolu tausanga i le toi manu malo kou ana whato atoi whaamani eina ia aperila le tausanga taluai mai whaase fulu ma le tasi ona i le to se fulu pito i lunga i le lua afe lua tasi i ta amilusanga tāpolo tauwanga titele i le lalulangi na whaalia e kou na amatau na la ngā lulue malo na whaia onga Sean Foley ma o se fisosoni tele le mo ia wo o aise tūlanga le leia na tau mawhainga wa atoa na ile luas fultasi o maka Lydia Cole ile whaatulanga nga le Hall of Fame mai toi ono ni maka na te mo omia ina e whaaulu fale maamana ia i tono lea polkalami tele o tangata wailonga ile ta alonga ta polo ile lalulangi. O tau nu ule au ta alo to se fulumale 5 ni usila mo ta alonga le Olimpika o tau malulu i Beijing i Saina. Le amtaina le whai unga le vai asonei. E le whai ngofiele sa ilingo ni pine ni usila i ia ta alonga. Ma o tau sanga ta siva i valua na ngata mai se taimina maua i se pine mo ni usila. I le pine siliva pe tai o le lua fisfulumale valo na maua i ni talavou e ta isfuluno tau sanga le mātutua. Ni pine apa me mea i ta alonga wha se ele aisa mo ni usila. Ma ato i ele tolu o pine i lona au te lenga i tau sanga i se fulu maleono na tau vai ni usila i ta alonga Olimpika o tau maleono. O le aso whao Februari e tala ia ta alonga a pipisi ele Omicron e le lalolangi. Tala fau ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao. Malo fa tai fa fo mele tenu na o fa fonga ile fa pongo mo tatu telefone ni taya pe na tape no mai Sabrina Casiano mai sei tala mai Samoa ya pe ona longlong mai sunga ta se salam sam te fa fonga ile fa ponga telefone tu la iva le taya nei tala mai Samoa ya le o se tu la fa tatu tai mi se fulu ma le fitu minute o te nei ya le tu la e malu yo fia la vai tala fia na manu stato palmia ya Fe wa ya stato palmia fatino no tute o yo tai ya na fo isa il malanga na sa il tangata na mo il fama ya le faire tu le test pour ce ngal tat palmia na sa ngole mu stal fia na mo le tai hao e ise li potina o me fo il tat official na fi to fa out lona na water no ta foi fe wa iso le tu i fale wa inga ya sa matan no stasio tina o si ona tina matua ya o lo le ainga o lo le fale ya e tausiala si on tina alfa blave ia ele mfai ona to te ena ia tangata tu ia fuilele talue taimiele i ele i saura mai ia le te talia tangata fuila watu tala ima ia pe ja ne o pe pesi lo fa mai ia ai amataloa ona to yanga ia tangata ia mala to ilo ifo ilo ane tangata ia ele i fai ni tui e te fuilele la to o teltonunga i tui ia le lana o to watu i tui ia le faitoa ia tonu le fa nata e foi le Natalia ai ele i watu tonu tala no ai fafo i le faitoa foi le ma fisi le ainga po faitui ai familia ai ia na te ina la sia al me watupu ia e o tangata ia ai toe wa afia isi la tu tina ile i vaenga yo le vai rusi po vai va pena ia na avisi lo matu le falma fa ftai tu la uto e te tu io pe e foi la to tu i fale mo tala inga la to lo tu mana e pe fa pe fai to tu
langa tali o to no fale wa inga e fu ala inga pe tali pe le ai to tala inga a fa pe le ini tu ya la o fale wa inga yo o la la le o pui pui ta fa to ya me sia a inga fa pe ai ma tu tausi yo so ai tinga ta fa pe na a fa pe fu la tala inga le la tu fa pe le anga tu yo to tele al sala le tala inga le malo wale o tala itanga tele anga tu im tu la fa pe na ya longo to fo sta tu no wa fa pe fo stala inga ni yaso por ne va yaso ya fa pe o fa ini tu yo to tala ya a fa ile ai ya to silsila ne va anga ne fa mol la le wa fi da istanga tamato ma an fa pe o ele tela tu fa pe tu tu lo ve tu tala tu fa so tu ya en tali ma le ai fa fo ala tu le au ya fa da vila lo matala lo fale ya te le tali vole le se de tom fa ya ti da mtua ya o le o mo le fai a fa pe vele ai fa tu fa malu lo tu le ai na ya lu le wai pui vo ya wi tu ti na mtua sta la fa ta ya malo ya ona i vai fa pena tu na ya na tatu tali ya ile nga o lo mo fe au tin fa pena ele tangata le wala le fa tu le tala le ono le vela ni usila le termine to tele tangata o le sami ta ele ai ya le filiale ta tu ave ile tu ale lo fe usio a le sami vai mo lua wala lata mai e uta ai o le fai stingray le la ile tangata le lo inveka la vea la vea ila la no watu ele au tu a fa ina le vai stamale no mingala a ofo samine ya so ya mata ala le ile ale le fai ni te ua ta ai se si le o le fai la vea stamale so ya o ta fu na o lava fu na ta fa o mata ile ngal sami o le la wa mata ya onga fa nau ya me se fo ya ona fo wa mata ngal wenga ni tau te lore le version te nei sa mo la no sia sil mtafa so le se foi no no mtafa nga yo no fo ma fa fa wi ye te no fo va tu le la ngoto i foi la mo mo ngari i poldu ale ma yo le malu o le fiafi sa mal pesa mo te fa lo ma fa fa le ya al ma na ye yo mtafa nga no fo ma fa fa mtafa nga le i ti tai pe ma fa i ti tai pe le fa sa leila e sa ta vale na paka runga ai fa tanga pio tala tu na fi ele na mata na fi le na fa so muli ya so muli yo ya na fa mala tu pe ta tu no foi por rua ma yo le masani na o paka ta vale mta fanga ya utangia foi ya vai nga o va tu le pulenga no ya wa pui ngo ta tu pe o mta fanga ta le ya malo ya o la ta se pese vai fo ni time 2 minute u te ne le valu o le aso mo fe puari le utatu o dia tau sanga wa fe 2
O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai, e o lea ua 25 minute ua te enei ia le tu la e manu, programa le si fonga la mua ma tātou ata o le tai au, ia toi wha malo atu, ma toi wha tala whatu, ma nei le talo le tau le nei aso. Yo e tūlanga le leina o le tau, a o le walo i o le ofisio le vai tau, i nei ti munga i le aso tōna i male sā. Ia no winga la e fua ia u fua fuanga, te ufia moa lau vau a timu le stona. Ia le umil tau a fia mana va mea le wham tu a veve la le la. E tale lima sonum tu a veve la le la, ia tātou. Tale ono, o le am tu a veve la le la. Sa o le le, ia, mena nā, nei ono ua, ma nei la u wha fuan nafi i tulo moa lau vau.
O le na e sua tu fo ile stona. O tu tau watu mata vale. Pole va ma tu mele. Ya me foi na. O no le leia va pia. Alan va pia va tambale. Na o tele o ke sene no fali. La va pia vai. Punto tambale si so manga. Fe mai ia planta fia o ngale umel vao. Mo ia le. Ole tu langa na pe ona vai atu ile stona. Ile no fa ma fa pia. Le mana ele mo le solua a songo fua. Ele lan fa. Le lan na matua. Ele mo volta malon na file. Le lo mo ma tu. Le tu lo va mo le weekend te po vai so te o timu wale valo ia mai. Ia wale official vai tau e valo ia mamao e to i for swing ile si dos fa tu la. Ia mai te lo ai o fa longo tu fiu su se fa na po vela pisa mai e va mai pisa mai lo va. I o tau na mo. O mitele. Ore ele vai ngale sa tala no te lo no fa longo e fa na tu ana na fi. Ia mo le tatou tunu to e fa longo mai le tano ngana ma le fionga to nei le va o se fulu nga e fulu tasile e fulu su tasi sulu. Ia. E te tite toi. E pe yo le ta ua mo na yuso ma le to fa fine po alo sa mo i malanga me ngalo fa vai tai. Mai tai. Ia ma fa na usa mo le nei o le ia pe mitsa fa ngaluenga. Visa Ia visa fa ngaluenga. Fe sili pe le immigration. Sili pe le immigration pe anga fa ai o to. O le numela le immigration o le o lima o valu valu lima. Ia. Fa pe le ngana e fenga tai ya oe. Ia va isi si ona yo te ipolo a inga e vili. Ia. Vili e tala no iai. O le o lima o valu valu lima. Ia. Ava pe o au le le visa fenga luenga. Ia o ngana e fenga tai ya. Ia pe tasi pe o lo tau songa ia fenga e tala no atu le immigration. E sili atu tato ngai oi nai lo le umane ava pe ia la mento le vili mai ia. Sa o le. O vili atu ama fairinga por kalame fairinga luenga fai atu o le atu langa ia. Ia. Nai lo le mele o pe ia ele se me langa ia ma ai umai. Ia family immigration. Sa ta tau to so ta i mai ona tu tianga va. Sa o le. Ia. Sa o le yo to mai vai ngana. O ma fa wa va so atu ante ni lu tanonga fa pe ana o le o visa fa nga luenga po la fu sa nga luenga fa vai tai mi va si vai nga le ai mai sia ia le vai nga le i le fa le fasimanu i fa le fasimanu fa pe ana o lo te i ale o to fa popolo kon karate o leva na nga yo ye video ainga so ta i so hani po ale ma watu on me foi na ma na ye le ki mai o lau le ti o tatu ma tatu Facebook mon te to e halu ai tu e to mai ia le tanonga le ia ona i loa ile on tulang wale ona sau no manino ia le fion minsta ia wa tau ron fa ngai ila palai tala na minsta vasum tene yo ai e fiso ta i pe anga ai a fa po yo fa fonga mai o nai mo to i fa mo ina o nga luenga ia sa me umam to se lau pasene ba ai le tanga tsa le fa nga luenga na fa le fa simanu na to te fiso o ta tanga ta tonu na to te fa ia fa ile se appointment no foi la no mo tala no ia fa i va pe ele por kala mel malo ni sila le wa fa va veina fai ia no fo mau tanga tai ele levi sa fa ngaluenga mana tu wa poloka le tele o tanga tai mo mi ni sila o mai nei fa ngaluenga o le la o mana ni sila ta o fi tanga tai nei o le to yo fa taingala po pole ia au fa waina va ngale ta wina le crepes ma fa ile wain o pole te what sa o le taimor se serenga wale pe to yo no va ya so pe to lima ai le tanga te tau le vinde pala mau e o tangata e toina ya la au ese ni sila o la popole le lava tanga fanga faila i tangata le fa mo mo e ai fo ngal malo le o tele manu i tangata le visa fanga le ni sila pele nga va ai o to mo e ia lo to no nga va alfa nga sa ya va ya no ngot fa pena pe fa long mai a fa pe fa forma tato a inga o ye no to te yo o mai nga lo fa vai te mi lo le visa lua pe to to sanga le umi fa nga yo to va nga na ai no por va nga le tau kava mai le ko ta foi le ta tu sa mo le tau sanga mo le tau sanga sa o le no le o no fa ma sa o le yo le va no na le o to nei te tau wan to no fo lo nei mi fa to pe pa ya e le fa pe o ma fa ya tu o le uma fai atu e ma fai ai le uma ta atu ai tango o fai de nga luenga a fa pe fo i se so tato atu no
ua manuia taimi nei wale ua lima afe mo so Ia. tangata i ua Sa. mo vili mai tatou faasoa Sa. ma nei lo tu fa mai fa pe mai so tei le manuia le pokalame na ya fa matala mai ia mo fa manatu na istanga tatou tu le mafuta mai fa mole Mana ia. so ngalunga fe fatasi So ngalo fa fa. Tas ua o pete o manu ia so te ina toi mana tu ala ia o le ale anga iluma. Pe se o te ina ilan fa nau. Se o ankola le na tama faia ia o pe pale a ta o toi. Anko tas. sa le le ia Ta ta le tangata. sa le le ia Ia to wa lo fa se o anko sto anko lama. Yo. ia va pe melo le la mo va pe la io ana me alan fa ia so ia la mo va ia va mo tolu va lima lo fa tasi tolu lima lo fa tasi Ia. ava pe ise se lo a inga na ui mai la wala na le wala ia por kala me foula al malo le wa hadu temine e na fa sala la mo tau sanga tene Ia. vili mai ta u mai fa ilo le ta ngata fa mo tolu lima lo fa tasi Mana ia. o le vai tu nei le fa sala nga foula wa sau tu sole o le tau o fale wa ye ni usila le temine por le average por le tu fa te singo fale ona vai vai le Ia. e fodinga mai le o tu ale miliona ta la ta o fale Oh. vai vai le lo no winga po le taimila ne fa pele utalia la mo ke se lima se la wafi Ia. e le tai ya ma wa se fale so Oh, so. a mo foi la mo ke si ono se la wafi ia e le o nga fati al ta o se fale taimine le ta tu Ia. a tonu e mo so fale isi no uia ma e se ma a o no uia tele na no foi tanga ia e le o ye tu langa na e le tala no fai tau e na fio se ali i fainga luenga ise me va ai ele au tala vau se pe social worker tanga stamale to tia tau sanga to no foi lanta vale e se fela na tupe Ia. e fa tau i so na fale motu ai te lo la tala stam tu a le nga fatia la na tupe la te umana na kiwi se va se deposit Oh. tu sa o le na faila na miti le fa pela wala te no foi la ta vale tu sa la na ta wale li le homeless o le se fale Ia. e ma la vai no foi ta vale mo le lata i le tausanga atoa Ia. ale umai e le lava na kiwi se va mana na tupele na se fe mai le se rent tongi Ia. e lava se deposit o fale e wela le feng talo langa le utato New Zealand Ia sa. Ah. o vai tu foi le version te nei e li si ali maori e mawalunga foi nga luenga New Zealand o le taua na ul malo e si sila le tau so i fuanga o tangu tatele Ia. e fuala tau le pensini no vai au kila ni le pensini iva lima le version yo na tua e lua ta lava lu sfu to wo fo va pe o kok alo vale pa mula i polua lua ta la iva to lu sen le pensini iva lima O le se me tau ta a. ola ia o le mela le na valo ia le au vanga ia fa tu longa ina tau suau Ia. e o le tolu ta la le tau le pensini stai mi lo te ma fa u tala ta tu tau so i fuanga le Inga ta. Ia o le fo te vai atu e le si te mai tai le sa tau fai su se flat fo le e apalai ai. Ah, apalai pe lima sfuru lima ia flat na apalai le mfai. Ile anga mai. Ia e umane e u tu mo me fo le o slip out. Mo te mai fale fo le Ia. tu fale ai. afia Ai lua se la lua sfuru le vai aso. e tau si o le le E tau si o le le. Ah, lua se la lua sfuru le vai aso. tau ta o le ola te lo le to fo si va ngale Ia. o mai ngalo fa vai taimi ya mo to lo mai ngalo fa vai taimi o fa lo mai so se va ngale tunu ma stadia no fa tu por kala me fa malo ale Io e. no final o vai atu i o le i si va ngale isa mo e fio mai fa fo ngalo fa vai taimi le fio le to tele le mo ni la to va no Ai se. ya o mafu angala ta o mai la to mai ya mai le ofisa ya talo fa pe talo fa ni tanga ti fa ia fa mo ai ngol va ngala io talana ta to ba sa Ah. ya ma lo non sa Ia. fo le ngal le Le si dia lo walu te fele manga pe a fengta so wa no tsau. I wa an fa pe wa le tamo fai alu fa afia le e mo me sa va no sa wai. Ngalu nga fa ve timpa pe nei oka. O tu sa o la fo se lu afe ti pula le temine. la titi te pe fa te alu so ta usanga to e alu ale ngol o mo le tua te no sa bo o la te na ofisa ni sila te to no na le siakinu me la ta te malo se o le wato to no mai o mau tanga te mai fa fore fia mau tanga te mai fa foi fa no la amal si mai te na to mumu mai fa pe to te valia te le to e veni o pe parto se de la vese ya stadia
Ele se ia Australia. Malo, va te lava te atu no le va te mai. Tala vatu sunga Luca Paulo. Ya, po venga te malo. Ya, va before Severina va. Ya, fa savalu sua mili, fa savalu, va before ya tu fa sina, tau vao elna. Ya, mal to tele ya ma futa mai. Ya ta tu kla mel ni ta yao. Ya, fai mali le ta yao, fai se ti le ta yao. Yo. Pole afu se swinga le se malu ta sto ina masilo matua. Yo. Ya, adela tanta to pese. Yo, ele fa fianga lo fatu por calamita lo fa. Ya, le ono sa ia man tuoni maska ta mai tio la onga fa ile on. Ya, matona ya onga le va ya sone nei. Yo. Au kilani le folinga mai tele o fa ya onga ile o va no le taimine e una onga fo tele o to mai til fali. Ya, e finga ta fo mo matua pa finga o mo ya matua. Ya. Ya, o le tulanga na ono ya il tatu la langi was. O sui solo no le fa ma. Yo. Ya, malo fa talo fa fo ipe fa pe o le sa malo le lotor vason te nei. Oi feo. Os fultas milio. Inei, i fere no ye. Ya o kilani, fa o kilani pe sil fa ba na malo tanga ta o kilani ali. Sa o so. Le mele fa pe na malo loto ya. Fa munio le tu ya o la filfili. Le pele tu malanga sa mo no foi. Pe fa sa mo. Ya fa tau sanga tu malanga mai foi New Zealand. Ya, malo, to 2 minutos en tale o leiva. Ma tu tato fa fianga le. Malo la vale mafta mai. Alofa mai ya Samoa no watangu pele ya esa usau wina ile mana olo tutu ona o Yesu Tina le matu itu imao ona ineola matalofa ile tangi owe Tama lave ai mai lo uneola ia elo famaya avese oni mafatia Yesu elo paola talia mai la fatoma tau tai o la matopola
Le se fong mani sunga ya mista ti me pese fa ngoina lau te talo. Yo ya o le pese fa tau te mi o ye ta tau ve te mi fa mai. Se ta tu tunu Samoa. To es fully minuto na tale o leiva. O lo ngona mo te tonu fo ta tu tunu ta o talo. Fua ia ta tau sa so ta i na mo fa mai. Ya mo na test o la negative te ele o mena tau te lo ai ta u lava. Fai o tui ia ala enu me tasi talo ma fa wa pel ta tu talo pipu ta to pera ko sa ata to fa longo nei I tangata ia afia Samoa to tors fu le fa no foi sia ia fa me le ni aunga yo le ma eu le no fo le I su ta tu tu eu ta tu lava me na ai nei de tele o la langi u fa pau ma ta tonu ia tu esele o le tu le ta tonu ta tu ma fatia ia au tato so longa le ia le ia ni me o tupu e ila to wa fia so fua au le to tele o tato ia le so longa le ia ma lola e fatto ese to por kala mene ile ta le ato ta o le tato tu sai mal por kala mele o tala mena tupu la langi ne yaso ia le temine ia o le fasa onga le o por kala mele o tala mena tupu la langi ne yaso por today in history ele la fa fonga mai le temine nei fa maluru atu le por kala mena lu atu ne la smel fa fonga Fatalo fatu le tunu si mai al fa fonga o le tepa fo ile itua I tala o mena tupu le langi tausanga mo vai le asa mo February. O le sol tausanga e tasi valu tasi fa o le maunga mule o mei on I tonu Filipino o Philippines. Na alia e ia mapa ile asa nei e afe lua se lau mo le tupu tangata na afia I ola tau soifua I le so. Tausanga na tasi valu tasi fa. O le sol tausanga tasi valu tolu lima na fa lea nga ina ia fainga fa polonga I tonu o le nuu ta ua o Mauritius po le Republic of Mauritius ia iai pe amalelua afe kilomita I le tu I saute I sasae o le kontinenta o Afrika o le tausanga e tasi valu ono lima I le aso le nei na sainia I le Palestine lona se fulu ma le ono Amerika o Abraham Lincoln ia le tauteunga lona sfumal tolu o le whawai o Amerika le na vese ai whainga whapolonga I le nei tunu. Mao apela amolin kone po Abraham Lincoln e alofangia tele o ia tangatauli a Amerika ona o le sainia o le tauteunga lona sfuru tolu o le whawai o Amerika le na sainia I le aso nei tausanga tasi valu ono lima. Na vese ai whainga whapolonga. O le sol tausanga tasi valu wha na lo mi ai ia le dictionary lea mai le University of Oxford e lenta ua o le A to End o le Oxford English Dictionary ia o le volume mua lava na lo mi le aso nei tausanga tasi valu fa o le sol tausanga tasi valu iwa fitu o le fale tupe ta ua o Shinhan Bank o le fale tupe matua le tonu o kore saute na tatala I le so tonu o lona laumua so o le sol tausanga e tasi iwa tasi valu na whaonga I Lucia le kalena o le Gregorian calendar. Le kalena lea ia na whaingoina ia pope Gregorian se furu ma le tolu. Ia lena whaalaulua lalulangi ia o kitopa tausanga e tasi lima valulua. Le lava ua halu ele lalulangi le teimi nei. Ai whatoa whaonga e Lucia le tausanga e tasi iwa tasi valu le aso le nei. O le so I le tausanga e tasi iwa luas fulu na fatoa amata ina whaonga e leo a kānata ia solo whanua e ti ai mawhaia lato ngā luenga I le tau te loi peritania whiwa I solo leo tono lon tona I solo whanua o le solo tausanga e tasiva lua wha fatoa amana ia I peritania ia le ingoa lea o Union of Soviet Socialist Republics ia o le nuu o le ingoa fauna o le nuu leo Lucia ia po Soviet Union po Russia ia po le ingoa fau leo le USSR Union of Soviet Socialist Republics o le sol tausanga e tasi iwa whaono na lafo tuina I le Parliament Hungary whainga whaatupu ia ai tulai mai loa o Hungary Republic Mana tua le tele watu no langi sa yola tu tupu na lafu tuina lava pulenga fa tupu
ia e suia lo Evema Republic ia whaia le Palestine ia pe whaia foi ko vana ia mawhasolo mai lau whaile Palmia ma ka peneta ia o Tonga ia ma Peletania ia o lo ua pe la tau whainga whaatupu. O le so le tausanga e tasi iwa walutasi o se ta'alonga kirikiti sa whaia i Melbourne Australia le vaho New Zealand Australia ta'alonga 5 ova te tasi ale te aolo tutoi ia aolo tale li i O'Brien tale taimine na te tasi ale polo le te a ai toi ono ai e mo mia New Zealand ia o le melan tupu sa vali tu Lord Kapiteni Australia o Craig Chapel tala noe lo na uso Trevor Chapel o ia le la te a te tasi ale ova ia na whatolo tolo ai lo le te a le te aina a wana no te ingo New Zealand a maua ai e ono tu sai le ta'alonga al manatu Australia a tu sal ta'alonga e ona whatu wai e lava le serious po ta'alonga i e lima ta'alo e na taimi na tupu lai le sol te usanga tasi iwa valu tasi i to tono me le pone whatali mai le ta'al tamo Brian a mo e atu whate Australia whatolo tolo le polo e le te a o le sol te usanga tasi iwa whalua na tau nuu ne ai le vaa le nei na fo lau mai pele tani e ta o le 5th share tau nuu le motu i saute e le nuu leo ne le soni e a wa mata na ngai mai lau fai pisinisi mai Europa e su e no na tau nuu man no fuanga i New Zealand whatutua ia la tau pisinisi na o mai le tala i Wellington ne le vaa lea ma mai e ma le tala o loa ngai mai fo isi vaa mai Europa e su e ni nuu i New Zealand no fuai ia ma whatutua ia la tau pisinisi toi mawal whapoponga o tatu tala i le taimasani le aswa tae au whaftai lava.
va fianga le taimere tae mai le matangi sae o toi 5 minute ia ona tale o le tula eiva fa pongo telefon pe tale eiva le tae nei matala mai Samoa ia ai toi fa malo atu ia ele manatu lai fia mai o tou ia fia tu foi ma o le taimere tato pokalame ia fa pe tu te fa no mai ma to fo le to le tala no mai ia ma te fa no fo ia al mena ia o le nei tau tua ia le ma se fa no ia ele ma se fa no Usila, capinetta. O neile fono capinetta ni usila na ilo lo tonu po afe tala tato. Wale na valo ia tala ya perilla. Ai ono le Omicron ia o le na to efesu ia ile tele vai nga pa. Afa pe te wa mai se fa sala la unga neva yaso po fe fa tu ia tato fa ngala no. We fa ngala no. Wale o le telemoni le wa matana vili so ifo malo no ina tangata i wa o le taimi fe la to posta. Fatulanga appointments po taimi o faila tu. Ia pe vola fa mo le na fa ngolo va yaso le Pacific le Union na. Po di lua. Ia lem to amana ia numela. A to saulas fa sa longa fa penal verso nei o na tu ina foi le tu. Ta to foi le fa nga. Mo se le fiala o nei le se furu le ta no ile fionga na i pati mo au. Ia. E o nanga le Pacific Health Service le Heart Valley. Ia ma se velina Cristiano. Ia. Ia o te lo le la fatulanga mai fo ye. Le Heart Valley po le al tonu la to tu i lon tonu. Ia na sa hauni fo le pitonu o le Heart Valley o fa ye tu. Me le te le nai le pitonu nei male tu malo ne Wellington e taimi nei o tui. E le fa te tali fo le ni me ai. Fa a fa tui po ni. Vouchers o tau fa no. Fie lo ale me le fa tui. Ia o ye. Ia e fo visi tu vouchers ma me o tu pe al malo le o mai fa tu so tatu tu pe tatu i tongi la fonga po wa ia le o nanga la fa ia ngalwen o tu pe tatu i tongi la fonga la fa ia la to o na ia ava pe fo ila fa tainga va pe o mato o nanga le fa ia tu ia le o so fa ilo tu ale o mon fa ilo tu va tu ia to ina ia va tu la limas futa la le o voucher la la wa tango ye wa fa manuia mai ta o le wa te we fa manuia mai tia ia no fa tu le vai ona yo walo na fa nga luenga te mi nei mo e sa fa nga luenga ma lo po fela o la tu pe na to fo ia tu yawe tu sa la le we tu alo mo le va tu na o mal malo o tu pe a o to ia fa nga luenga mo lo tu silfia ana ia ana we ta la mel vai nga na e fo le winga lo ta la o le fa ta tali ta to Wellington fo le se mo voucher ia o ai fai tu io no po pingon fama ia mesel tama fole sa ulta mini va ve te le pepesi le tama le Omicron io le Omicron i talanga ia o mai va vela na pisi a file mu ele pe le delta ia le wingo le tala file mu ele tu nga tele a fianga o tangata file mu la pe fa pe lo man fai tu le wingo na file mu wa o tangata fai tu lo na lua le tele fai tu lo na lua ia e pe la na uso ia Australia ne mata no le vaso tele na mau o malo na inga ia e pe tasi ele vai aso ile i ol fal mai no fal fale inu le vai ia ta mafa fruits ia inu le penodos i ma file mu le fal ia e pe fituane aso i uto e so long le malus le pui le ia e pipisi ala fama ia ai e le tu nga tele pe afu i te mele ini tui a te mele ini tui o le fainga ta tele tangata le covid so no ma le delta ia le so le Omicron wano fa longo i tala sala tua istangata e fa pe e isi ave fa ma ilo mo i Amerika ia e fa la vele i sau i alo ia mai ni news fo ile tau te loi pe fa ma ni pe le ia wa to telefone o Amerika le tala no mal te min nei tala pokalame ai sa ma nei foi wa a fa pe mo ia a ngole ia alo ia mai fe ta fo lan ta no ia ia ma tua e alu fa mo mai sau voucher i tui na tu fa fo yo na tu pe o na fenga lo tu pe na lo tongi la fonga ia po ma tu fo igual na fenga no wa va pe o ma tu le fa tu ia tango fa ma ma le ya ia tu lo voucher le na e fa tai mai tangi mai vole le fa mani me ta va tama tu pe na lo tongi la fonga le tu fa fo ia tu ma bal mani no fa mta langol me ia wala la no ma vil ma to na ia le tu pe lo tongi la fonga le tu fo ia tu o tala iwa e whakawai e tātou tala mai Samoa Saifo maua malalangi wa maare tātou te noo, au te tō masani e ala e tātou telefau mai Samoa.
O le a whaawau pel tāpunia o anga uma o a onga malo, a onga e kalesia ma onga tūma oti, se i bang nā utoi au mia se isi whaasila silanga mai le malo. O lo whanahonlango le swinga ma le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, e le whae unga le kāpeneta, e tusa ai ma le polo ingo whaalawelame te tupu whaafua se i numero ono se fulmalilima, o le COVID se fulwiva. Peitai mo whaaurulunga umawa o ngā malo e kalesia ma o ngā tūma oti, na amata na toi fo i la sona nafia la tau tiu te masani, e tā pena o mai fōwhanga mo whana wa onga, le sona ma mea onga, ma tufa ina e tusai ma ia ingo le wawao ono sifilima le lima. O whatulanga mai le polo inga, ia le silia ma le tolu se fulu le a whai o ni whanau i te tonu se loto a se a onga, i so se teimio le aso ma vai aso. Ia muli ta ia inga whaare soi fua maloloina, mo le lua vai aso e au fia i ma le vai aso fau. Wa lapta ia foi e matanga wenga wa onga a onga uma, ia wha malo sia ma wha onga aina puni fonga i teimi uma, e le ma whai foi ona toi wha aulu se tamaititi se a onga au norma le pepa tui, wa mai a uma ona tui e lua, ma ia wha malo sia le nofo wā ma mao tai lua mita, ma ia wha malo sia le tu ma malo tele, ma le fafulu ma mao lima i teimi uma. Wa mai ona tampena le mtanga luenga wa onga port kalame uma a wala o whaasala launga SS, wa whaonga ITV, leitio, ma upenga te whae langi, mo le vea so mua, ma le vea so lua moa o onga, ma onga a mata, a onga tūlanga lua makolisi. O upenga te whae langi wa whae loa e au fiai ma le Facebook, e au fiai ma le sona wa tu inei lunga le televisa tasi Samoa, o le televisa li investea wao Samoa, ma le TV a le malo. A o isi le sona, o whaonga ina i eile ala leo le malo le 2AB. E ta ilua se lau tā la sala tupe wa whaasala ina i ala matanga ruenga leo i lalo tu la fono, o ai ingo polo ingo whaawelave te tupu whaafua sei, wa solia i lato i to fitu o molia nei, e na wa whaamao nia le lato soli tu la fono, i le tutongi na leo se whaafangota po le alia, e whai malanga i sa vai e whaatasi atu i se maliu. O isi o soli ngātu la fono na maua ma ripotia le matanga ruenga o leo, le na whaamao nia mai le sui komisena o matanga ruenga a wapa aulongo i tino Filipo. Whaatasi eila ma se whaalawelave le na tula i mai le anso sail whai unga le vaiaso, le na maua se tino maliu o se tasi o televau le afio ango samalai ulu, wa maliwi na ua malemo le sami. Peita e o mai le tae au nei o lo tau sa i lia pea ma wha wau ngā ruenga leo, e le isi o ila ue to alua iai, e le i maua lava e wha pea na ta whea. O le malo losi o pea o le sami, o lo masalo mia na maa le lemo mata whewhea i ila ua ia, e na ua nga i tae e le sami. E lua se fultau sanga, ma le tol se fultau sanga o ila ua i le maa tutua, le ua maua le tino maliwa le tasi, ai toi to tasi o lo fa a wau yeisa i linga. Wa toi mori mai ai fautuanga ma le matanga ruenga o leo ta wala mai au pa aulongo i tino Filipo o le sui kom sino le matanga ruenga. E le o mapu le tu ina mai peo la pta inga e swinga lo wao le tau le a matanga o nei tau sanga. Wa le ngata i lo longa ma fa ai te le tatafe o vai tafe. Au fa pena fo i la pta inga i ngata i fale ma le si o le swasami. So. Wai ai i le taimile nei. O le whaalawe utula i mai samalai ulu i savai, wa toi fautua mai ai o wapa au, ia whaai tete le antunuu ai mai se whanau, i aso whape nei. O le tae au nei o toi fo i atu le sui o whaleanta numero tolu i le pāle mene, ma mai ai le lusa fulma le whai tu la na whaatu lai e se mai ai le polo inga a le nufua, le fionga le fonga fitalai, le fionga pali i li o ta euma se pau, mai le fontanga le pali mene i le asoana nafi. O mol mawina no foa, i ala whasalaunga, nisi mta upu tutoa. O whaalawi loa whaalawi tere se le suis fono mo whaleata numero toru. O manatu, o te tau na whaiswhai unga i tau fia i toi turai mai, o nei tu a inga whainga. Leanga o tau mamai na i mamalu o le pari mene. O tato tūlafon tū mau,
O ai ingan fa maonia fono au fa tula fono fa tatia. E ta ia la aire whainga o le tātou ngā ruenga mō wha moe moenga. Le tau sia le mamalu ma le alo ia o le fono usu o le tunu. Wa ta oto ai fo i mauna au lape mo le puipuia o le solia o tula fono tu mau. E le o muta pēr le tutu iatu ma le wha manatu atu o le nofoa. Peitai, wa o mo le mauina. E ei lava sui fono la tau te lea mana i eina le nofoa. O te toi whailo atu. E le whaatanga ina on sa unua se sui fono i nta upu o lo i luma o le whamsinonga. Leanga e onu wha leanga ina ai ai atu tau. A vaenga lo a fia i am ta upu. E le te tau foi o na whaien whaasala launga whalau i tele e fiso tai mta upu. O tātou tau manga tua ia se airu whongatalai ma tātou whae unga sa whai. E lunga le tu lau al vanga whaupu whai le JPP na whonga i nei le whionga le whaipule o whaleanta numero tolu le whionga le ala le pule rimoni a iafi. So na whina ngalo e whaata tau le whaatula i esa o ia malipane mene ma le whaai unga le whionga le whongwhitalai ona ele i toi tu wahawa noa i eile na fua e ma whai o na wha ali e so na whina ngalo. Se vaenga o le whina ngalo wha ali o le ala le pule na ia wha atu ese eile na fua ma le teitai o le mota le whionga papali i li o ta eo ma se pau. O le aso na nafin toi tau mwhai mai ele vaenga o le ofiso tangata tā whawhao mai mō mai le antu nuu po le ofiso le tourisi e toi una ina ma wha maa malama i le antu nuu le tā wa tele o le whao ngā ina o le app wa tā ua o le Tracer app mō le antu nuu le teimile nei o le wha maa i o le COVID-19 furuwiva e reporti ma wha maumong o le ofiso o le tourisi e le teimi nei e na o le whapasen o le antu nuu le wa mai a restala i lungo latu telefoni le Tracer app mai e le i tai o na ho o le tūlanga mō mia e te tau o na iei mō tāpenanga Samoa ma fisoa soani atua i ngā luenga alamatanga luenga o le soifua malo loina. I le whaatala noa ino nise whaate tau i lea app fau na o lantou whaalia e le o teitai o na lava le whaamalamala maine le malu le antu nuu o le tāua o le foi au wala fau e fisoa soani i le antu nuu pei foi o na whaata waina e ni usila ma au se tālia e le teimile nei o le whaama i le COVID-19 furuwiva. O tātou talafauia mai Samoa, manuia le nei aso le tātou tunu, whasoifoia. Toi whaatalo whaato le whaapoponga o tala whauma le si ufonga le laumomo le nei vaenga o le tai hao. E le toi whaalua ina le ngā yoinga le ana una ina i le tau sanga i lua whelua sifulo. I le ave senga o tangata wale ini whale nono fuai mai lungo a wala titele ia momoe ai a o le ipipisi ma wha titele ina le Omicron. I le taimi mōmua na loka i le atunu i le lua tau sanga taluai, sa ngā lulua i la la malo ma isi wha la patopatonga fisosoane, e sa ili ni whale wha anono fwoi tangata, ia e momoe politito whale uloa malunga o mga ala, e se lau miliona tala se tupena wha au popo la malo, ma sa ma whaiona tu ua ili whaitau wafi o tangata i nisi whale wha apitoa, mo se taimi le tu mau. E au fia i mawhale tali malo la iti, na ta ua Helen Robinson o le Auckland City Mission, o lo la tau popole ngā tele, o le tau matele i se tūlanga o le atupu i le lumanai, ma o lo tūlumata i pēa, le wha au ngā tū mau la la tau au nanga, e matua ta ua lava le mau e tangata nei, o le fisosoani, ai meise au nanga, mo le soifua malo loina, wa iei fo ia la tau fuafuanga tā pena, pe a te iwa pisia le tolu siful pasene o la tau au whai ngā luenga, i le wha mai, ma malo lo pe wha anonofo i se ai iso o se taimi. A ngase se tangata le i se whale nofo i le COVID, e wha atulanga i au nanga fisosoani ne i se whale, e wha anofo i se ai. Sa ta ua le matanga luenga le atina e ngawanga fisotai, e se 12 miliona tala se tupe wha au popo watu i nato. I au nanga ma wha la putupatonga fisosoani, e au fieila lao tu whai nātu tau mawhai au Kilani, Waikato, ma Northland. O le whai unga tau sangata luaina wha asilasila i le malo, le lua se lau ma le 4 miliona tā lai fisosoani i au nanga, i etu ina atu le lango mō tangata, pe a wha anunofo isea, i o la tau lava a inga.
E tolu kuata tangata ni usila e mana nao, ina ia pa ule tau ufale, aila taile afa e mana nao, ina ia matuafa pa utele ilalo ito sai maspalo tapito la tamaya le kanta, ile One News. Ena ola 10% o tangata ni usila ile mana nao e fa pa ule tau ufale. Eto sa malafitu 10% le numero tangata ni usila e mana nao, ina ia fa pa ule tau ufale le atonoo, na taa wale minsta mo ufale Megan Woods. Sa mata wina lava le malo le maululunga le whaatuputupla i o le tau whale. Ma o le ala le nana whaieila la tau ngā yoinga. Ma amatai naini fuafuanga pe o le whaititia le malo si anga. O le au whai inivesi e mawaia la tau tului. Ma inivesi fo itupeanga i ngā alwenga titele. Ai maiso le tali whaafitau le whaitau se fulo tau sanga o wātutupe whaalu i tupe maua. O le to'atele lava i lātou o whaitau whai tamau ainga, o le o lātou valo i eina le pa ua tau whale le nei tau sanga, pe ona saunoa le minister. Ua whaalauloani au ili ilinga mani whamatalanga fau e winga i tō la whono mai e inga fau mō tupeno no atu mō whale. Ina ua toi tu umai le malo i luma le su enga male ilo ilonga, pe o au ngā le tō la whono sāwha ia whaatatau tonu i le tūlanga, pe ua tū la i mai e manisi whaafitau li sāle i mawhau wina. Sa whaaliani report e winga i nisi tangatante ina ina la tau tālo sanga, Moni mo kesi ono suinga le tū la whono, le anaulua i whaatuwina, e whaatatau tonu e whaasanga i kampani no tupe, i emtoa maululunga lava la tau pasene tuloi ono no ngā tupe. Na saunua le minsta mo mta aptau pisinisi David Clark, e mana oina i whaamauti noa o lo oa ngā le tū la whono, pe ona whaatuwina ai. Wa umona ia tala noa i whaululunga o whaltupe titele le atuno o, ina ia whono le vai asonei, mai tā ua tele le matua wā ili lei. Po o hawainga le tū la whono o tupe no atu mō whale e le o mulimulita ia, e nisi o whale tupe, o aperila e mai aile ilo ilonga whaai o, na whaali ei whaamamonga le whale tupe whaale ilo le masino Novema, lua whelua tasi, e iwa te simal tasi piliona tā la tupe na whaaluina, e nono ngā tupe mō whale, ile masino te sema, ina ua amata whaamamaluina le tū la whono, na pa ui folfitu te simaleiva piliona tāla na whaaluina i tupe nono mō whale. Na whaalia le te Itāiole National Christopher Luxon, e te tawila na vaenga whaopwhaio nā lolo whaitangata ai le na o le tamau ainga, o lana fola sanga le na whaiele lua i mawhtanga le vaenga whaopwhai la lola na te Itāinga. Wa ese maltulanga maasani o le National, o la lātou whaamumua o le tamau ainga na sauno Luxon. E le loto le alofo la lātou vaenga whai tangata mātitiva, ma e whaingofio na fie whaafita auli, ma o lana wa ai, o le whaamumua e avele o langa mativa. Na whisiringi e Telefowal TV tasil te Itāiole National, poani a lātou polisi e ave ese i tangata maile o langa mativa na ia tali, wa ia lātou fuafuanga peitai, ele ilawa tā pena molo na whaalawiloanga whaalawa i tele. Ai o loo mana tunatu pe iai, ma ilo po le ale awala pito sili ona lilei, e mawaini ngā lue ngā tangata, ai o ese mai whaamurianga tau benefiti, na ia tā ua foi, e te tau i whaipulo la lātou vaenga o na tu i lalo lātou telefoni, ina ia mawhaio na lātou tala noa whesanga ai, ma tangata lau tele. Na whaalauloina le sailelinga pito la tamai le kanta ale One News. Le nafsilingi e ini manato tangata lau tele po fi o yeila lato lango i upu whai o le malo. Maolo mua le lango mo le te Itāiole National na ilo Jacinda Ardern. Na whaalia fo ile sailelinga le whaopopo le isi whao maka o le lango mo le National ai ua whaititia pea le lango mo le Labour. Talo mai le whainga palo ta tele ale ato noo. I whaamomonga whawala matanga luenga o saifua maloloina mo le asoa na nafi, e to oivas fultasi tangata phone whaamaoni e le COVID-19 fulwiva. E au fiele to otasi Northland, to onus fulima i Okilani, to os fulfito i Waikato, to otasi Taira Fiti, to otoli Rotorua, to otasi Tauranga, to Uluwai Hawke's Bay, male to otasi i Wellington, e to otolus fulwiva tangata phone whaamaoni al whaamai, sa taunu umai fafo. E to awhai sa tangata fau whaopopo i Taira Fiti, leo leo whaopopo i nalo i alwhai numero le so. Ale mtanga luenga o soifua maloloina, iau fiele to otolo i ele so otanga ma le whaalinga tele o musika, le Sound Splash. E to se fulo lo tau fia i whale mai o na o le COVID peitai, e le ise tasi o tau fia i potu mo ngase ti ngā ina.
O le tangata Wellington e lea na afia e yelona pi itanga I se whaatasinga na whaiei au kilani. Maulo o whautua ina pe tangata Wellington e ina ia whaawau na mata I tūno whanga yolo o lisina il matanga luengar soifua maloloina. E yele so o tanga matangata ua whaamaonia I le virusi. O ana na foile na whailoa I le whaiungar so engo le virusi molo tumai tai palemia, Jacinda Ardern, mai le oa afia I le COVID, sa whaanofo e sea I o mai le so, sa le ia afia fo I sana tangata whaingaluenga sinia. Le sa lato malanga whaatasi masitasi na whaamani le COVID sfuluiva, I se whainga malanga I waalele le vao keri ma au kilane I le asolua sfululua o Januari. I taalonga, na manu maloli dia koua ni usila le taamalusanga tāpolo le LPGA Tour Florida I Amerika I le asoa na nafi e whaaselau 5 afe tāla le whailonga tupena I mawaina ma ua se e atul numero na iwa I le lalulangi I le whaatulanga ngotupe maua tangata tāpolo I sao whainga silia ma le 10 miliona tāla I tolu tausanga I le toi manu maloko aina whato atoi whaamani eina ia aperila le tausanga taluai mai whaasefulu ma le tasi ona I le to sefulu pito I lunga I le lua afe lua tasi I taamilusanga tāpolo tauwanga titele I le lalulangi na whaalia e kou, na amatau na la ngā lulue malo na whaia onga Sean Foley, ma o se fisosoni tele le mo ia, wo o aise tūlanga le leia na tau mawhainga, wa atoa na ile luasful tasi o maka Lydia Kou, ili whaatulanga nga le Hall of Fame, ma I toi ono ni maka na te mo umia ina, e whaaulu whale maama na ia I tono lea polkalami tele o tangata wailonga, ile taalonga tāpolo, ile lalulangi. O taunu ule au taalo I to se fulumali ni usila mo taalonga le Olimpika o tau malulu I Beijing I Saina. Le amtaina le whaiunga le vaya sonei. Ele I whaingo fiele sa ilingo ni pine ni usila I ia taalonga. Ma o tau sanga ta siva I valua na ngata mai se taimina mawa I se pine mo ni usila. Ile pine siliva peitai o le lua fisful malvalo na mawa ni talavou e ta isfuluno tau sanga le mātutua. Ni pine apa me mea I taalonga whaase ele aisa mo ni usila. Ma ato ele tolu o pine I lona au te lenga I tau sanga I se fulu maleono na tau vaini usile I taalonga Olimpika o tau malolo. O le aso whao Februari e tala ia taalonga au pipisi ele Omicron ele lalolangi. Tala fawia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. Malo whaatai il whaafanga mai, na ua mai atu le whaapoponga lona lua tātou telefou nei fo I tai au, ma tala mai Samoa, I le whaapoponga, I le tūlai sifun ma le lua I le au nei, e toi whaamano atu, tātou atinu, malo lava le mawhata mai, I oe, ia malo fo I le whaafonga mai, I le tātou ala leo, le taimi. Alo, isi vaenga lea, pe o tātou porkalame o le tautua mai I Samoa. Ia. Ia, o lea ua, Fai no fai lo atu le account number mo la tau mana o mia mo se fiso mo la tau fiso soni. Tu so le ofo me la tau fiso soni mo por kala mele Samoa. Ia. Ma le wa amata na tau le mai na le tatu officer I tono le tatu account le officer. Ia me alo fai la tau nei. Ia. Afa pela ni usila le te iai. Ma na ia le amai o lau suafa sa ola ia e to va to ila uli city. Ia. Ia e to mau ai lau plesi tolu pasene o lau tupe. Ia whatainga whapele na e tu oi tono le county officer le whatainga tolu se lau tala. Ia tu e maulau se lau tala a me se le la claim nei ia tupe ia pole. Ia pole ia apewila. Ia lona winga la ia mo la to umalava le ua tupe tonu whatai tele por kalame. A mo la to mana o e tupe tono tato account of so soni por kalame le mai Samoa. Whailoa mai tu o le messenger. Na lo fa pe mai o le account ia mata filo va tu le account ia o le messenger mai ia por email na le info@samoacapitalradio.co.nz ai fa te tele lava ia lo to la no ino tato por kala mena ana ia e ni si va nga le no ma ua tu tato telefone na mai so le ese fo le tai o le tuanga ile le national New Zealand. Ma nei te leno fina ngalo a. Ma nei. Wa o pepo le tayo nei. Le la e te sila mai me se le tunu le mai mo mai. Ia. Pepo mai. Nets rebrand under Luxon. Le wingo le Nets le national. Ia wato e sui e le fainga le national i lalo le tau inga Luxon.
Ma le tua foi le national le tu to matau te le lato. Yo le tu to matau pe ma te le lato i le tamau ai ngole tunu. Ya tia e business e ma wenga wenga tangata. A le la usau de tangata le o ya pe anta to lo la mtanga. Ia o le taita i o le national o se tangata kerisiano. Le o le lile sa pulle i le e New Zealand. Ia le lau sauta i ta i le national team ne. E se lala na va ai le o langa le wine, ta melona na tala. E tauna mua le alofa i tangata. E ofa atasi ma le economy o le tunu, ma le ati iai. Ai wa o le maua le tato mai mena e lingna tele tangata Pasifika te vai e o le left le tuanga vale le ile leipa. O ne pei e va ai ala tau i tangata. Le ala u sau le tai folia. Wa male sa o na piki mai tatu fo. Sa o le ya o fa pia. So le e fola o fa longo le tu na tai tai national. Ai talo sia. Ia mo. Ia wa ale talia lava e lana vai nga fa. Na tonu na manula uti tai ia u te lo mena ye. A fa pe talia le le. Ia tasile au ala na te vatua i pa lo tale i lalo le green ma le lipa. O pe le green ma le lipa yo fa tasia. Ia au le li le o le national yo pe o fa tasi mal parti le li tu tasi le la titi le so Samoa. Ia Samoa. Le foi le na parti le act. Ia o le New Zealand first e pe o mai fa tasi foi i le tu vale le ia le lepa. Ia ma nei tele Ia. Tal si. Le nga tele tu pe a wa vai nei so se tunu. Nei tamai pasene o le tunu. E maua e tangata tele tu pe mala foi business. A o le tele o pasene o sosia tunu o tangata ia i lalo. Me lana le tele na malo ia whainga malo ia lo fai tangata. Ia ona o le tele o tangata palota le lalo le pasene tele le pito i lalo. E la ua mata na vai ele national la suila to vai. Ia na ana ia. Ia tal sia wa le mata dia so se mea tawa ona mata foi. E fa tau palota. Ia, ai tal sia mana ia si to ino. Ai le leifo yali tu tol va ile le pa New Zealand. E pe yo ia la ola ngol Pasifika. Ai le telo mena tupu ilalo te ta inga le leipa i va nga e fete na i mare tatu nu fa keusian. O lalo te ta inga le leipa fa na uma. Sa o le lei. O mena na tupu ilalo te ta inga al malo le ine. E te na fete nga i mare tatu nu fa keusian. Ai le o le taimi la o le national tu poi mena. Sa. Le la o sa le ke usiano le ta Italian national. E lo winga la tango to e o mai to tonu tangata e o fa tasi mal sama ai. O na suia i lo le o mafa fa o le tele o tangata ia o ina i lo pe te o tele ni la to palo. Ta Italia. Sa o le. Ai lo ofisile o le tau ma ftanga vo le va nga benga. Sa o ai vo ya tau lo lue vo le fu le mnato le ta o le tuanga. O le ale to inga te mna o le ale to inga a fu le va nga tau ono alu. O te mna o te tu le va. La le ngolo tala. Le ai lo e manuia le pa manu national. Ya o le mo. Tu ma pere o la le tu pere. Tama le mare so. O fate tainga o la lo fenga malo lipa. Va pele na mo wela voucher ai fengo tui fa sala fate tai. E tu e pele i. Le la tu lo le e lua so e to foi mo e fa lo complain vo lo fa tio ngai. Ole no la tu le i le fale le fa to pour tasi le tau le voucher fa tu vai le pour le countdown. O le voucher countdown le se fa to pour tasi. Isole. Esa. Ele o ano o spalo tali ele o aja. Tu pe o lo ngaton. O me manuia o so yai. Su maliu. Su timo su asa fa na so. Malo. Io. La tanta tu bese. Ia le va fianga. Va fianga ni ta ya. Ya fai mali. Lo fa tu le sunga pola. Ya, ma futa o le al pasi. La pasi o sini. Oh, ala fa longo male sunga la pasi. Ya malo. Ya. Tatu tala noi inga luenga ve pasi. Ya. Ya ese uma tatu yo ve pasi New Zealand, Amerika, Australia. Ave pasi Samoa, ave pasi tutuila. Wa te se pasi tutuila. Ya wo te tan vo fa sanga. Na. Sole. Tasia la te enga pasi tutuila. O le to fia ti e. Ase. Yo ai ana fa sanga I foi lele.
po le asa tanga yo nge fai matua ta muso e fai wala mata i mo tanga tala ta fa sanga ya a pe so ia uma sani ya ia le moto fianga ia i la tu pas mo ina swinga temine le swinga mo pe ia o pasi ta to po a fa sanga ia dia des pas to fa sanga pasi pasanga uma tua Merto ina vole sa va wala. Ia. Tu wal pasi le fiafi. Tilo matanga tanto ina le sa sala na va. Ia. Na ia no malo wa to va tua. Ma ia fa sa sanga tua. Termina le pasi tu ina la fa sanga uma luma. Oh. Le se to fa sanga eu fa. Le aso no wal pasi tu ina wata no vo. To walo tua to no pasi. O le pumo o iva sa fa ia le fa pe. Ah. Opa o se va mo umi termina. Fa le fa pe. Sole o mala janga chale ma fa sa. Oh ai e tu lo ai le langro vai a. Te mosura vai ta pole lang. O no le o tilo ma janga chale ma fa sa. Ya na tu wale fa pese wo fo le wo ti ngaro vai pese. Tu ina o market so walu lalo wa ai wo ti ngaro vai ai o te mo se pole lang. Malo, no es uno de mi. 2 minutos tiene ni tu. I don't know what. Paolo tra po vai a le passi. Ai. Va vedere tali ma va ngare per tal no tu. Talo fa tutta sia, va fuori lusa tali ya ma le faltua po le fianga futu fascina. Ya ma le ia man to tero to se sama vaenga he vai tamai peri mulpola tamai uma sani ai pase tuila yo Paolo tra te mai po la ora e po vai yo ya pu no na wa ta pu no na va pe e tau no le ile tangata de fa sanga tata de pes
Le si fang mari le sunga ya an se ko fal moe mo le pese o le yuperi aulo ya fa talo va tu tatu se no le taimi ma lo al chapo mai ya tatu fa ya matalie ta o le ya ali si ma lo ta ya ya talie le si me nga fo tatu tali me fa pe lo ai al no to fo lo fa ma na el passe o tama no mo passe el passe yo Olo le pepa le Wellington le tatu ola fa mai le tala le dominant post ole ala to fa ilo ina lava so over ya so tau no tala le tatu o wala tai o nei le o fast full no nei ya so tau na pasi le tai me tala le tatu o wala transmission kan no nga pe falling mai ye se fe au na e mo moli mai dominant post ava pe ta ole va ile a wala mo tu ata fa ngalo por ma ya o ta mama lava tai uma ole totala to dominant post. Transmission Kali is now 46 days past its 5th deadline for opening. Yes, or to tie out, to tell a dominant post. Yeah, 47 days. Oila la lema. Wa pa wana le olo e mua o I tanga tele tai au po newspaper. I newspaper. I pampensini fa le olo. Sa le le ya. E il tato val aule no tato le. Te lo le fa so mai se mata upu e. E au nga mo tato ya. Mis fol por kala la tato tai au le to sa malo se fol tato val fa tal fatu. Como via ya do sunga. Hello, fai. Hello. Lo paso. O amata. Eu não via tai tu conta. Malo. O akaro fa no longo ko lo faso ngo o pasiku. O le foi kala ko o le que foi o kala vel ma sang yang ko. Ia. O eu sa le. Ika foi ai so como o ka ele la ngo so le la ko foi ki nga pa. O sa polo ro ka vai e wo le la ngo is. So le. Ko ko maro ke fende mai la ngo le o so mai la vai. Meli a va pe ai sua ia fa no ma vai le nga di ma wal mele la wal me pasi yo o tato si le fia foi la ia tutuila ia la I ti a pas. Ya fa tai la le ta tu fu le wo fa sa sanga nga I mai lo ko fa sanga o mai tua passes o que ro le si me no ko o karmo ko I tu fu nga o e karmo mai le transmission kan o le uma ma ko chople fa ni le la makale alu o sa wa le fa ka ki ang power le ko I mori uma le ni mori me ko uma le ni mori alu nga ka transmission kan Ilona le off mai taua e so mai la. Ke o so mai la o ingale la amaka koi e don piko ngor piko le sira piko. Piko ma kau pe asa mai ngai por lua sa nga e siti. Ia. O la vale la era pa solo koi ro la mai le piko ngale o foi le. Era pa solo ko le fa ka ki ngar pa o I mori ngala ko kau kongo le transmission card. O ki le ira pe kakala wala pe fai pe ngaro. Ol mele ngala pa kale ole project la le project le ko umar korwa yes sa wa o to wo I lungo wala I tala I lungo monga to wo bo ye to loli le ai la ele se for compagnia I lungo o ki le ora po me kala pe yo we o kemra la pa solo ko pa ki ngo ki po ngela ku ngai kemo ngama me o modi o piko a ko ngai le se modi pero po no ngala o tua ya uni fa pea kasi ya ma lo ve auto lo ngalu nga wai le fa ngo fi fo ile tu la ngale so foi ya sa ngale mu ngalu nga te lon ma lo ya o ma to ye non fa no tua o to na ngalu fa ngo la wa sa le o si ye o va so ko yo le fa ma ya o so le me ka so o pa no ko lai la u karango mai oska dia ka ka ye so le tira ko ai ba o kala ro so le ka ka ringo mo nga ngum se fa no o le mera la fe la ko se e no ro ka fa ma ingo for fa o sa ile alu e anga I lore o ma ile mo ka o le o wa un orma ia me le ko ka feri su va me fa ko nga ia e lo le ya la me o un alfa ma ele musura e felices no fa milako o felices no ki ngo ai ngo fore ile rua va yaso ile o tenga ruenga al mela ko le mo bia le o la po tenga ruenga al mela la vera ko luar ko ruaso maro ro el fale inu fala au
ila ko ara i o ma fai kui ya e uma ko ma rosi ko yo fai nga duna e muso yo ko nga de kuson nga rete ka ile yo ko nga de fai nga ko test e maworo mai farong o kula wa mo ngo foro fale pa malolo ko duaso ko ya algo fai nga wa me nga ba pe a fai i test e mo ko ara e vai aso lua vai aso ni a ko ringa lunga awele ko nye ba ngo to ngia o se ngala nam tato e ngo ia me fala ale wo ro kari ira ra ngo o vai aso le lenke kungi weekend o kero piki mai ale wo vi me le se uso le so lenke ire fainga sa o nga le test positive le kanga karea mit pa kasima kamaki o ile ile ken ia mela nga le o faila se testa se oteri o le fakai kali se uma fele test wa ile yalo ile o kari a o le corona lo uso le sa mitra o makanga kai pe se o le ngo ia la nga i ka karea test positive le la nga sa le fal ai fa ko ma e positive ka karea nga o le tingo ia la ya lu le tinge faile test o le al kurang ai le la fa ka nga test muri de o de ka test le aso ke angati o le fa ka li po ka ya o le ko mo ile si result test le e positive fin e negative i fu ara nga o waru le weekend piki mi se o ka sa i wale ma wat foi pe na mai tatu telefone ke sile na mo Wellington e so ta i male se fata singa ni wa o kilani ia ile na me nei telefone sa vin ia lo ke fu si ko iki nga o ke muso sa ki usa mo fama so ka nela ngari fai pe abel tama fai le test a wolfa atali vo le test lo sister no le ave pe fai le test ia la o me test muri la le la o mai ma kamiki ia na o kari deslale fai ngai o kaya on na fai la test na fai le iva le taia o mo le result por ton unga le po le ono le via fi vai tasi ale aso le fai to ma wa martal ia ele wa va venga yo tato so fo mano no ine le pe so ia e male singa nga fai mai ro uso rika ele ko nga i uso mbere ko kupu so foi kanga ka faila ko me foi e mo wai kupi uso e ka mo fai foi le ya va venga faile test o mo me le result ia e ko se ko kongi le kupi ka uso to ko nga me orkele ko nga me nga so ko le wo ka vai pisi ni si me e muri ai me fa pe o meu pe fora mero le mask le wo ka nga ese campagne le au mai le mask ia le wo pa mai le mianga o le mask au mai ka ia le ko mi mai la ko yo re e pungi me fama ia e ke le me ia e le ro ka ko po filme sa mai fa po fe fa pisi fama ia le ka pe ka ia nga o le mask le pungi ia le ro ke le nga ka ko nga me ma ko nga so me fama o le se me o te whaftai e si tātou tunu o me si tātou Wellington o le whaftai e leli. O le awala e watu e whamatalanga. A e fua fo isa moa i whasa launga nungo penga te whailangi ni whitotoa e tangata ure lopo o ia whaalongo ia o ia whaalongo ia. Pe fo lau nai ka nata lene tau o maia i wori iro tangata po o whiere mesa. Ia o tātou. Sau sa o le whamatalanga me lo fisa toi fo malo re nani usila le liuru ngana Samoa ia kiliva ato si ufonga lau mua walo so lou tau si le fia. Ya la yo stu facili o le alme sa o le alme se o va pero uso le vai ma ko le ni mangi vesi va penga ma ko ima ayu foi ia foi sa o ko nyanga ko ke foi o ma ko fa longo le kio o le alme sa o le kio ma me fi de mo ma ko music ma ko ke muri e va le ma ko ku ile ma se ves se muri i fa ko nga me fa mai ma ko e ma ko muri ya pa wala vesile tu la me termine yo le me le avo so no fa ngotol pa ya e malo la va ya tolo ke de ya sorry ka sa sa le no mo ru ka kargi ba lo nga dueli ya me dueli fa tango tau sanga ma nga lo fa yo la tatu walo tu ya sa le ya ai karusia ele ko kupu se me la penga ka ko kamanga o le o vai a kwa la o ki ara la ku wa ya
Tu sai mo mai le faccio fu malo. Ma lui ne aso tal. Ia wale le fa muere do kola me ia so fa. Ia, o gira, va diva. Ma le lipoti. O le si vai ngata wale e nga fo I tate fa so. Mo tu lo wale ngana tu so le fi so ta ile ia I mata po le tai o le. E le ma io tani. Ia e le fam tala tu ma wala ilo la matua. Ia e ia inisi o la to e mama fa ilo. Mo sa. Ia ma fia so fu. Suinga fo o langa no tatu ye. Ili se mela to e mai se si. A mo se si ma io tani. Ta ulitina, ta uisi o to lua. E tele yo fo e mo. O le fata tainga e tele o tausanga mo vai, wala au maile atunu tatu fa iloa. Ia, mo wale no mela alu sa o tangata le fo. E le tamana matala no ili si aso po fena I noia o tamalia. Sa ulo musu me tia usionalo e mau al mai le o tan. Ua matua vai le tama ua. Te iloa e le uselele. O sa ulo fasala o tu leiti o, se si alo fangia e fofo. Ia le fofo manuia. To e ola le tama. A pena fo ile ista male na wa vai ule iston fiti e sa mo isa mo. Fasala lau fofo mau. Ia na malo si to e fo isa mo. No wingo le swingo no langa utato ili se mela to mai se si me o ma io me o sol tangata a tupu pe o melo sila ilalo vale sila ilalo na ili tangata ile ta e maliu el tangata wa mata taimine sui lo langa a maua se sila ma io tane por sila ilalo fe sila mo se so son e maua le fofo ele ta una fa no so fu e me ya sone a mama na ia e whanoi leo la. Ia pe ia na isi o tātou pā ngai masini fui na wala au mai. Wala au mai tua tātou suea ia se fofo le tau te whasalau tua ilunga po ai se fofo ia ona vili mai lea. Ia lea vili mea wha mau nu mera matu ia. Sa o le ia. Ana ia. Ngā lua tau te ngā lua whaatasi ai upea no whai atu. Se vai lal te leo nei langa mumusa tu lo vai alea te le o lolo ma. Ia le. Vai pasi tutuila yo ia ia ma sisi tatu iwa e fe lolo la o le langwa fe lolo la o le langwa wa ana le o ai o le marketi o fe I pango te le tango po ia o isi ia tata pese ai te role tatele taino pese o nei la so furu fa o february Asfufa masina nei. Ia o le la fai ele Super Bowl. O le talonga le ta ua te le tunula Amerika. O le Super Bowl lona lima sfurono. O ila nala ta alo le faino. O na fila no matamata ila ta alonga au ye luana. O le aula o te au ia. O le mai mo mele o Amerika. O le aula le Kansas City. E la tama Cristiano na quarterback e sua foi a Patrick Mahomes. Mena te au ele auna. So le foi ina nafi. O ta o nafi foi lanta alo ele 49ers mal le Rams. 49ers ya San Francisco le Rams mai New York. Ya o la tau a malo le 49ers. Foi ina foi 49ers. Ale au le pa wala tau au e au le Chiefs. O te le Chiefs la na. Le au le Chiefs la na Kansas City. Fata mala ya nafi. Ia le hanga ta alonga e ta ua e Amerika. O tangata uma e ta alo lakpila le NFL. Lau milionea uma. A vai lai le taimine ta elmano longa le Super Bowl. Fia se furu miliona le tau le e de tasi alu i tutu. Le telen tau fao Pepsi, maisi au Coca-Cola, maisi. Ia le lai fata utai uma le songa fua le vasolia. Ale songa fua le vasolia tua. Super Bowl la lea. E tele wala sci-fi. Tele na... O le aso le pati e te lo tangata Amerika. O la tosa. O tangata Amerika ia I fafo me Amerika. Pena tangata Amerika le tono New Zealand. La to iloa off mga luenga le aso le. Poto I se fale fai le ia I mata le talo. Ia o le songfua le la sufa. Au se aso sa mo talo mai au nai luana a whaino. O tele iloa I lato au fa leo mai si au. Au ai na talo no vai le ima se sa mo no vai po se tonga. Ai tele sa mo matonga isi au ai pe ia le fa longa mo le Amerika ia so soni me fa sa o mai ta ua ia Amerika ia ta longa na le Chiefs na fi ma le au na la tu ta alo se wanga to fa le ngole ngole au te o se o le au mai le no le o si su e tu la team se lua so le
Ia a fua le malai lo pe se lau afe pe iwa sfu afe tangata na ye. Tumu a to le malai so. Ia vai la le futangisi na ua fai ina. O te le mamlama te le tūlanga o tālonga, tūlanga au, tūlanga whale le whaingo tūlanga. Ana, o tangata te vai, tupe te tau... O te whiwhia le tālonga o te le ia meni ni o te le mamlama. Ia o te tonua o le vasolea. Whatara noa le o se stato sui mai Amerika. E whamatala fo i le tūlanga o le si vaenga o le tālonga. Nani tau tangata whale le tango le polo velo o le tangata le tamo. O le quarterback tangata na. Le tongi polo. Ai o le defense ku sa fa pe le lao so fa il tau au. E ta ula le tau au le vaenga mo le leina le mo le offense. Mo le lao so fa. Al taimila na sui e o fa fol mato offense. A mai tonu defense leina pui pui. A o so fa ina mato au. No mai le tonu tau leina pui pui. A mai tonu mato leina o so fa. Mena te mai tele o tangata no fo mai tua to ata mo e mai tonu. E o le ta longa e millionaire tangata. Ai le tele stay ta aloi wa e tu la ta longa. I so tono ni tu la ta longa. To ja tono le fai tu la fai ta longa wa malolo. To fai malolo umia. Yo aula ia malo na fi. Laula le Cincinnati Bengals. Ia por fa longa le ngola. Ia laula LA Rams. Aula la le Super Bowl. Ia fai ina la San Francisco. Ia fai ina ma laula Kansas City. Tole ungol ta longa 49ers e sole to va tori ya sa una lua le la o fia tu le final fa ina una lua 49ers male a le Chiefs a e fuala e lo tino le termine wa to ma na yo tau o le alto inga a va en ta longa te nga vai o le offense por defense so se la ina la na lua defense ma le offense so se la ina la o le si me fai lau tala lakpi le Amerika o le malo losi o tangata. Sawa. O le sawa o tangata e ta alo. Wa te peo whinga tanga, peo le wha sa fo le tu of no to tamata mo ya. Ava peo au leo te mo e marpolo. E te mo e luma e poloka, wha sawa. Te loe, wanova ai le lakapia Amerika le lakapi uni. Nova ai e lai wha maunga lakapi uni Amerika. O le tele le fai tau fia miliona o tama Amerika e fia au le NFL le au. O inala le maunu mai la tau tama o mai le uni. O le lakpi uni Amerika lua mata na ea ne. Ia le fai ngoa la langi taim ne lakpi Amerika lakpi uni o le Sleeping Giant. Ia po le sau ai la moe il taim e ala mai no Amerika fai ina lolo Blacks fai inga ngelani fai inga Wallabies. O la wala na la fai lakpi Amerika lakpi uni. O tama uma ye le au lunga le NFL. La tau fai la tau e maunu mai ye le leintu pe tongia. Ia mai si tama ye ta alu afeleti. Ia matalon le leila o Amerika. Ai tau fai ta ofi tama yo atu i fafota alu Amerika. Ye le uta to ai te to fitu Amerika. Sole. O le va lele o le watangata. Ya, malova tai. To e iva minuto na tale o sfulu. Poklame so fu manolo ina pa ta sfulu. Ia si tanta to peselea. Vai fu le taimi. Birthday what for the Baladuma Ole, ole, e mata
Matata ai tumu ile tau paase Sole oe ne imao Iuinga na pei ole au Pai mai e alofa ai muli muli ane ua sola Sole oe ne imao Iuinga na pei ole
Ia e toi whaatalofa atu fo il nei tai au fō, i le mamalo lau whaafonga, talofa lava malo soifua, ia te uto umalava o lo umwhai o na whaafongfong mai bea, i le tautua mansani al si ufonga lau mua, i lona ofisa autu i Porirua i Wellingtone, talofa lava malo soifua, ia bea na whaailo atu o le taimi fo nei o le tato po kalame o le soifua malo loina, ngā lue whaatasi ai i le tato le tio, ma le tio Pasifika, ia mapule ngā whaafalmai mai lava i Wellingtone, Porirua, ia se i tau lava le Hutt Valley, ia e awina atu fo inisam taua au nanga ta itasi, whaatala no fo ilato fo mai, ia mai o lo itatono nei au nanga le soifua malo loina, whaalauloa vaanga taua lava, ia wā lava le no fo lau le lei, ia ma le soifua lau lei o tātou tangata i tono lei to malo Wellingtone. Ia tau nei leo whaatasi mai la fionga ia nanai pati mua au o le Pulisili o le au nanga le Pacific Health Service i le Hutt Valley. Ia whailo fo inisa vaenga tāua o le nei fo i tai au. Ia whaatalo whaatio lau fionga nanai malo lava le soifua. Ia whamalua tu nanai bea se i unmute e lau mic whamole lava e le o mau atu lau fionga. Ia e whaatalo whatu Savelina, whaingta fui ia ang whaapae wale sua i alo mali toa malaing sa tuala. Ia maa lori tau ata e whapea fui ona maa loma whawhiro i atu i le i o Samoa, maa lori le alafa i mai whanunga le lei. Wae ui lava ua papa ioa le on sai ma le whaapalipale o no le tau i vinga ma le whaamai. Ia e tau tonu. Ia o lea lava ua tari le whala na lafo i luma mo le au talanga. Wa lea uman malo pere lofa tau muli o le tātou tupa au le langi. Ia ufa peo na malu pui pui ai tātou i le malu o na pa au. Ia nei aso. Ia tulona ia le tunuma na moe whaatasi le langi malo fie. I le whaatulonga i ala i whanua o le lato i le ala wa le whanua ma le tapu i le lafo i ei taula ma mapu i ei le to oli. Ta si le whaafitinga o aleanga e le ngā whatau lima sa mātou whaatau waa ma se le ato toa o na tapui Samoa o tūlanga te tele ma pa ia sau sau ngata. Ta ui na u whaafitai atu o na o lau tō lango i le nātau sanga wa aluatu. Le pa ia i lau whainga aluenga pa ia le atua o lo o whaafale tūlu ia i whata whaitaulanga e fia. Tei nane fo i le lango i ainga o tupu, ainga o e ma ainga o papa. Samoa o poto, whaafitai o lea ua, malie le papa i ngala ua, malie fo i le whaatolotolo ngā tama, ua malie le taelea ngā tausala, ona o lau lango malosi, au alo whaiva le au whainga luenga, i whaiva matiute, ma le au nanga i le nā tausanga. E le lava upo le ngangana e, tau whailo ai le whaafitai, tau ie na mātou whaape atu, o tofu i mao tāta na la lafo o tuu mala au, ai se sengi pe senga pa au whilelei le langi atu iwa o tanga loa, lea o tātou mau ai mā lo, ona o lau fatua tia. Na o lea tua e ana whamanu ianga e toi se saa wha ia awalo whaiva mo le nei tau sanga ua amatalia whaafitai lava. O Paul Kalami le nei tai au Sevelina, ia ua o fia whaasoa atu ai, ia nisi o fuafuanga le malo, ia o lo whaapea o na ngafa ma le tātou mtanga luenga nei Pacific Health Service Hutt Valley. Ia ua ia le puipuia o le Omicron variant, ia po o le si fo i laulu o le whaama i lava le nei o le COVID sfuluiva. Ia o lea ua i totonu nei o Wellingtone, ia ai maise lava o le Hutt Valley. Tawaina abatu se update po lava. Ona o lo iai whaamtaranga i le mwhai ona tu inatu i lunga o le tātou le tio ina ia puipuia i pēr mamaru puipuia whaamatalanga i tauan tāu fiofi. Ai waiai ia a fianga o tātou community Pasifika i tonu o Wellingtone nei.
mai o lea ua whaamautuina fo'i, o lea ua i tonu o le Hutt Valley, ia le Omicron variant, pe am sila fia. O le mela lea, ia ua te tau lava o na matua mata i tū, ia ma baba ai le lei, ia no fuanga e mawhai o na asi ai, e le aise mea la so ona whaalau tele ai ni asi singa, e meise lava o tonu whale o loa, no fuanga lau tele, o te tau lava o na whaititia, ia le o atu o tātou a inga, e meise o whanau ma tātou Pacifica community, ina ia mawhai o na puipuia o lea wai te tonu o le Hutt Valley, ia le Omicron variant, ia tātou mātaitu ina ia puipuia atiri tātou whaatai Sabelina. Malo, ia whaftai lava lau whionga nanai mo le folsanga, ai pei o le tūlanga lea e talitonu. Ia, ai sa mostou whai ngā malo longa le lei i le lea tausanga, le whai unga le tausanga i le tele whi o vaenga sa o tau whianga iai a mātau atu le pisi sa i le tausanga taluai i whai ngā tui pui o le wha amai. Ia na langona i leo le alofa tele le tau au nanga. Ia mai lanta umalawa o ngā lue tono soifua maloloina i le wha ngā solonga o Pol Kalame o tui pui. Ina ia toso ato tātou tanga te whaitui. Ia le lau o saule Omicron. Ia le vole ua e tā ua o le waitona le Hutt Valley. Ia o le tā wana o le tōlanga sa o tau nau i le whai ungo le tausanga nei, tausanga te nei. Ia le uto e amata le tausanga nei, ia talatonu. O le isi fo i vaenga tele leo la o tau wanga i le tōlanga lava o tui pui ia o le whaama. Ia e sau noa ia lau whionga na nai i vaenga o lo e fia tala noa ia i le nei tae au. O lea ua tuina i le mālōni fuafuanga a wālava le pui a tili o tātou tangata lau tele. E maise lava o a inga mai lato le a fia le Omicron. O le nei la fuafuanga u whaingoa ina o le COVID care in the community. Ia po o le puinga, po o le tausinga o i lato o le a fia i te tonu o le community. O le tātou au nanga la, ia o le tasine au nanga o lo ua au mai iai ia se ngā ruenga e whaatino, ia a wā lava lea puinga. Ai abatu pēa ia se whaata i te inga po i lea le taimine nei. Taimine nei o lea lava e tau mo whai le mā lo ina ia pui le whaititia pēa le osofa ia e le whaamai. Ai a o loa ina pe pesi tele le whaamai. O na a ngai atu loa lea o le mā lo i le tūlanga lea o le a whaatino ina le care in community. Masani o na whaafonga fo i le atu nuu i le whaapunga whaapea o le self-isolation quarantine. Ua suia nei la i le care in the community. O le aunga atoa le whaamoe moele nei. A whaapea e maua ia seisi o se ainga Pasifika i le whaamai le neo le Omicron. E ta tau loa o na vavenga i o inga ina ia whaanofo e sea atoa ia le ainga atoa. O le mea o lo mauti noa. E mo i ele o i loa ni a unga o le ainga atoa. Ai o lea lava o talitonu. E ua maua e fo i mai lato. O le aunga la o le whaamoe moe. Ia vave lava o na isolate. Ia pe wha nofo e sea fo ima nofo vava aia le lei. Ia i lato uma lava o lo ia i tonu o le ainga lea. O le whainga la. O le ai ia services o nanga. A i lato umalavan ua mawhai o na tuu whaatasia i lalo o le COVID-19 care in community. O i lato nei o le a ngai atu loa e vaava aia le lei ia le a inga a toa lava. A o loka ina i tonu lava o la lato whali.
ia mo se taimi lea tu sa male lua vai aso a o matai tu ina a unga o le whaamai le nei ia mawhaia fo i test o le roll po o le ngā luenga la po o le tofinga ia po o le tiute fo i ua tu ina mai le tātou o unanga ia o le a iaia tātou nurses en whai ona tautuaina ma wa aia le lei ia le tiuteina po o le siakiina o i lātou ai mai se lava o le whainga o test ia ai mai se fo i o le wa ainga wai le na o le whaamai la o le wa aia tau whana wa ai po a unga o i lātou o le a fia ai mai se i lātou o lo ia isi whaamai o lo tau o veina o le ngā ruenga la na nurses o lo iai fo ngā ruenga o tu ina mai ia mo social workers ia mai la tau nei ma whai ona fisoasoani ina ia aua ne i muta pe whaale tonu ia tūlanga e tau si ai le a inga i mea ma o mana o mia ata i ta inga a wha pe o lo iai whanau o lo mana o mia ia o onga e te tau ona avatu iai ia ni laptop whata i ta inga ina ia mawhai ai ona so taima ma onga ina ia awane i whaamuta ina o onga a o iai tu tonu o le taimi le nofo wa ai ai ma nofo puipuia o alawa fo'i ia tūlanga tau whaatau o le sapalai atu lea o tau mafa a watu le lei tūlanga o alawa tūlanga umai mana o mia le a inga i le taimi lea o le a nofo wa ai ai puipuia mai ona o lea ua maua se tasi o le a inga i le Omicron o ina loa e whaatino uma e le tātou au onanga ona o lea ua au mai iai ia le vaenga lea e le malo ia mo a inga Pasifika o le taimi lale nei ia o lo tāpena pena ia tūlanga uma mo se au whainga ruenga e whaapitoa lava ona e tele tāpenanga e whaia Savelina tele ha tāpenanga e whaia e mese rau foi o le puipuia o le au whainga ruenga o le ao atu i to tonu o a inga ai mai se lava i la tau ia nurses teine tausi mai ma i la tau le au atu e whaatino le siakina tau na malu puipuia le lei ia ai whaatatia fo ia ia inga mau tutu ina ia aua lava ia ne ia afia i la tau a afia fo i la tau whaapea fo na afia o la tau a inga o le a fo ia tu ia i pe a manava ngā ruenga tūlanga umala na o lo tāpena pena le teimi nei ngā lue whaatasi e fo i manisi o nanga i tonu o Wellingtone ia ai mai se fo i o le tātou DHB i le taita inga le whionga ia Tangaloa ia ma le team mai tonu o DHB se lua o lo ngā lue whaatasi lava ina ia malu puipuia i le ngata i lau whai ngā luenga ia ai o le a inga fo i o le a whaapea o na mana o mia le fisoasoani taimi lale nei ele i amataina ona o lea lava e pe ona ufai atu le stepu mua o le approach al malo ia o le tau mwhaia lea e tao mia le whaama ia ua nei ia se outbreak le taimi nei ia ai o le taimi lava e tūla i mai ia se outbreak lea e a fia ai ia ainga Pasifika ia o le taimi lola na e stand up ai ia pe whaatuina loa ia le amatalia ia o le au nanga lea e pe ona ia o taimi lale nei ia o lo tilo pea inisio o le au whaingaruenga whaopopo o lo mana o mia lava nisio le au whaingaruenga whaopopo ia mese lava lai tātou nurses i lātou o lava le tomaima le anga baa registered nurses lo mana o mia lava ia i lātou na ia mo le amatalia o le au nanga le nei ia whaapea e fo i manisi pe o social workers ia awa lava le tau mwhainga lea ina ia whaatino ina le puipuia o a inga taitasi i to tonu lava o lātou a inga e au noa male a vea i to tonu o se MIQ pe o le meana o lo ua mataitu ina e safai o tātou tangata pe a ave ese atu mao lātou a inga ma tele ia fianga i pe vola o mental health ma issues lava na le la o tilo ai e sili atu le malu puipuia o a inga i to tonu lava o lātou a inga
ia ai whaatino atu ia o nanga mawhisosoani nei, ina ia awana ia whaina tele ia a o loka ina ma puipuia ia ainga.
Ia e toi whaatalo whātu le nei fwoi vai ngal tātou tau tua nei tai au. Wha malulua tu lava le malo lau whaafonga. O na sai lava sina vai ngale na wha le tonu motu sial tātou tale noanga. Mala fionga ia na nai pati mua au. Ia o lea le a toi wha wau atu lunga le telefoni le tātou o na olo iesi vai ngalo wha le tonu. Toi whaatalo whātu lau fionga na nai? Malo lava toi fua Kristina. Olo o solo lei mea uma ia ai ia le taimi ia faina e foi ia laina nei technology e ono fai ma fala velave ai uile ia faftai o leu toe maua le so tainga ia o le io e faftai fa malulu atu le vaenga le ia e fa waulau saunonga nei o le mana ia lava le fa longo atu i tulanga le e biona e tala noa i vaenga e fa atino ia pe a wha anofo e sea le a inga i tutono lo lātou lava whale e selma nei ole tue wha manino a tili o le vaenga le lau fionga na nai wa atono e popole ina inisi a inga e me se lava a tātou le anga e whaise whainga tā tātou e tele ina whiasia sia ia e atono e mana ia fo ila le manino a to i vaenga ia o sa matapu e mawhai o nei loa e lesi a inga lea e le mwhai o atu i ol whale lau whaano fo e se e lesi vaenga o lo lātou a inga e tantono le amanino i au folsanga o mai le nei tae au lau fionga. Ia, whaftai o tasina vaenga o lo o a matao na tau mawhai fo i lea e sa ili ina ia maua le lei se ta atianga le lei le anga e whai fo i o le nau o le malo e mai se fo mano ruina ia ma au nanga nei e faile mea tala fea ngai mal tu la fono ai a vatu fo i ai le tu sa e fo i matulanga o lo so i fo ma o lai a inga ta itasi e mai se community ona le so ta ilia ona amata lo le ona tu la i mai ni tu langa fo ile ia su e atu ia o ese mai ni si mai le na fale wale fia ile fa no fo se ala fa no fo se ai o mea la na o le tau mawhai o le tu langa pito sile ona tāua ia iai se malienga le lei male ainga o le taimi lea o le a fa no fo se ai e le mawhai fo i ona la tauto e feso tai physically e mawhai au tala no i telefoni ai le mawhai ona to e mawas tu langa e feasi sia e le mawhai fo i ona to e watu ia taua inga e asi atu ia pe fa pe a fialu falo loa ia ona tula ia le alu fa tau le ai o le ai au nanga malava o le a fa pe ona o le ala val me mana o mia o le ai le tangata le ta o le community connector po ia le e so tai mai ia le ainga o ia vo ila le o le a fa nga ia malava me o le a mana o mia pela no wat fa te inga fa pe o le ai ni fa na wa onga o lo ia i tonu fa no fo se ai foi e a ona ta pena le tulanga malava mana o mia fa na o onga o ai tu ai nga tau mafa e te tau na ftau ia lava ia breakfast tulanga na o le tau singa mea o le afa peo na soani tu iei au nanga ne le MSD au nanga le justice au nanga le Ministry of Education ai tasi ale tangata o le a coordinating ia vaenga nei o le suila le mai le tatu au nanga le nei o lona winga paua tangata o le a vatu sa o lava ile au nanga tatu o nurses ia mai la tone o le a fa ngaio ia le coordination o agencies umane o ila tola ne o le ngafa ma le sapalai mai o vaenga umane tausia ile ainga o whāno fo se ai le taimilia ia mana ia o le community connector la le sai ta uana nai o le tangata whainga luenga mai tutono au nanga nei ina ni ifa pese tasio la inga le i walava o e whaima whaafso tai mai pe se me mana o le ainga o se pe manino ile vaenga lea ia o le community connector o ia lea e ngafa male connect po le sota inga a toa lea ia e mana o mia le ainga a mana o mia lo le ainga ia
soani whaapea o lea ua whaataitainga ua ngase tele seisi o le ainga. O le tangata le na so ta ivavea iai, o le tangata fo ilale na, e te taulon tilo. E mana o misfo ma i elua tu sao al taimini nei, ile ainga. O ia fo ilale na so tai, ia vavea na o atu se fo ma i siaki. A fai na o le nurse mana o mia, pape na fo i ona whairanga i o inga. Ina ia vavea na o atu i le nurse. A whape o nisi vahenga umalava po le alava po o mana o mia ni tau mafa ua run out. Tūlanga umala na o le tangata le tauna fsota le community connector lea. O ia lale na e ngā lua mai te tonu o tātou au nanga le nei mō tangata Pasifika. Pe a whai o le a inga lea. O lea ua lātou i oe ma malilie po o consented o le tātou au nanga le nei e ngafa male ngā luenga lea o le vaava ai o lātou. Ia a ofso tai uma maisi agencies ia le malo. Malo whaftai, le mānei leo le manino le vaenga. O le ale le umi o lea e whaano fo se tanga taimi lea. I totono le ainga. O le taimi le nei, ele o iei se umi ua whaatūlanga ina i stūlanga mautu ona o le Omicron. Ia. E le o e ono awhapea nei o le tangata le to tasina maua nei ona whailo le o le fuafuanga o le a whaano fo sea le tangata le ua mautinoa ua maua le Omicron ua iaila no fuanga e tau ona whaano fo sea ai le tangata le ua mautinoa ai ona o lesi vaenga le they contacts o ila toula nei e te tau loa ona la vevea i le vaenga la le ta ua nei o le care in community. O i la tau la nei o le fua lava i a la tau test. A whape uma le test mua i le aso mua le a whai ai a la tau test i onto e whai a fo i le si test po le lua o aso, po le tolu aso. Matalon tilo atu wa unga. Ia e tele lava ina lua vai aso. Fato ai loa ni a unga o le Omicron. O le melana e le o mautu ai se taimi e whaano fo se ai. O le a whaalango lango lava i le tilo a nga i le keiso lea a inga ma lea a inga. Po male to a tele fo i la to le ano fo se I to tonu o le a inga. A wai e isi a inga pena o le to a wha. Ia ai o to tele a inga tātou ia e o ai sfutasis fulu dua tangata o lo ia I to tonu le a inga ai mai sa pa fa pe to tele ia alum fa na o lo ia o ele ai la se taimi ua fa ua mauti no le ai o le ala vai mauti no le taimi nei o le delta ia luava yaso ile taimi le nei ai o le Omicron la ia o le ala tilo le lope ono umiatu ona fato a mata ona maua uma ia o le oi lo nei ia o isi e lua vai aso e contact ai e become the main contact for ngale il fa mai ai fato a maua le positive le lua vai aso ia pe o vai nga fainga tale na o le variants le o lo ia nei le Omicron ona o le umi fato a mata ona I loa mautino Ia. Malo whaftai. Ia tonua manino I fo I lea vaenga. Ia whaawau pea lau saunoanga na nai nisi vaenga o lo e fia whaalau tele a tili. Ia mō tāpenanga umalava ia o peona. Ia I o ia na tō au nanga. Mesel soifua malolo ina. Ia. Whaftai. O le mea pitisile ona tā ua mō le sila fia. Le tātou o tunu. Aua ne I whaapopole ina. Pe a fai o le a maua seisi le whaama. O le Omicron lava o lea ua mauti noa. E le ngata ina vave le pipisi. Ai o lea po ua mauti noa. A fai ua umau tuipuipuia ia malau booster. E le mana o mia, tele ae o tangata e le mana o mia le watu le whale maa.
e le mana o mia ni tonga fitinga fo ile e mana o mia ile o ile fale ma se ivanga nai ila to ia o lo ia isi fa mai ia o lo mawai isi ngase o lo mawai pio ila to la na a to no le amana o mia ia le vai o fo mai o neia vaenga uma o le a faia i te tonu lava o lo lato maota po le lawa o lo o faatino ai ia le puipuinga le o le whanofo e sea le tau wō fuala i le whale mai pe tau wō e wa aile fo mai i le lato GP o le a faatino umai te tonu i ona o le nganga atoa o le tau mawhainga le ua whainei ia ele ngata ina ia au ngale fa no fo se au nei to tele fo ini se to pisia tu ia ai le o afia tele le ai ngai tulanga ia pela o le trauma pe o tulanga fo ile pe a matona ona faina i male soifua malolo ina o le mafau o le to tele o ai o le melna le o mautino nei le to tele ila to fano fo sea i MIQs ia ole ua maua lunga le fai numera i lato ua whaailoa ina i fo mai le afianga o le soifua malolo ina o le mafaufau a o fano fo sea ai ia le lau tau mawhai e iloa ina ia fai sesi i suinga a tonu le a fo i ai le tūlanga lea o lo tau mawhai fo ina ia ngā lulue whaatasi ia fo mai te tonu le primary health care le ia i fo mai a inga taitasi po GPs ia mawhale mai whaatasi e lola ma au nanga nei pe lau na iei tatou au nanga nei ia ma le telefo i isi au nanga lo iei porua ia whaatasi e fo i ma Wellington e atoa ia a lava le sootanga le nei ma le lei ma malu puipuia le soota inga a au nanga uma nei o le afa pea foi ona le lei le quality o le standard o le care po le tausinga o ainga nei a o fea ngai ai male afianga i whamai o mea umana o lo tilo ia le whainga fou lea o lo tau mwhai nei ina ia whātu lai mai e le ngata la ia le leile fsota inga ia whaapea ona malu pui ai aua nei umane ua leise ngā luenga a tangata nei tasili nā vaenga tā ua o fesota inga umane o le a whaia ma company a whaia lua tolu ia employers o lo a fia i whapea fo i ona whaile fesota inga ma employers umane ina ia aua ia whaina tūlanga tau tamao a inga o ainga nei o le a whanofo sea ona i tatau lava ona whanofo sea i lātou nei o close contacts a le o le a whamao nia ua maua i le whama ia ona o mai lea o le tātala noanga i le i tūlanga la o nanga uma nei o lea ua ngafa lava le Ministry of Social Development o i lātou nei o le a ngafa ma le tū jitu i ma le tū tau le social side o le lango po le support o i lātou la nei e whaatino ina ua iai agencies ua mawhai ona avatu iai ele MSD i le lango tau tupe a wala le whaatino ina o le lango le o tau mafa o a mea o le amana o mia ele a inga i le taimi lea o le ai agencies wa ona whaia ia wheangainga ma le MSD ia awal whaatino ina o i lātou la nei e whiso o tai mai lava pe whiso o tai fo ia le community connector lea pe amana o mia o lona winga ia a le leile coordination lea po le sota inga lea o ngā tonu o lo whaia ele community connector ona le aia lea o se popole le ai foi se a faina o le tuai ona o atu o vea o lo mana o mia ele ainga ai a fa pe
au mai mana onga o le ainga i le mele mana o ai whaatali mo le lua tōru aso. E le leila le nā tūranga. Rona winga, o lo o iai le mea o lo whaale tonu i le fsota inga lea, o lo whaia i le vale o agencies umane, o le tasi lal nā maenga tele o le framework, o le tau mawhai ina ia le lei le communication lea, le lei le communication lea, e safa fo i le ainga o le a nofo vava aia. A wae o lona winga o le a mana o mai le mea lea, mana o le sosoani lea. Ia ai fiu whaatatari e o fwila i nurses e te tau ona iei nurses e o atu a ua malama lama i le anga nuu tu maanga o a me tau na whai o le ngangana ia tala noa i le ngangana e sili ona malama lama ai a whai lava o le ingilisi e malama lama le iai a o lo iai alo ma whanau e ma whai ona ia e whao ngā ai o ngangana e lua a whapeo tātou Samoa ia whao ngā uma ia ngangana e lua whai ngōwhia i ona malama lama le au mātua i whapea nā fo i ona malama lama ia i lātou le ialo ma whanau o le leipea i le ingilisi ia ai tau whaingatau na malama lama i le ngan Samoa whao ngā uma ngangana na e lua ina ia le leile communication lea ma le fsota inga. Malo, mana ia te le vainga le wai tā ua. Ai, tātou non fesili fo iai malama la mai. O no tātou tangata Samoa Pasifika. Pio tātou lava ia mafuta o tātou soifuanga whaale lotu, whaale kālesia. E la vea i tutono le si o manga lea se mana onga le ainga le whaano fo isea. Se awala mwhaiona ona o atuai le whawhiangainga ia po le whailotu. Pe āmana o mia le ainga se whaamalu si au. Pe whai umalunga le telefoni fso ta inga ia. O tūlanga lava ia i le physically alu watu o seisi to tonu i. Ia. O tūlanga na e matua pui malu lava iai. Se i vanga nā lava i la tōne i peila essential workers, nurses, ma fō mai. Ai iai awala lea o lo tilo a iai whateita inga. A whaapea e mawhai ona whaatino ina ia le lotu. A whaapea nei o le a inga lea ia o laimana o mia lava le awa i atu i sauninga e whai ale kālesia. A o lea o lo o whaia ia lotu i le whalisa. Ia e mawhai a ona whaifso ta inga wha ona pōne. Ina ia linka i le a inga a ngai i le sauninga o lo o whaia. Ina ia aua pēne i misi ia le connection lea. Pe a whaile nā e talia e le kālesia. Ia whaatasi e fo i ma le whawhianga inga o lo o ngafa ma le kālesia. Ona whaia tūlanga lea. A whai o services fo i lea o lo o whaia pēa online i taimile nei. Ia a tono le ale a whainga na wa o le me whaia o na join iai lātou. Mai te tono le no whanga o le ano whawa iai. Ai o whaenga na o lo tau ma whaia pui malu savelina. A wa a ta tala nei la le avanoa i le whawhianga inga i o atuai i te tono le a inga lea. O le a matalo fo ila o na fisilingia. A tono i o le a ono liki atuai pe liki mai i fafo. Moi. Ia le wha mai. Paula wala ia i lātou o lo tilo e mawhai ona iai le fisota inga lea e paitino vatu lava a physical contact o i lātou nei o lo ngafa ma le tiuteina o nurses po o se fo mai e mana o mia. E ofo ia i tangata nei sa pala ia mea ai whataita inga o tau mafa. E le eise fisota, e le eise physical contact. Na a vatu lava o tau mafa, ta titia le luma le whai toa, ia alu ese mai, a e saule le tangata avatu i tonu. Ia aua ne iai se fsota inga lea e mwhai ei ona whaina, fo i lea i le pāsa mai o le wha mai i lesi tangata. Ia, malo, le ua o le pe o le fia manino fo ia le na whai ei le fesili a tonu Mana il sili, mana il sili. Ona tasil na vaenga tā ua our spiritual
strength fo ile po malo si anga le na tātou I taimi whaapea ia o le tātou tali tonunga e au fo ila ona iai tu tonu o le kea lea e au mai le malo a fai ele o iai o le au nanga la le nei tātou whateita inga e tau una ia le mta upu ia iai pe I tu tonu I le anga tā ua mo tātou le vaenga lea o lea la ua iai fat ia vaenga u fatatia ia ina ia aua lava nei tali tuali maina ni manao o lai loa o mea sa masani ai le ainga a o lea le asaisaitia a fai ala e umane ma fai ona fatau mu I le taimi lea o lo no saisaitia ai e fatino lava le o na nei ona tātou o mai lea e iai la ia le pathway fo I lea savelina ua umon whatatia e mawhai ai ona mo le sila fia fo I lea tau ai na whaamatalia tu fo I lea o le pathway fo I lea e a mata I loa ona tā pena ia le ainga o lona winga e tā ua ia sila fia le lei le ainga o le taimi lava e mauti noa ai ua positive ia se test ale memba o le ainga lea o le taimi fo le na ngā lulua I loa le regional public health o I lātou ia e ngafa o lātou mua nei e whaia le contact ona amata loa lea ona sa ili po o fea ia no fuanga sa fea e le ua whaina ia mauti noa le lei e pui isi tangata ia e le o iloa tangata ia le sa ia I le no fuanga po I le taimi lea pe ia o le mele fai taimi nei ai o le taimi loa lea e whano fo se ai loa le a inga lea le big ona o lātou o close contact mai o le taimi fo ia lea e amata I loa le preparation lea o le preparation la lea e amata I loa na fsota I atu ia le e refer mai le RPH I le te awha peo se Pacifica ona refer mai lea I le Pacific Health Service pe awha peo tutono le Heart Valley o lo iai ia ona fsota ia tu lo leo le tangata le ta ua le Community Connector ona amata lo leo na fai ia fuafuanga ia peila o le testing ona fai lo leo le test mua le ainga a le wa amata ona whaanga solo isi vo agencies fata atia le pokalame ona o tu fo ila ia le fsota ia tu fo ilea o le social worker po o mea mana o mia le ainga what are the needs o le ainga lea ina ia amata ona fata atia le pokalame ma fa mao ni ai lo ina o ai agencies le te tau na ngafa ma le sapalainga o mea nei o le amana o mia le ainga ona ole pokalame atoana ona amata lo le ona fa nga solo le ngata ina fa malosi le ainga ina ia aua nei yo o atu nisi tau ainga a ia fa ai loa fo ia ele te tau ona to e asi atu ia po nisi avaenga se I uma le taimi le fa no fo se ai ona ole puipuinga lava ele ngata le puipuinga o la tau nei ia ole puipuinga fo io o isi tau ainga le ia afia ai pe vaenga ta una tau an si la fia e no fo sau ni uni ia o tātou ainga aua ole Omicron ia ele ole fisili pe o mai ole fisili ia ole o mai ole ala le tātou ngā luenga e sau ni uni mata pena ia ole tā pena ngalna a ele o tu ua i lava fo ila ia le whaaua wina o tātou tui puipuia sa velina ole tala fia ia ole a matalia ona faia tātou tui puipuia I to tonu lava o tātou mtanga luenga nei I to tonu o le Pacific Health Service I nei nai pe I lava o le CGP Service fo I le o iai o la whaatea fo ion whaatino I nei tonu I nei mo I lātou uma lava ia e mawhai ona o mai ma whaatino mai o le a tau atu lava ia le aso le a matai ia I le ngata fo ina I alo ma whanau ia ai whaatea fo ia I lātou lo mana o ia ia le tui lona lua po tui mua fo ia po le poster ai
e toe la patai e tupea o lo fa pe fo yo na vanoa no fuanga sa masani ona fai ai tu il tau sanga na vai atu nei le lua tasi valu i High Street ia fa pe fo yo to GP o fea lava lau GP so tai ia mo le posta ia fa tasi fo i matu yo fa nau lo ia o lo fa solo pe anga duenga na ai o lo fa pe fo yo na fa mo ta pe nanga le nei ina ia tula'i mai ia ni cases o tātou ainga i le Omicron o lea ua iai ia le whainga e te tau ona pui malu ai ia ai o loo tausia le lei ai fo i lātou le taimi lea ngā whai ma le nofo wawa ai ia lea Malo, whaftai. Pio vaenga tā uala ma lea ua toe wha longolongo toe fo i lau saunoanga na nai i vaenga i ol whaano fo i sea ia o le aua le popole pe a ua whea i le Omicron o lo ua tā pena fo i la o tau au nanga atoa lava ma vaenga te tasi pe ona e tau lau e maua i le fiso soani ia ma fiso tai ia po o wa iei fo i ni so upo le a whaiala ngā luenga e maua le fiso tai inga mo le fiso soani le ainga pe a whaano fo i sea whaftai le fo tau malam lama ai o le vaenga i o tui pui e te tau lava o na vili pe whanga solo pe o na mesa iai, pe walk-ins pe o me. Ia, o lo o iai lava fo'i ia au nanga o lo o talia walk-ins. O lo o iai, ai mai se lava lai tonu o au nanga fo'i le i marais, whata se fo'i male au nanga i le lua tasi vatu. O te leo manino le lei au nanga i po rua ma Wellington le po wha au nanga masani sa e tau sanga o mawai. Ai, e le o mana o mia fo ini appointments i le tele o au nanga na se i vanga na ai la le GP. Ia. E te tau pea ona vili lau GP, ia ma pukla o appointment. Ona o lo fa fua lava i ava no teine fo mai. Ia ma fo mai fo. Ia e fa tino ina ngā ruenga. O nā la tau ona vili lau appointment. Ai a failo e amatalia tātou tui pui e te tonu lava tātou ofisa i nai. Ia. I le mana o mia la se appointment. Oh, mana i te. Le mana o mia se appointment. Le turn up lava i mwhaatino. Ia o la whapea fo i aun tau mwhai fo i le longo pui e li pēr le atunu. Ina ia a watu ia isi fautuanga e mai se fo i o whaamatalanga e au ngā. Ina ia aua i lava ne i whaamamafa ina. I mai se lava i lātou mātua ta māmatina mātua ia pe whaapoleina i lātou pe a whaalongo fo i lea ia ua whea le whaamai ia walata mai le whaamai le meolo iai aua le pole o lo iai lava ia awala na whai o na tātou whaia ia maru pui ai ai a vave lava ona faia le tong fitinga ma pui le lei ia atono la fa pena fo io ona le tinga ina tātou pe a fa pe a fea se le fa mai o le popole lava ia la fo le upuia o pole ale na e avea ma mea mafa ia ma ona atiria ia le ona polonga le mafa ufau na sa ili pea mana o mia se soani ia fafso tai me fo tato ofisa ia ona kala no le ia tu le o le nurse pam tala tu vai nga tau fo no fo ta iai ma ala fo tu la nga le atu la i mai ai a faina i le Omicron ia le o fa tala tu le plan le o lo iai o fo nga tu ma o le u fata tia ia wa ai nga Pacifica ia e fa pena la bona work fata se ma system ina ia whapeona taunu ule leile wha moi. Ia, Savelina o se whaasoa atu le nai le neita e au. Malo. Tene, ia manoa e mawhai fui o na whaalau tele le rumanai. Ia ai mōr teimi nei. Ia o lea o lo a matona whaata atia ia fuafuanga fui lea ina ia mausalima mautu le nei. Ia ai le io o ina whaati tele le whaamai. Ia. O le fo i lava e whaalo te le mauna ina e a outou au nanga le whai o le test, po le suenga pe a langona ni au. Ta sina vaenga ta ua o lea ua mawhai on whaatino ina tātou ofisa. Ia le test, le antigen test, le test la lea
ia e taunu mai ia tātou test ia po se taimi ole nei vai aso ia ona longo atu foi la ia lea o ai lava mana o mia le test ia ona su mai le isi tutongi e na o mai ia fai le test o le olo whaatali le sapalai mai le soifo maloloi ia ina ia amatali ai on tātou whaia test pe amana o mia loa o ai le ainga o whaalongo atu o mana o mia le test ia na ona so tai mai ia mau mai e fai le test Malo whaftai ia. A whai e leise si vaenga whaftai te le lava lau fionga na nai mo le wholesanga nei tai au? Ia, whaftai atu i le sifonga lau mua i le lango malosi i le whaalau te leina ia o le si le fia o tātou tangata ia o tātou whea ngai pia mali nei whaama i whaingatā whaftai ia manuia tele ia pasau ngā Samoa le nei aso mali nei vai aso ia whapea fo ia loutou alo whaiva i le pulisili whapea ia e whainga ruenga si fonga lau mua ia whamanuia le atua i utou whaiva matiu te le nei aso mali nei vai aso ia ai whasoi fua ia. Ia, whaftai manuia fo ingan wenga o whianga i malau fiong whapea fo i le au nanga atoa ia manuia fo i taimi o tutoil nei vai aso soi fua lau fionga na nai. Ia, soi fua ia. Ia. Ia o le fionga na nai pati mua au o le pulisili o le au nanga a le Pacific Health Service i tutono le Hutt Valley ia pei o na talanoa toi foi. I vaenga tā ua tele o lo o anga i fo i eila la tautua pe o na mata watu. Ia o le ua folasia ia tāpe nanga e tatau nanga i ei ainga ia pe a fea e le vaenga leo le virusi o le Omicron i tatonu pe o na tato e fo i tono neitu malo atoa Wellingtone. Ia o vaenga tā ua lo fautua ina i foi ia le mamalo le tunuu au al whaapoleina ia pe a yeisa tasi wa fia o le wai tutono Wellington el whaamai ia ai awal whaapoleina wa yei lava vaenga tā pena le leia la lato au nanga ia maisal mtanga luenga soi fo maloloina ia mtanga luenga isa te itasi pe ona sauno ele fionga nai ringa lulu e whaatasi ia o le awha yelf so soani mo le ainga pe a o ina whaano fo esea ia se a inga i tutono lo lato lava fale pe a fia le whaama. Ia vaenga tā ua lo o ye lava le tauno longo whailau suenga o le virusi. Ia pe a langona o ye ni aunga ia pe o le tinga o le wha i se ito lo wa talitale tafele isu vaenga tā ua wha pena mata i tū lelei. Ia amise fu i o le ua toianga ina i whanau ia onga le ngata i lea. Ia o le whai o le tui pui lea o lo o avanoa lava ia vaenga te itasi pe on tō lau whai tui pui ia mai se fo le pusta ia pe a whai ua tua na i le whamasina talo na mai alo tui lo na lua pe o le vaenga tāua i o lo o au mai e pe le pui nga mo tātou ia wā lava le tātou no fo soifua malolo ina i tono nei atunu te maule se whaapoponga le tātou pokalame le soifua malolo ina i le fo i vai aso ia e mo le taimi nei whaaftai tele lava le whaafonga mai. Hey! What's up? Sabi mai! Tama lau lima! Lima i luma! Sabi bigo! Almewa kai lau tino! Oi se kula i mai oi sunga sole! Toko nga i whapo so ianga i mai i whale! Sa i le mai sau panga ma nai mai no lava i luma! Pai le ni sole ni so sola o le o luma! Tango e pa iai! Uro e kele kai kai! Sunga sole,
Fetune minute o te aile tula suma le tasi le nei vaenga o le tae ao e mo le whaatalo whaatfoi. Ia i le pa ia mane manu lau tele o le tātou tunu ia lo whapena o le mau me tātou whaasalalunga le nei vaenga o le tae ao le tautua mle unanga le tātou wana leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia malunga o lana YouTube le nā le Samoa Capital Radio ia ma le Facebook Live le nā le Samoa Capital Radio le nei vaenga o le tae ao mole atu le nganga o le fa malo ma le fa tai le nei tai au i lo tatu tunu ia i le pa ia maulunga ia i te mama tina ma tutua ia o sunga i fa fenga taulangi so se fa ta fai taulanga le fa ngalo ino foi ia nei tatu te mama tina ma tuolo i mota ngase ia ta ule ava ma le fa alo le nei vaenga le tai au ia o te o falofa ma fa talo fa tu le nei tai au ia te o tau ia malo le soifua manuia, malo le soifua maua, malo fo ile langi e mamai ia te o tau, ia o amai o tau le nei tai au, ia ile nganga mawalunga, ia o lo solo ngale leipe porkalame fa ngā solo le nei aso, ia manai musika sui feifi loi le tātou ala leo tai to lua, ia i lau fa sausunga le nei vaenga le tai au, ia ma porkalame fa ngā solo le nei aso, fai le mulo waso, ia fai le mulo waso, tai au le nei o le aso lua, aso mua Februari, yoe. Lua afe ma le lua lea ua tātou i. Lua afe, lua suma le lua lea ua tātou iai. Malo lava leon sai lo to au na le nei, Jeremia tapa ma nei le nei, o le afa tātou whaafsa ngai ma o tau le nei taimi o le tai au, so ia pa i le taimi o le holi, ia, manisi o nei tātou porkalame o lo muli mai whaaftai foi, ia, le jusla foi ia, tufu e fiso fa pe fo ile uso ia tasi tu to va mo le tau ina o to ia mo to malu ta le ata le ta ia nga te fo ile ia o porkalame na se me va tu nei le to fine a Sevelina Casiano ia moniso tatu porkalame le nei ta ia o to ona le nei Jeremia tap ma na ia le nei la tatu weva mo o to yo na ia tātou porkalame maasani pe ona iai na imbespesenga, ia ma na ia tātou e vaivanga, pese ma na i musika su i feifi loi o le nei vaenga le tai au se ia pa ia le ouli, ia maea, ia ile tātou whaataltanoanga le nei, ia valu ile umatu ina atu se taimi ile umi pe valu minute, ia mo nisi o vaenga tā ua tau ono tau si la fia, ia o le au tau whaafafonga pe iai, ia le tātou e vaeva ma o tau le nei taimi, ia i le nei vaenga o le tai au tālofa lava. O ia pare kumula inga pingi. E moe le polonga, le lutala i le tina. O i le pape a pulau le suava, vai o sou vaiva, ai atale anu, walau lo tamativa. Fasiava e moe le polonga le tala i le tina o i le vade a pulau e le suava i pai son faiva a tale anu o lau tamativa ai ale anu o tulilo
te talo fatu ile tunu nei taimi o fia lava le fo ma wala no le a fionga le minista ono polo pito so William Sio tu sai mal tato fa tanta no so i fo manuel o fionga le minista ma lo so i fo so fo manuel tu fo ya mai se fo ile o to fiso mal tai nani fo ile tanto watunu o lo mau mai fo ile o kala mel nei ta fo malo lava le nga lue ba malo fo mo nga luanga le nei ba yaso malo se fo manuel ma lo fa tai ia fa tai foi mo taimi ala o fionga pi ma nei a mata tu si va ngale le sa sili mai mata o fa longo e na itama fa na o sa mo no mai ngal fa vai taimi o poloka ine ma o fo ia ye company ia visa fa ngal wenga o sili la e anga va ana i fa na ia sa mo ila no por kala mele o no fo maule o fa nga solo taimi nei o fo a fa ole o le aufenga wenga lava ile apo ile kau apu o le aufenga wenga nga ile anga ba ai fo ila le ko inga visa nga o mai langa ese visa ala aufenga wenga le o mai nga lue fa mo tangi paule me o te fautua ina io pe uile alao pe ona ile process le watatala io ai nai mo mai le tali mai matanga wenga langa mantua o le visa le nei ma le avanoa nei fa avanoa mo tangata wa o le inge legally e whainga wenga ma o visa whainga wenga fo elea wa iei ngal wenga whaapitoa mo le tolu tau sanga pe siliaka o nai tamana i ngal wenga fasimanu al tala le wa mai wa madana o company no fo ala wo fo ye ile time yo pe mit a visa fainga wenga lua tau sanga a wa madana o la company no fo a faila le au fainga wenga fa fasiman fa o fi lo la to tal sanga e le sime ala popole ai fa o fi tel tal sanga va nai lo ai pe anga va pele ai langa e o fo i tonu le visa ile au fainga wenga ngai fa fasiman o e iai isi anga ba, a iai isi e le anga ba. E leo mawhai ala no o watu ea o le tali, pau le mea. A o le papole pe a whai o ngā ua wa mau o mai ngā wha matalanga mai pule o company. Wha o filo la to tatsanga o inai mau o mai le tali i inai le matanga lue. Renga la em whai na whai per company, whai lo la to tatsanga? Io e, o le whai la ves, langa e whai tete whai nei no company. Langa o iai si company nga e mana na o nofo la whainga luenga. Ai le o mawhaia o na la tau talia la whainga luenga tusa ma ai inga o te tongi. Mantua o lai si ala tau whainga luenga la whainga luenga na. I se te tongi ese mai ai le te tongi o lo o iai lesi au whainga luenga tu mau ni sila. Wai ngai e tau nuwa vai e malai alo wha whonga mai la tau. Ai ta se atu i le Omicron leo wano ia lewa le au watama mai wa il wha mai tātou e pik le wha mai pe o atu il masina whaupo o mati ua fias furu wafe tangata o mau. O anisi vai ngā taumsi le fia le tunu ua wā fuafuanga le tātou malo wha mole mole? Ia walua nei tātou whelo inga al tātou lewa tunu ma le sa memoria tu foi e tamatai fo mai Dr. Terila Percival, Dr. Karina Gray, Dr. Letava Tafunai, ia man profesa famuina tai sopoanga. Le whamamlamanga man whamaninonga. Whataua te le tātou pui. Ia le pusta pe a whai was hubaltau sanga ngai lunga wa wā i le whamasina. Tāua fo i le whaawau e ui le whatua a mata a ia wawe whai ia pui fo ia tamaiki 5 tau sanga ngai lunga. Ia a lesi tūlanga o iai o le whautuanga lawa fo ia nai fo mai an tātou. Ia tā penga le tātou a inga e kālesia au talwou. Te a whai e mai se i te tonu o tātou a inga. O lawa tā penga o lo o iai le tele o le information o lo o ngawhamal tātou matanga luenga le pipi hape hoi soifua maloloinga. E se sofoani e tā penga penanga. Te a mai se si e le ki ngā inga ai ua mo o mia le nofo fantasi isolated tonu o whali. Teila tā penanga na ia man fautuanga lawa nei a langona o iai se whaale tonu fo e whaalongo atu le tino whai shaki ma o le shaki la le o tam whai whaalawa i te le atu ma whaasafu atu o le shaki le ta o le RAT o le Rapid Antigen Testing o lea testing
mawhai lava na whai oe ma sila i ai mai loa ai, pe te tau na whai le ki siaki reo na masanga. Ai, mai se lal te minei, ona i le vainga le mate mai atu iai, ui le ua pa u i to tonu al tātou community. Ai, whamai hoi i a Australia mai si asinu. Ona solo ma pipisi le whamai. E maua le 5 afe o tangata mamai le aso i tasi. E la tūlanga na, e ala van tātou tāpenga nga iai. E lava le tele le information o lo iai matanga luenga. Awane i nofo fo ile le whapea si whakalikari pe ise me tupu. Fesili. Ma fesili. Ai o le whautuanga malosi lava. Tautua nā ma tātou atinu u le whauau pe o tui. Awa fo ele papole, awa le fefe. O tui lava tui e tātou mai aafianga matautia o le nei whama. O le sila tesle na eta o le whai ele tangata ia. O lava sa pala inu sila e maua fua le vaenga lea pe whatau? O le fuwhanga malo ia maua fua tani nei o lae whatau pe whatana i whale talavai. Ai o le mele e popole e langa le eise kampani e nausia le tesle i whatau ma mai whako. O okalale o le level supply le kaini ngei mo le taimi nei o le whautuanga lava whaumai ia i tātou whiwhiwa i whoelele. Whai lava le au siaki peta i lua le vai aso, o whapena lana watu le whaamua i le tātou au whaingaluanga whoelele whaangai workers, whale mai mai borders. Ai o toi titi whaalawa i tele le wha avanoa ina o le chest lea mo le atunu lau tele. Malo, o tonga lea ua lea fia le tsunami, Samoa lau o ieli whaamai. O lea se vai ele tātou malo New Zealand i tātou motua Pasifika. E lei tele le tali e Samoa lo fua mai iai i le luasu wono o tangata la ua mai iai mai le vaalelele na tau mai Brisbane. Ia ma o la ua toi whaawau pele lantou lockdown i le tāwhio whinga i awane i pisi le wha mai i tua le community. A o whaawau pele whainga lantou tui o le ramatau te whasoswani iai le whaasoso atu iai o le vaccine mo le lantou tui o lantou booster. Ia matupui mo tamaiki 5 tausanga ngai lunga e le mai ala na tunga luenga na lo tu mau peso ta ingal dato matanga luenga malato fo intanga luenga i nisi me mo mi ai o tonga ia ele ngata fo ilava ile covid la to ia o lo pui pe ia nei te i wata watu nisi o va anei mo atu ai nisi la ufenga luenga mal covid pe o na ia va a Australia le bolongo mai o lo maua nisi o le au waa i le whaama ma laela iei puipu ma whapena. Ia a o lo tam whai pēr le lalulangi e watu iei soswani. Tātou tolu tātou waa lalo lau iei o lau o waa la uta ma waa fo o lau ave iei ia nisi o lau sankisi ma masingi fo ele le liwai le o ngā sardi le vaitau mapa. Ia ma o lo iei fo waa le leo le wa ngā solo a ngā itonga e le ngata i lea o Australia, Britania, Japani, ma loa whakasi fo i tono Pasifika. O se tala fia e tū maupea ia le numera i lātou o whano taloine whanalawe i le tolu. Tasi mai Britania, ma le tolu mai tonga lawa ia. Pau le mea o le whaima motu a le ua maua o le telefoni i tonga. E le o lava le malo si o lo iai a lo ngā lue pe iai le malo o tonga. Ai o tai au foi to fa o ele si fono fa pitola va mo tonga mai nga tonga leono ina ia fofola to fo el tanto mtanga luenga vai fafo le fa manga mo appetite i me o lo tu puoi terminare tu conosci una foto Matangi wa pisanga tanu manui ole malanga uasa osia umana wa sa wa malie wa mawale la fie wa bele wa matango fie o Samoa e otele matanana wa teti e le maa salafa
Ia, nao to e whaafonga mai le tātou tunu i le tātou porkalame le nāna whaataltanoanga na le sunga ia au pito, ia ma le usofo ia tufu fiso, ia inisi fo yo porkalame mafufuanga o lo ia i le tūlanga o le tātou whainga malo le taimili nei, ia maniso nei whaamuyanga na o lo mwhai o na tātou to e whaatalanoina mo o tau na o lo i mana o mira so soani, ia inisi o i lātou sa wala au mal whaataltanoanga na, ia leo to e tom whai tu i nātou, ia mare nofsi la fia mo wala tātou ia i le nei vai taimi o whaingta, ia ona o le puipuinga o le whaamai. Ia, ai malo lava le tātou utunuu, malo le tātou utunuu le nei vaenga o le tai au. Ia, o le uo me i tātou ia Februari. Februari, o le aso mua le nei o Februari, lua suma le lua. Le ua ia i tātou le taimi le nei, o lo na winga ua amata fui ona la tātou i luma. O le sā o tātou le taimi le nei, ia o tātou o le move forward a pe o le whai mai hoi le stoi ina. Ia, whaatalo whātua ia i nātou umalava o lo mafuta mai lungo le tātou ala leo, ngā ta fo i lea ia o le au whaafonga i lungo le tātou le tio, le tasi ono tosi ma le tasi whāmo, ia malunga fo i o penga ta whailangi, ia o te whaamaloma o wholo whātu, ia te o tau le nei vaenga le tai au mahlore soifua, mahlore langi mama, ia whaatalo whaatfo ia i lātou o lo mai mō mai lungo le tātou Facebook Live, ia leo so ia whapefo ia leo so ia Neru, tau mai lei, ia o leo so ia tui whaasina, le tofini tui whaasina, ia lo whātu tātou purakalame mo tau, ia ngāti fo i lea, whaata lo whātu ia i lātou malawa o lo whea ngai, whea mga ruenga ni tai au, tā lo wha lava. Malanga mai nei le tai au, o war whaatanu ina le tūlanga o whea mga ruenga matutele nei aso. Ia a te ua o sa mana ia le tau le tūlanga le hei Wellingtone. Ia ananafi, whai asina vevela telo Wellingtone le aso ananafi. Ia ta ilo ia isi tua o tau, a mātou ia na mātua i mōtintini le la. Ia wata whaalongo atu i lota tino, mātu whaafonga mai la tunu. Ia ua mātua i whaalongo i le asa fo i lelo le la. Paule mena mana ia. Mana ia le tūlanga nei se tama isa vili fo ilea, ia saf sosoani le asa o le la, ia ai hui lea whaafetai lea li. Awa lava nei meisi si ele mana ia le tau, no, e mana ia pe le tau ale i lena o mai mo tātou, pe timu, pe asa le la, pe paolo, po le ale to i ngā tau, ia whaafetai lea li i le nā tau lei, ia o whai ona mai mo tātou tūlanga le iai. Taimila nei le tai au, ia le ua amatalia fo i fi au mga luenga pe ona masani ai, ia, o lea e mana, ia lava tūlanga le tau, ao ngāre tau mo i lātou o lo whai ngā luenga, pe au le tamale o Eric, ia e mauti noa tamale ia o lai whai ngā luenga, langa tamale wha maoni tele tamale, ia e, stama wha maoni tele tūlanga i fi au mga luenga fo i o lo whai ngā luenga, ia pe tasi te me whai ngā luenga, ia mano lole le tolus fulu minute, ia to e whai lisi ngā luenga. O tama umanei, ia e ta i tolu ta i wha, ta aso malo, ia teimi malo lo, amu ia ni tangata. A o lo to tongi pēr le malo ni tangata. Ia, whaatalo whātua i mo to umalawa, ia o lo mafuta mai le nei vaenga o le tai au le tau tuamla mnanga le tātou wala leo, tasi ono tesi wale tasi whāmo na i e vai vanga le musika le nei tai au, ta i to o lua mo lo tātou. Tono o, tā lofa, ia tā lofa lava. Ia, le a tātou wewa mau tolu nei tai au sina pesele nei, ia whaano file mua e fo le tātou tonu. Ia, mai i la tau umalava o lo mafuta male nei tai au, ia, manuia lava fuanga o le nei aso. It's another one, yeah, another one, Southern style, get wild, those schools coming down, those schools coming down in a different color, whip, call up Jazzy, tell him pop, cause we got another hit, wanna go platinum, I'm who you should get wild, those schools coming down, those schools coming down, get wild, tell him pop, cause we got another hit, get wild, those schools coming down, those schools coming down, get wild, tell him pop. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got a
Nisi ona e tātou pasenga le nei vaenga o le tai ao e tai tō lua le pa ia mane malu la tele o le tātou tunu i a pei o na i aile nei vaenga o le tai ao. O lea ua la amatalia fo tūlanga le aonga nei whanau. Ia e momoli atu fo lea nganga o le whaaftai ma le whaamalo nei e tātou mātua. Ia le la tunga nuenga whai ia e tusa i fo i lea ma le whaalonga tata fo i ona i whanau. Ia i vai taimi fo i o aso fie ma le taimi le nei. Ia o le alo wa ia i nisio na i tātou whanau le watoi hae ia onga. Ai o ia i nisio na i tātou whanau pe a matai le aso tofi as wharaile le vai aso le nei. Ia ona a matai lo fo i leo tūlanga ia o onga. Lo no inga ia wa a mata fo le na toi fo i lea watoi le a toi whaatūlanga umamea umore tausanga. Ia male ato ia mata fo ile le tulanga ia o onga ia o le ato e fo i tatou le me masani le o le memorio na ia whanau le a onga le tai ao ia piki na ia whanau le taimi o tu ua ia o onga ia nona winga o le leo se tulanga whaingo fie ia ai mole fo le nganga whaftai i na ia tatou whanau ia le tau ono sa i fo i na i o tau mātua ia o mana tua i loa ia o mana tua e lo le tengia ina e le sia li ina o tengia e le sia li ina lo natali waita la le tamale nei lo natali ia waita le fai a tō whiau ai pia e tatu mai ia vai vatu whaafonga mai tatu mai le tele ia tatou le tele na e fai le tatou fai i sa moi vaso ia e wala au mai loa ia le tamapol tina vo le sau e mai mele la te ia le me la te fie ia e fa longo tu hala tatu mai al ngape pi vision lui vo le ia mutu ia o fai o wala au tu le tamale i lo natali sau e mai mele to lo ngalo natali sa ia no foi la sa mal mele ya tu lu ya fa alonga tu sa ya le wa fa iso po ile le vala wala tali o ya lon tama la na te vala au tu wale o tamale nei lo na tali ya ito tu lu ngalo tali fa se nui lo ma mata ma fa pe tu ya mata o tama o le ma wale le ya tu fa ali lo na tali Sa fai lo. Ai oi. Aua o te ngia lo. Aua lava ni e toi fai ale mea lea. Mai lo. O fai atu ia o e fai ona fai lea. Aua lava ni o fai atu e pie fa senu nui mai ma fa pena mai tatu mai fa pena vai. Te longa o le mea na sa u fai ia so ia. Sa u fai ale mea ia so ia le sa mena fai. Ele sa mena mawai. O le winga na utala. O lana nai lono no fai ia so ia. Ala me o toi tai te mi ro fati no e la me o toi tai no fai ala na tali. Ala me. A fa pesa ia fai vai tai mi o na titi. Ono sa ia i pea. Ono sa ia i pea. O fai ala na tali. E so o ale mo sope. Io ia. A me to mano. Te langa o e me na sa o fai ia so ia le sa me na mo. Ana tu vai tu le wa fai ana o ta mai ti fai ala la me e fai ya so ya ya e fa pena ya ai ui idea ta mai ti ya usta i to matu ya o mana tu ai lo fo ia le o tatal no ma ngale o mana tu ai lo le sasaina wa sasa ne le sia li ia sasa ne fe au ia le sia li il tamiti tia onga tamiti le onga sasa fe au le ile alu lo wa tangi le ile alu tu sa wala na sasa ya po le alu na sasa ya ai te ua ole o vatu fo ole ipu wa pa le ipu tai sasa lo fe au le ata li ile wa pa le ipu le fe au na ave le ipu le ilo na tali ile Alu lo le ile tangi o i lona tama. Ua sasa o le fia. Ia, alu lo malo, fai atu le. Ai sea, mai.
wa sasa o pa uwe o sasa o le anga o malo tino sasa o ve na tangi le ya ai malo te to ya lu sa sa o te to ya lu vo o loto vi o witta vi ya apena ne o lo ile sia so fa ya tu lo tamale le san saun ta o e fai lo fatto senga io fisia ta o ti fatto essere fisia ma le fatto tu si mea alfa mai e ui lo sasa o e fisia o na o ia na me le a ta o pe e te fatto essere fisia mai ko fai bel tamalo e le ai le ya o na i wana o lo no atu ai I o sa o fai lo mal fatto senga le malo. Ia. Fa malia tu lo sunga fa fenga. Tu sai vai mal mentu. Ia. E ui no lo hanga se. Sorry. Ia na me la e fa malia la fatto se. E ui no lo hanga se lo sunga fa fenga. Ia le o sa o pe te fatto. Nei vai nga la uli nei tsa so senga. Ta ilongo I pule ma le pese le nalo wivi dato wevai mo tau le nei vaenga o le tae au ina ua tue suma le tolu ne minute o na tale le tula zuma le lua I le tautua ma le unanga le tato ngā la leo.
Nisa no tātou pasenga nei vaenga le tai au e tai tō loma pa ia mane malau tele o le tātou tunu mā lo lava le on sai mā lo le tau wā tai wha lo wha fōi. Ia leo so ia tō Josefa ia o lo wha pena ora mafuta mai le taxi stand na le amaka mai tā. O lo pena ora whainga ruenga le nei vaenga o le tai au. Ia mā lo lava mā lo o tātou o le māsalo sāloa. Ia ia nga ta foi le ia le falta avale na le falta taxi na le combine o lo va bena ona mafuta mele nei vanga le tai au le capital ia va pe male so ia sio ia le sa mafuta mele nei tai au ia o lo va bena ona heva mai lungo de tata wala leo ia ma va ai lo sa ni che wa e la vea yo o le sa nga le mu la vam le fa uta o le vaenga la walunga la vole na o le aso a to o le kio e le aise o nga e mau ai le tūlanga o pansese mau a tupe ma tūlanga fa pena a to e la vea le temi muli ia wa mau a to le temi lona winga fa uta lava ia nga ta foilia ia le so ia lele na lo mafuta mai lo fa longo wa sui nga wenga te malo lava malo lon sai lele ia nga ta foilia o le mamalu la tele o le tatu no nga fa nga foilia so ia cho Josefa Semintonio lo pena mafuta mai le nei vaenga le tai au le so ia tau ia ma le mano le lato au fainga ruenga le na la mafuta mai lungo le tatou ala leo le nei vaenga le tai au malo la velu sai malo la fo le tau ata ile ngata fo ile o to u malava so sa vaenga le kelope o lo to mafuta mai le unanga le tatou ala leo malo la va ia te o to nai pesenga le nei vaenga le tai au to lu mo to ia awa ia vai ainga le nei vaenga o le oli toe fitu nei minuto tale tula suma le lua tale tula suma le lua to tu na tu le lautu ia le vaenga o tatou telefou ia ona tatou e vai ala mai o to se ia pa ia le tula tasi ia i le oli ia ona tatou fa pena ia vai pe ona fai mai ele si vaenga ia e fa pena finga na tatou me e sto on ia pena si tatou a mi ne yaso ia nga ke carry on ia tatou ia no winga mau mai pele ni la le chori tasi ono tasi fa mo mana tua subscribe la le tatou programe ia ma share pe tu fai na tu la programe mo la to lo mana mia o le programe nei o tatou litio pe ona sa no se tasi fo yo so fa sala la o lunga nei na o le fia io o le protection le via io o lona winga a pe wa anu e ma wa e sa u tai au vu le e ma na mai wa e sa wa ita wa ita wa sa u la mo lo to lua va tu fa fo me le tunu ale fa se ti o tai au wa teita na lo tango ti le tio tasi ono tesmal tasi famo ia pe te alu lunga Samoa Capital Radio ia YouTube po le Facebook ia na eva mala e te longa e te ata e te lau le ia i le tai au io e te ata i la tamau tasi ma na yana fa ngongo e fa ia ia ma to tele le tatou au ma enga le ia e te aia e ke ia le te va longa fe me lau tala honey I love you ayo e te ia mai au te pole le la uano e basta le la uano basta me ai yo e fa pena la nga lunga ni o le paradise so le me yo vai mai le sia tamala yo no winga na ia tatu me vanga nei vai ngartai au e te ita yo a fa longo atu ai le sia na lo fa no fa savili no woso to no ta vale ti le tio Samoa Capital Radio na ona tatu we vai lo ma auto ia ona e ia e lo no winga te ilo to lo la tusi ai lo si siva na lo si siva ia la ana lo siva o le to mo fai le tatu wala le fa fia ia to
mai po le a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chalingae fear follow so see for fonga say ma kuai lo vai awa ete fateme teme ba ai mama le lao chile olo o tau fatso alota la wele ele sil tau fear Samoa au tau mafa ne isolo o la e wala we no so ale la lo la nia cho si fa il veto aile mo male miti le patro mo masina ia e teu le mea ato le tau mafainga pela ea e lava singanu le filinga ma le alofa ia Samoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Samoa au tau mafa ne isono o la e wala wilo so ale la langia to ako si fa 11 to ale mo male miti le patro mo Masina ia e teu le mea atoa
Tala flaval fa poponga o tala fau mai le si ufonga le lau mua o le nei vaenga o le aso. O le sitia pe o le tau o loa fau fale mga aluenga titele, wa whaeloa i fo ile lea yu se tu ititi o lea tūlanga whainga tau whianga i malea tunu. Ma o lo uti ma le lava o loa nei matua mo mia lava, mo ia ngā aluenga, ma ua wha pipili ai fo ia au nanga. O le wha matalanga tangata fau fale ma ilanto i ngā aluenga titele i le leiti o New Zealand, wa matua whainga tā lava le sa ilinga o loa, mo alato ngā aluenga, ma ua wha alua ina le wha umi o taimi ua wha atua iai. Le whaatinonga o lātou ngā luenga, na tā ua le taita i whono le Combined Building Supplies Cooperative. Walo na tuwai, ona o le tele fo i o le mana onga o oloa e whawai whale mga luenga te tele. Pei fo i ona moli mawina, le siitia maa walunga o tālo sanga moni pe mita, e whawai whale no nofo mawai tangata, le lava tangata whai ngā luenga, e ngā osi ina ia oloa, whaatase i male le lava vaenga mo o mia, e ngā osi ma whawai oloa nei, e pito sile ona mo o mia ina. E i ngā luenga i o otu lava i le tolu i le wha maasina o whaatalitali, isi o loa whauwhale wha mai ai ngā luenga i au fia i wha malama o tau walunga, ma isi lava vaenga mo mia, pe ona saunoa Carl Taylor, na whaali ai wha maumonga pito la tamai o tau o loa. Le Price Index Data, mo le tolu maasina i o ati a te sema, le sitia maa walunga o tau o loa mo ngā luenga titele, i le se fulu ono pasene i le se fulu lua maasina ua tua nai. A o loo valo ia le Combined Building Services, se isi fo isi itanga se 15% i o loa umalava i le tausanga a sau. O au kilani tu totono e pito silo na mawalunga lona foi numera o ta avale e fetaui i totono New Zealand valu se lau tolu swa maltasi, pito i ai kala i stete o ngā totono e 5 se lau se fululua. So oi ma Henderson i au kilani sisifo e wha se lau fitus fulmalevalu e tu sai ma wha maumonga fowale in siua pio na wha iloaina i lea so. E se fulu i tu ma lopo vaenga o ni usila e pito maululunga o lato foi numera o whaalavlave fetau i eita avale, sa mawhauna tu o whaatasia mo le silia mo le sefululua tau sanga o tua nai. E silia ma le wha sefululua pasene o whaalavlave nei fetau i eita avale, e tutupu i taimi e pito to o tele i lava tangata whiawai, i lunga o awala titele, o taimi anga i o tangata i ainga mai ngā luenga po o a onga, i le vao le tasi le awa uli ma le ono i le fiafi, i aso le vai aso, e fua i wha maunga mai le tau sanga luafe lua sfulu, o Mount Maunga Nui e tolu se lau iwa sfulfitu, Mount Wellington tolu se lau 5 Palmerston North tolu se lau whaafitu, Albany tolu se lau whaawha, Dunedin tu tutono e tolu se lau malewha, Hamilton tu tutono e lua se lau iwa sfululima, Mahat Central e lua se lau valu sfuluono, wa maua fu i wha maunga le State Insurance o isi taimi e pito te le i whaalavlave o le valu se fulu tai ao ma le tasi le awa uli. Wa whailoe se tasi o whaito wha mai pipisi, e ono wa aie le aso atai au se whai numero tangata fu e wha maonia i le COVID-19 i le lua se lau, ai o atul wha ingola vai aso o atul wha se lau i le aso e tasi, a o wha solsolo ina pipisi le Omicron i le atunu, o le uapito te le atul whai numero tangata a fia le Omicron i le taiminei, na ilo isi vai ingola wha mai, pion wha ilo il mtanga luenga o soifua malolo ina i le asong fua. O le atau fiana toi li potia le vaenga o le vairusia a fia i tangata fau. O ana na fito o iwa sfultasi tangata fau na wha maonia, mai tutono le tunu, ai toa se fulu, o lo tau fia i whale mai. I se vainga i Australia le wha mai, wa fia ngai New South Wales se male mawulunga o le whainu mera, o tangata maali liu le COVID ma le whaita wafe, o tau fia i whale mai. Sa ta ue se sui o le palemene Australia Ryan Park. I le aso ana nafi, o mtua fea ngai lava whale mai matulanga whainga tā, ma ua o lava le taimi, wa le ngā whatia i le au nanga le wha mai. O le aso sana wha mawina le to o 5 fululua o tangata, na maali liu i New South Wales o nol wha mai i le aso i tasi. Ai wali potia, le amana ia po le wha aia yanga li luilongo le tamau ai ngā lua lua le OECD. I le maho lalo le whai numero tangata ni usila ua maali leo mal COVID, ma le tūlanga le leo le tamau ainga, o se tūlanga o whaafifia ina le Minstau tupe Grant Robertson, peo na ia saunoa, o le malo se le tali ni usila mo le soifua malolo ina e whaasanga i le whaamai, o se tali bitosili leo na le leia le atunu mo le tamau ainga, o na ua mawa lalo le whai numero tangata e le ini ngā luenga, ai si itia tutongi o tangata whai ngā luenga. E le toi whaalua ina le ngā yoinga le anauna ina i le tausanga i lua whelua sifulu.
I le ave senga o tangata ua le ini fale nono fuai mai lungo a wala titele ia momoe ai a o le ipipisi ma faa titele ina le Omicron. I le taimi mua na loka i le atunu o le lua tau sanga taluai, sa ngā lulua i la malo ma isi faa la patopatonga fisosoane, e sa ili ni fale faa nono fuai tangata. Ia e momoe politito fale uloa malunga o mga ala, e se lau miliona tala se tupena faa o popo e la malo. Masama fayona tu ua ile faitau wafi o tangata i nisi fale faa pitoa, mo se taimi le tu mau. Elfia i mafale tali malo la iti, na ta ua Helen Robinson o le Auckland City Mission, o lo la tau popole nga tele, o le tau matele i se tulang o le atupu i le lumanai, ma o lo tulmata i pea, le faa waunga tu mau la la tau au nanga, e matua ta ua lava le mau e tangata nei, o le fisosoani, ai meise au nanga, mo le soifua malo loina, wa iei fo ia la tau fuafuanga ta pena, pe a te iwa pisia le tolus fulpasene o la tau au whainga luenga, i le wha mai, ma malo lope wha anu nofo i se ai iso o se taimi, a ngase se tangata le i se fale nofo i le COVID-19, e wha atulanga i au nanga fisosoani ne i se fale, e wha anofo i se ai. Sa ta ua le matanga luenga le atina e ngawanga fisotai, e se fululua miliona tala se tupe wha au popo watu i nato. I au nanga ma wha ala putupatonga fisosoani, e au fieila lao tu whaina atu tau mawhai au Kilani, Waikato, ma Northland. O le whai unga le tau sangata luaina wha asilasila i le malo, le lua se lau ma le wha miliona ta lai fisosoani i au nanga, i etu ina atu le lango mo tangata, pe a wha anono fo esea, i o la tau lava a inga. E tolu kuata tangata ni usila e mana nao, ina ia pa ule tau ufale, ai la taile afa e mana nao, ina ia matua wha pa u tele ilalo ito sai maspalo tapito le tamai le kanta, ile One News. Ena o le 10% o tangata ni usila i le mana nao i wha pa ule tau ufale. E to sama le 5% le numero tangata ni usila e mana nao, ina ia wha pa ule tau ufale le atonoo, na ta ua le minsta mo fale Megan Woods. Sama tau wina lava le malo le maululungo le whaatuputupla i o le tau fale. Ma o le ala le nana whaieila la tau ngā yoinga, ma amatai naini fuafuanga pe o le whaititi o le malo si anga, o le au whai inivesi e mawaia la tau tului. Ma inivesi fo itupeanga i ngā luenga titele, ai maise o le tali whaafitau le whaitau se fulo tau sanga o vātutupe whaalu i tupe maua. O le to tele lava i la tau whaitou whai tamau ainga, o le o la tau valo i eina le pa ua tau whale le nei tau sanga, pe ona saunoa le minister. Ua whaalau loani au ili ilinga mani wha matalanga fau e winga i to la fono mai e inga fau mo tupe nono atu mo fale. Ina ua toi tu umai ele malo i luma le su enga male ilo ilonga, pe o au ngā le tu la fono safa ia wha atatau tonu i le tu langa, pe ua tu la i mai e manisi wha awhitau li sale i mawhau wina. Safa alia ni report e winga i nisi tangatante ina ina la tau talo sanga, Moni mo kesio no suinga le tu la fono, le naulua i whaatuina, e whaatatau tonu e whaasanga i kampani no tupe, i emtua maululunga lava la tau pasene tuloi ono no ngā tupe. Na saunwa le minsta mom ta aptau pisinisi David Clark, e mana oina i whaamauti noa o lo oa ngā le tu la fono, pe ona whaatuina ai. Wa umona ia tala noa i whaululunga o whaltupe titele le atunoo, ina ia fono le vai sonei, mai tā ua tele le matua wā ili lei. Po o hawaenga le tu la fono o tupe no atu mo fale e le o mulimulita ia, e nisi o fale tupe, o aperila mai ai leilo i longa whaahiu, na whaali i whaamaumonga le fale tupe whaali leo le masino novema, lua fe lua tasi, e iwa te simal tasi piliona tā la tupe na whaaluina, e no ngā tupe mo fale, ili masino te sema, ina ua amata whaamamaluina le tu la fono, na pa ui folfitu te smaleiva piliona tala na whaaluina i tupe no mo fale. Tala whauia mani si ufongo le lau mua, mole nei vaenga o le awauli. Saifo maua malalangi ba maru tātou tunuu, au tautua masani e ala e tātou telefou mai Samoa. O le a whaawau pel tāpunia o aonga uma o aonga malo, aonga e kālesia ma aonga tū ma oti, se i bang nā utoe au mia se isi whaasilasilanga mai le malo.
O lo whanaholango le swinga ma le matanga wenga wa onga ta longa maanga nuu. E le whai unga le kāpeneta e tusa ai ma le polo ingo whaalawelame te tupu whaafua sei numero ono se fulmalilima o le COVID se fulwiva. Peitai mo whaaurulunga umawa o ngā malo e ka le sia ma o ngā tūma oti na amata na toi fo i le aswana nafia la tau tiu te masani e tā pena umai fōfuanga mo whana wa onga le sona ma mea onga ma tufa ina e tusai ma ia ingo le wawao ono se fulmalilima. Wa whatulanga mai le polo inga, ia le silia ma le tolu se fulu le a whai o ni whanau i te tonu se loto a se a onga, i so se teimio le aso ma vai aso. Ia muli ta ia inga whaare soi fua malolo ina, mo le lua vai aso e au fia i ma le vai aso fau. Wa lapta ia foi e matanga wenga wa onga a onga uma, ia wha malo sia ma wha onga aina puni fonga i teimi uma, e le ma whai foi o na toi wha aulu se tamaititi se a onga au noa ma le pepa tui, wa mai a uma o na tui e lua. Ma ia wha malo sia le nofo wā ma mao te lua mita, ma ia wha malo sia le tu ma malo tele, ma le fafulu ma mao lima i teimi uma. Wa mai o na tampena le matanga luenga wa onga port kalame uma a wala o whaasa le launga SS, wa wha onga ITV, leitio, ma upenga te wha i langi, mo le vai aso mō mua, ma le vai aso lua moa o onga, ma onga a mata, a onga tūlanga lua makolisi. O peng te wha i langi wa wha i loa e au fiai ma le Facebook. E au fiai ma le sona wa tu i nei lunga le televise tasi Samoa, o le televise li investea wa o Samoa, ma le TV a le malo. Au isi le sona, o wha onga ina i eile ala leo le malo le 2AB. E ta ilua se lau tā la sala tupe wa wha sala ina i matanga ruenga leo i lalo tu la fono, o aia ingo polo ingo wha awelawe te tupu wha afua sei, wa solia i lanto i to fitu o molia nei, e na wa wha amao nia le lanto soli tu la fono, i le tutongi na leo se wha ngota po le alia, e whai malanga i sa vai e wha tasi atu i se maliu. O isi o soli ngā tu la fono na maa ua ma ripotia le matanga ruenga leo, le na wha amao nia mai le sui komisena o matanga ruenga a wapa aulongo i tino Filipo. Whata seila ma se whaalawe le na tūla i mai le anso sail wha i unga le vaiaso, le na maua se tino ma liwa se tasi o tala vau le fio ango samalai ulu, wa ma liwi na ua ma le mo le sami. Peita e o mai le tai au nei o lo tau sa i lia pea ma wha a wau ngā ruenga leo, e le isio i la ue to alua i ai, e le i maua lava e wha pea na ta whea. O le malo losi o pea o le sami, o lo masalo mia na ma le lemo matawhewhea i la ua ia, e na ua nga i tae e le sami. E lua se fultau sanga ma le tol se fultau sanga o i la ua i le mātutua, le ua maua le tino ma liwa le tasi, ai toi to tasi o lo o wha a wau yeisa i linga. Wa toi mori mai ei fautuanga ma le matanga ruenga o leo ta wala mai au pa aulongo i tino Filipo o le sui kom sino le matanga ruenga. E le o mapu le tu ina mai peo la pta inga e swinga lo wao le tau le a matanga le neitau sanga, wale ngata i longa ma wha ai te le tatafe o waitafe, au wha pena fo i lapta inga i ngata i whale ma le si o le swasami, so, wai ai i le taimile nei. O le wha lawe utula i mai samalai ulu i Sawai, wa toi fautua mai ai o wapa au, ia wha ai te le antunuu ai mai se whanau, i aso wha pe nei. O le tau nei toi fo i atu le sui o whaleanta numero tolu i le pāle mene, ma mai ai le lusa fulma le whai tu la na wha tu la i ese mai ai le polo inga a le na fua, le fionga le fonga fitalai, le fionga pāli i li o ta euma se pau, mai le fontanga le pāle mene i le asoana nafi. O mol mawina no fua, i ala whasalaunga nisi mta upu tutoa, o wha alawi loa wha alawi tere se le suis fono mo whaleata numero tolu. O manatu, o te tau ana whaiswhai unga e tau fia aere toi tūrai mai, o nei tu a inga whainga, leanga o tau mamai na aere mamalu o le parimene. O tato tūlafon tū mau, o aia inga na whamao nia le whono au whai tūlafono whatatia, e ta iala aere whainga o le tato ngā ruenga mō wha moenga. Ne e tau sia le mamalu ma le alo ia o le whono usu o le tunu.
Ua ta oto ai fo i mauna au lape, mo le puipuia o solia o tu la fon tu mau. E le o muta pēr le tutu i atu, ma le wha manatu atu ale no foa. Peitai, ua o mo le mauina, e ei lava su fono la tu te lea mana i eina le no foa. O te toi whailo atu. E le whaatanga ina on sa unua sa su fono ina ta upu, o lo i luma on whamsinonga. Leanga i onu wha leanga ina ai te tau. A vaenga lo a fia i am ta upu. E le te tau foi o na whaien whaasala launga whalau i tele, e fiso tai im ta upu, o tātou tau manga tua ia se airu whangtalai, ma tātou whae unga sa whai. E lunga le tu lau, ale vaenga whaupu whai le JPP, na whonga i nei le fionga le whaipule o whaleanta numero tolu, le fionga le ala le pule rimoni a iafi. So na whina ngalo e wha te tau le whaatula i ese o ia malipane mene, ma le whaai unga le fionga le whongfitalai, ona ele i toi tu wahawa noa i eile na foa, e mawhai o na whaali e so na whina ngalo. Se vaenga le whina ngalo na whaali o le ala le pule, na ia whaatu ese eile na foa, ma le teitai o le mota, le fionga papali i li o tae o ma se pau. O le aso na nafin toi tau mwhai mai ele vaenga o le ofiso tangata tā whawhau mai mō mai le antunu upo le ofiso le tourisi, e toi una ina ma wha maha malama i le antunu u le tā wa tele, o le whao ngā ina o le app wa tā ua o le Tracer app, mō le antunu u le teimile nei o le wha mai o le COVID-19 wiva, e reporti ma wha maumau o le ofiso o le tourisi, e le teimi nei e na o le whapaseno le antunu u le wa mai a restala i lungo o latu telefoni le Tracer app, mai e le i tai o na ho o le tūlanga mō o mia, e te tau o na iei mō tāpenanga Samoa, ma fisoa soania tue le ngā luenga alamatanga luenga o le soifo malo loina. I le whaatala noa ino nise whaate tau i le app fau na o lantou whaalia, e le o teitai o na lava le whaamalamala mai ne le malu le antunu, o le tāua o le foi awala fau, e fisoa soania i le antunu, pei foi o na whaata waina e ni usila ma au setalia, e le teimile nei o le whaama i o le COVID-19 wiva. O tātou telefo ia mai Samoa, manuia le nei aso le tātou tunu, whasoi foia. Nganga nai on le tae au Ape o le la ua punitia po i puau E sau malu e wha asusu i lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tae au E amatanga o le aso whao popo o le o langa E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata E tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi E aso o ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le o langa Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana
Ia, le nau whaafonga mana tātou tunu, ia le toi au ina tō tātou talafou, le nei vaenga o le nei vaenga le holi, ia, i le whaafonga o le tātou tunu, ia wafo i vaenga o lo tutupu i Samoa, ia o ni vaenga fo e lo tutupu lo tātou tunu nei i New Zealand, ia whaapea fo ia nisi fo i vaenga. Whai ona longo pui li i lo tātou tunu, ina ima whai ia ona whetuna i ei fuanga porkalame uma, ia awa tūlanga o whaamai, a pe ona iaile nei taimi. Ia, ma na ia lawa fo i le tūlanga pe ona wa ai atua i Samoa i le tūlanga o lo iaile tausia sein, le tausia ina o le whaamai. Ia, o le nganga mawalunga, ia ina ia mawhai, ia ona malo pui pea Samoa. Ia wa o le melo wa ia o New Zealand, ia Australia, o atunu malama, o lea ua maua i lātou, ua maua ai le whamai, lona winga, e le mawhai la no toi alo i la mātou, le taimili nei, o le su e o le awala e mawhai o na tape e le whamai, Samoa, ia o le nā ua maua i tātou, ia o le tua lalo pea le tātou ngā la leo, ia ua iei nisi o le tātou tunu o lo whaafonga mai Samoa, ia, tua mole, ia tautuana ma o tau, ia le tua lalo le tātou whainga malo, ia manisi o le soifua malo loina, ia mai lātou uma o lo ngānu lue a wafo i lea pito la au, ina ia mawhai o na malu puipuia o tau le whaamai. Ia, o le tūlanga fo i la pe o na iai le mea na o le choice app, ma mea uma whapena na e o le atau le process le na o tau whaatau nu ina sa mo pe o lea fo i whaatau nu ina tātou nu sila nei. Ia, e ngata fo i la matanga le taimi e tau a matai. Ia, ai masani lo fo, ia, wa whapena, ia, e le aisi sio tātou toi alo mai tūlanga na whaamai. Ia, o paule nganga mwhai o ni tātou atunu u, mole, ina ia mwhai o na utangia pēr tūlanga o polo inga, ma whautuanga o lo tuina mai. E ho fo ia i mātou nei New Zealand. Ia i fo nei au whaalongo tāla iti. Ia e le ni whaalongo tā telefon. Ia o au fo isa whaalongo tā. Nau whaalongo tā i le whaama. A wa whai na whaalongo tā. E le e mālosi le whaama. E mālosi le me le o whaapea oi. E le aila. O le a o alo e whailo utui. O alo lo whailo utui. Le ala wa umana whai au tui. Ma whai foi la Malaysia au tui foi le wa umatu le lua vesta lua i o lesi foi ma. Ia o le mānai o le vaenga le na. Ia ina ia mawhai o na malu pui pui ai. A wā a tātou ngā lulua le taimine whai a tātou tui matulanga o mawhapena. O le am tau mwhai fo i e. Mawe o na fo ia ni whawhitau. O ngā wa si o fia toi fia alu i Samoa. Toi fia alu watu i Samoa e ta whao matulanga o mawhapena. Ya ai o te langa uele toe o no o le New Zealand Port. New Zealand Port. O mala tu ai lo ia se tasioli. Le sia li ina na lu Samoa tu so le li iwa. Wa se le li Samoa tolu a masina na ia nei. Sa nei ia sa do malo le velo le tap. Wa bu wal te malo i tu lango ngal wenga na sa wal te malo alu te malo sa mo me haul i te malo wa lan luli to ina i tu lango te tau nei fia te malo te tau ma tu fa fonga mai na tu wa tu malo atino tu fa pene i na lai le i faleolo ya wa tu la ia fa pene lo mal passport malo tongia tu passport malo wala tu malo tu masina wala lo malo tu le fa samor malo nan tu malo what tu alta malo tongia tu passport malo i le tenne foi le officiale i le immigration le i tato i officer malanga i faleolo ya siaki uma sa o le ngoa sa o actual tin o le multiple visa fu le na la what to malo lo winga tama fu ila le faina la tu i Samoa sa i nei what to sa la mela na la mi mital tama lo va pe o New Zealand porn fu le what to ya no fu i Samoa to fia sa ya o la open na tu visa to tama lo siaki va si melte ta o tu le no te ta o to tene le ngo ia
Sione. Yes, yes, you're the father. Yeah, that was to the no, fa yet told it. New Zealand port, New Zealand port, I was someone. Yeah, New Zealand port. Messi told New Zealand port, and New Zealand port no knowing. All in Melina Sawa in New Zealand. Move us a lot. Move as lo ato al tonu masi no no inga le ai se alofa le ai se me hanga mo i Samoa lo no inga na le move as lo ato lo no ta a te le o langa ine ta a te le o langa ine ia na al watu lo misi ato New Zealand pon and New Zealand bird. Nai fa fi fianga nei vai ngone tai au. Nei vai ngole oli to minute afole tu la sumle lua. Ta to eva ya tau fi fa Sofia. Ia malana pese lea ta to te eva ile nei aso ia awale fa fongo mai o ta to. No. Oh
maso ulangona mali moniatu uso anganga anganga lefa avetai matua pale anganga ile tutalomba mama la saufa se umanichapa male pale tu ayaruta ma aputa ile titi faitama osi fai vai chakua ia ele sauma telea emanuia andale seno la otukitalo ele tuma uele malosi letele oaso maleloto naio umachua peleina ae mashito ilo uaina wata oto ae ose ala soto ile la osumale la ngoto ile tapua inga maru mo imacho ole panau a osa ili lumana i mo sata manui wae apano me yaba chia ufana uese itamomo emma DJ never leave Fia si ingalua Olo uraiba Kamana la upele Ewa vavita Nichapua iye Osi faiva echapua iya ele sauma telea emanuia andale seno la otukitalo ele tuma uele malosi letele oaso maleloto Ta ilongo I pule manai pespesenga nei vaenga o le au le tai to lure pa ia le malo tele o le tatu tunu ia a fenga le tatu o tunu I fainga malo longo le nei vaenga le oli nisi foi o la tau manatua ia le tau mafutanga nei si to ina malo matua nei ta mama tua nei tina matua tu langa le fuala au le to ina mane lo matua ingalo io le o te ale afa se fululua ia I e whaalongolongo mai fo ima e toki mai ai ngalo ai le fuala au le to ina malo matua ia ma ai le supo le to ina malo matua ia malana faali futalo po le faali fai ia yami ia wa omala le aso ia ma le tulanga o le vai ale fata ua tatou le taimini nei ile iai o tatou le vai tau o le vevela le taimini nei mana o mia sina vaenga fa malu o le tino ia ma ua fu ni sona fe wa tele o ta faonga ia lo fa tau nu le taimili nei ia o tulanga I ta faonga I taima ta fanga ia o niso la tau I tono ta vale ma tulanga ma fa pena o le malu pui la tau lo fe wa ta vale ia o le saonga le mua le tulanga o le mele mana o mia ta tau mai fainga malolonga mana tua I lola I o lesi mana tua I lola I o lesi tinalo matua stina matua na tu ua ne lotu malanga malito ina malanga malito ia lo matua I fa sau o fiu e fa ola le tavale ai le alu tavale no na sau ale lo matua la lo matua ele lo matua po me o tavale la fa le ton ai na le si ina la sa vale vale fo le si tu vala o to lom tu san te lo le al bele tu porta vale
Ai, oso mai lo ta mana sau o ta malo vatu fo ia le tala le ofo ta malo fo fola i lalo molu lo ta malo i lalo ta vale si yaki so o ese o ese spena ja vatu spena ja o ese kolaiva ja vatu ja fa pena la ia no fai lemba sa fa ia silo matua fa tali tala no lo matua mai si va ngale au lotu alu ia o na tangata fa la tona sa fa ia silo matua alu wala au atula wo lo matua ta u le sia wala tu lo matua se wa ta va la mo tu porta va la mo per ta va mai sole alu ate te uto wa fai fel ta mano wale lo me la tu porta vale na sau ai lungo ta mano va con mano la parpa mai mele le tu porta vale litina ole la no tu porta le parpa so le lo ai chula monu la lo ta vale si aquí so ole parpa porta vale so ese ia tu inga ta vale molu la lo lua le tolu tula ale ole pa una la lua tu asu pa ale o so volta malo i lua ala tu e fai su ya tu ngol pa esa ole pa le pa ole ma fu anga na le alo ta ole pa sole ole wata tala ile of pa el ta malo ta oto la lo ya ai wo fa le anga ta malo ala lo ta va so ai te me vo ngai va la oto lo ma tu po la mo tu pulitava tali da malo ole pa voltava misi a to la lo pite la lo tava al nei pa voltava le pa ale fa melta malo fa le tonu dava sole malo na vale va ia va talo fo ia ile so ia kurisa sa fa le na pero ma futa mai la eva mai lunga la wala malo la voso fai ma liera ta vale ol tangata le fa autu ia ta vale le ia al watu la le peo le wo to vata wa ia le uso ia kuresa le wa ma futa ma ia alu ro fo ile sito ina wa la to watu la ta vale watu fa no fo to ina fa talila na vata vale o e fa talile to ina ila na insinia wale al watu le insinia va ia tu lo la il to ina la tamale le insinia le to rua mala na insinia mai o te fia le piki ra fana ai o te mana o lai te saue se tangata e whai ta vale ta vale le fia pike la whana mai si me le alantama le le eva ai el fal insinia ta wa o pinginga la ta vale e penga e ko saue pike ya ko fa ngau bo ready ka vale ya vai tala no hata mai ya vai atu lo la malto ina okay la walu la pike me la whana ai yo sau ready ta vale ya sau alu lo ta malo alu to ina ta vale fo ina le fa le ta vale la va ngale insinia piki melan fana ai puno le ile va melta la ta ma va ai la ko inga ne e la va ai le sau ready ta vale mo na furu ta vale alu e ta unu male to ina male na fana o lai lalo atui lai lalo ala tamali le ta vale le nei il ta vale sa fa ai no va ai atuale la tuale to ino va tu la ko inga mele menu le ta vale vo le to tono le club box vo le fai to tu ngal to ino o le me ton wale le angal ta vale le ta u mai lungol mele ta no fa le fai ngai ta no fai ana al watu wale ol to ina fai atu la tamale ta otula sole wali ora mo tu pultava mai pe ya le mul AC ai se ave le college le mul AC ol tava si me al to ina la me AC mai ora me le la lo I me yo wa yo fale to tu la finga no me le la to to fai ave esele wa ai to mai le fa longa tu mal to ina se le me la mai me le ave yo so to mal to ina a le fa me le menu na le to ta pe o le ki o ta vale
tu ule ta vale mo sina se 10 minute na toi kilo le osso mai runga tama mai sole ala me na ni fai mai le menu la me le fai mai le menu se falta ma sole ya le ala wa parpala lo pa tu ile fai ngola ta vale ala ia te le menu mai ala me mai ala fai mai atul maltoino ala fai mai male tala ale menu fai mai e te alu ese lo mal ta ni te wo fasio na ia vai vangar de vai ngala uli to ese fu to fitu nei minuto tale tu la tasi ia ta to weva ma o to Everybody now, put your hands
Let's see.
Mauto tasi a swa o le ngata fo inlea ia o le toa fina ia ma talena ma le pesele na sa o tu e se ina lo wata. Ia e mole mole tuelo fa anga tātou wala le ia te uto u malamba o lo pena ma futa mai le nei vaenga le wauli ngata fo leo le tau tua ma unanga le tātou wala leo mo o tau ma lo lava le ngā lue ma lo no sai ia iniso i la tau ia le na o lo fai la tau fai ngā ma lo longa le nei taimi ia po le si moko foi le ia mai alo foi ia o toi foi lo foi fa tau nu le fa le telo fi au manga ruenga pio na masina iai o le o te amale afa le tu lango le tātou waso le tau tua nanga le tātou mana leo ngata foi leo le manu lau telo le tātou tunu malo lava le ngā lulue malo le ono sai malo le tau ngatai e sa o fo le mato i tupa waka le lava awa e te le lava awa lava ni e lava ni e le lava awa e te le lava lo ia wale no po fe la po fe me ma wale fas fala wa tu lunga lau tamaiti o le ma nai o le me o le tamo e me le tamaiti ti daddy mommy o fele falawa ale lailo ngole lau ya e to moi ale ma nai ale me ala le daddy mommy o fele falawa mai ia se o la kurtua o ai tala fu ba se falawa Ia, e wha pēnā si a tātou wahenga. Ia, si e wafu i tuti ata ma whaero le, se whaero le tātou ala leo. Ia, mana o mia whaero le tātou ala leo. Wa i ngā lo tango a tiliti le share. Ma tiliti fo le mea ngā le scribe e polea ia. Ona e whai loa lo leo le tātou tau tuama unanga. Mena whai no tuwha ia on tau. O lunga i nei, na o le ata, o le paradise o le mea. Ia, o le paradise. Le whai mai ia pētelu. O le paradise o nganga. Ia, tātou wewa ma o tau le nei vaenga o le aso. To e whami nu te tāle tūla e tasi. Ia, o le mana tua ina le taimili nei tāle tūla e tasi. Ia, o le wha mai ai rufo i le lunga tau tua le ale tātou wala leo le frequency tasi ono tesi ma le tasi whamo ia mo le atoi le nganga whaftai te le lava ia i la tau o lo whaalongolongo mai lungo le tātou leitio i to tono ni usila nei ia maso se vaenga ia o le afo se tūlanga o le tautua ia o se tala fo i o papa fo i se whaafonga ia malu au i whale le fingalu tūlanga lava ia ina ia mawhai on soani fo i fia ia malapatai ia ma sosoani atu foi i lo tātou tunu ia awama engo lo tātou ia i taimili nei tūlanga o whaamai ia ina ia mawhai ona manu puipuia pelo tātou tunu ia tau ina ia manuia telele tātou tunu o lo whaafonga mai lungo le tātou la leo tasi ono tesi ma tasi whamo ia awha peo foi o tau whia ngai fi au manga ruenga i so o se vaenga lavo le tunu ia mana tua le saunga le mu ia aua fo'i e so ona mo la tolo avita vale la tolo fa tonu ina tulanga ma fa pena aua o lava ne e so ona faia le ta vale le tulanga lo le fifia ia tau tu nane tulanga saunga le mu tulanga fu o tatou awala o lo so low si low le taimi o wala le taimi le nei ia e tau ona manu pui pe la tau ni so la tau o le ato sauni to e fa tau hu le tulanga o tūlanga whi au mga ruenga ia pēra au la kapia mātou na mai ele awha mua o lae siri ai le si au lae wha le tonu le mātou au ia la whai atu al mātou kapiteni breatha pu o de aka koe pingi de mea o de mea e mātou e kako le wha pē nān mero i tātou pingi le awharona lua na ia ele malo le company e malo ia oi ia manuia tele nei vaenga la oli alo fatu tato programa mantua to amataina le tulanga tato tau la so ta o tali tu la fitu ta ya to amataina le tulanga tau tua mau pele ki o le reitio jasi ono tesi ma jasi famo ia malungo le Facebook live ma le YouTube per Samoa Capital Radio ia awala na tau tua au nanga o fai pele aso ma le aso awale moli puia li pe o tatu tunu ia isi au masani pe o masani ai ia fatu mo o todo nei taimi ia ole maenga le ngole YouTube pa maenga le Facebook o ma yala o mai tatu pingi
ia fai lo fusuanga fai lo le fusuanga le sia tama la male mato tu pa le si fa fine na le polo le vo tu fai le vo pa tau la lo fikin es da masto es da masto ia pe na la ia fa ia tu lo mala tama wo fai fe la tama le ia le mato tu pa mo va un le sia e malo lo sia tau au le ma ko pa ia mo fia una vale fa anga va to fa mai oi ona che mana le mena ona che mana le mena ya fa ya to lo la ya io alo che mana ya sa ora capi ya va pe na lo la la olia tu fa pe le la kama ala fa pe ne tu ya il mato tu pa ya fa pe ne ya to mano mai ya sa na ta ya fa na pa va pe mai ai ele sa fa pe e al watu sa ele ai sari au tafa e an watu sa e an watu sa al men maulu o le mea lana le mo i tātou no inga tātou ele ai ni mea pio pio o mātou fu i whare si i mea whaaratua mātou ni mea sa ia e wha pēnā fu i lale mea lo i ai tātou te mini no inga e sa le wala korosi tulanga fi amanga wenga le so le e sale wala kosi wai o le winga o tala e fo ile si o lai bo levan manava ala la lu fo to si la manava fa ala bo levan le fale sorry se so ia so se tau fa mauni e ali o bo ma tau sa se o le mere ta to wali so le o le mere o le o la wai lunga le fale wa saule o la wai lunga ta fale lo saule fale ala o mai pos ia va mole o ha ule ke sa ko pe ta na nga le ngo ko wa mo ile sorry se va mole fa sa fa pe o lo e aru fale e manolo tu si sa o la los fulu lua ale ha pe le tu o le lima ale o le van man va suma lua to pe o tamale Eric ese mal fa mau yo fa pena malo la nga lue malo la fo sta wa ta ya to ya malo la fo ya le ono sa ya o mana tu ai lo ala ya o le si ya o le si va ngalna ya ile nei va nga o le laso ya fa mai ata to telefon mai ata to walu watu al talanoa ai wangalo ata to telefon io ya la to ata to telefon io na ta to e vai le mo to Tala flava o whapoponga o tala fau mai le si ufonga le lau mua o le nei vaenga o le aso. O le sitia pe o le tau o loa fau fale mga aluenga titele, wa whaeloa i fo ile lea yu se tu ititi o lea tūlanga whainga tau whianga i malea tunu. Ma o lo uti ma le lava o loa nei matua mo mia lava, mo ia ngā aluenga, ma ua whaapipili ai fo ia au nanga. O le whaamatalanga tangata fau fale ma ilantou i ngā aluenga titele i le leiti o New Zealand, wa matua whainga tau lava le sa ilinga o loa, mo alatou ngā aluenga, ma ua whaalua ina le whaomi o taimi ua whaatua iai. Le whaatinonga o lātou ngā luenga, na tā ua le taifono le Combined Building Supplies Cooperative. Walo na tuwai, ona o le tele fo i o le mana onga o oloa e whauai whale mga luenga te tele. Pei fo i ona moli mawina, le siitia maa walunga o tālo sanga moni pe mita, e whauai whale no nofo mawai tangata, le lava tangata whai ngā luenga, e ngā osi ina ia oloa, whaatase i male le lava vaenga moomia, e ngā osi ma whauai oloa nei, e pito sile ona moomia ina.
E i ngā luenga o otu lava I le tolu I le wha masina o whaatalitali isi o loa whauwhale wha mai ai ngā luenga e au fiei wha malama o tauwalunga ma isi lava vaenga mo mia pe ona saunoa Carl Taylor na wha ali ei wha maumaunga pito la tamai o tau o loa le price index data mo le tolu masina o ati a te sema le sitia mawalunga o tau o loa mo ngā luenga tele I le se fulu ono pasene I le se fulu lua masina o atua nai a lo valo ia le combined building services se isi fo isi tanga se fulu 5% I oloa umalava I le tausanga a sau. O au kilani tu tutono e pito silo na mawalunga lona foi numera o taavale e fetaui I tutono ni usila e valu se lau tolu swa mantasi pito I ai kala estete o ngā tutono e 5 se lau se fulu loa. So oi ma Henderson I au kilani sisifo e wha se lau fitus fulmalavalu e tu sai ma wha maumaunga fowale in siua pio na wha iloaina I lea so. E se fulu I tu malopo vaenga ni usila e pito maululunga o lato foi numera o whaalavlave e whetau I e taavale sa ma whauna tu whaatsia mo le silia ma le sifululua tau sanga o tua nai. E silia ma le wha se fululua pasene o whaalavlave nei whetau I e taavale e tutupu I taimi e pito to o tele I lava tangata whiawai I lunga o awala titele. O taimi anga I o tangata I ainga mai ngā luenga po o a onga I le vao le tasi la wauli ma le ono I le afiafi I aso le vai aso e fua I wha maumaunga mai le tau sanga luafe lua sfulu o Mount Maunga Nui e tolu se lau iwa sfulfitu, Mount Wellington tolu se lau 5 Palmerston North tolu se lau whaafitu, Albany tolu se lau whaawha, Dunedin tu tutono e tolu se lau malewha, Hamilton tu tutono e lua se lau iwa sfululima, Mahat Central e lua se lau valu sfuluono. Wa maua fo I wha maumaunga le State Insurance o isi taimi e pito tele I whaalavlave o le valu se fulu tai ao ma le tasi le awa uli. Wa whailoe se tasi o whaito wha mai pipisi e ono wa aie le aso atai au se whai numero tangata fu e wha maonia I le COVID-19 I le lua se lau ai o atul wha ingola vai aso o atul wha se lau I le aso e tasi a o wha solsolo ina pipisi le Omicron I le atunu o le uapito te le atul whai numero tangata afia le Omicron I le taiminei na ilo isi vai ingola wha mai piona wha iloa ili mtanga lwenga soifua malolo ina I le asong fua o le atau fiana toi li potia le vai ingola vai Rusia afia I tangata fau o ana nafi to iwa sfultasi tangata fau na wha maonia mai tutono le tunu ai to se fulu o lo tau fia I whale mai I se wainga I Australia le wha mai wa fia ngai New South Wales se male maulunga le whainu mera o tangata maali liu le COVID ma le whaita wafe o tau fia I whale mai sa ta ue se sui o le palemene Australia Ryan Park I le aso ana nafi o mtua fia ngai lava whale mai matulanga whainga ta ma ua o lava le taimi o le ngā whatia I le au nanga le wha mai. O le aso sana wha mawina le to o 5 o tangata na maali liu I New South Wales o nol wha mai I le aso I tasi. Ai wali potia le amana ia po le wha aya yanga li loilongo le tamau ai ngā lua whelua lua le OECD. I le maho lalo le whai numero tangata ni usila ua maali liu mal COVID ma le tūlanga le leo le tamau ainga o se tūlanga o wha awhiwhia ina le Minstau Tupe Grant Robertson. Peo na ia saunoa o le malo se le tali ni usila mo le soifua malolo ina e whaasanga I le wha mai o se tali bitosili le ona le leia le atunu o mo le tamau ainga o na ua maua lalo le whai numero tangata e le ini ngā luenga ai si tia tutongi o tangata whai ngā luenga. E le toi whaalua ina le ngā yoinga le ana una ina I le tausanga I lua whelua sifulu. I le ave senga o tangata ua le ini whale nono fuai mai lungo a wala titele ia momoe ai a o le ipipisi ma wha titele ina le Omicron. I le taimi mua na loka I le atunu o le lua tau sanga taluai. Sa ngā lulua I la malo ma isi wha la patupatonga fisosoane. E sa ili ni whale wha anono fo I tangata. Ia e momoe politito whale uloa ma lunga o mga ala. E se lau miliona tala se tupena wha au popo e la malo. Ma sa ma whaiona tu ua ile whaitau wafi o tangata I nisi whale wha apitoa mo se taimi le tu mau. E au fia I mawhale tali malo la iti na ta ua Helen Robinson o le Auckland City Mission o lo la tau popole ngā tele o le tau matele I se tūlanga o le atupu I le lumanai ma o lo tūlmata I pea le wha au waunga tū mau o la la tau au nanga e matua ta ua lava le mau e tangata nei o le fisosoani ai meise o au nanga mo le soifua malolo ina wa iei fo ia la tau fuafuanga tā pena pe a te iwa pisia le 30% o la tau au whai ngā luenga
I le whaamai, ma malo lo pe whaanonofo e se ai iso o se taimi, a ngase se tangata le i se whale nofo i le COVID, e whaatulanga e au nanga fisosoani ne i se whale e whaanofo e se ai. Sa ta ua le matanga luenga le atina e ngawanga fisotai, e se 12 miliona tala se tupe whaaupopo watu ina ato. I au nanga ma whaala putuputonga fisosoani, e au fieila lao tu whaina atu tau mawhai au Kilani, Waikato, ma Northland. O le whaiunga le tau sangata luaina whaasilisila i le malo, le lua se lau ma le 4 miliona tala e fisosoani i au nanga, i etu ina atu le lango mo tangata, pe a whaanonofo esea, i o lātou lava a inga. E tolu kuata tangata ni usila e mana nao, ina ia pa ule tau whale, ai lata ile awha e mana nao, ina ia matua wha pa utele ilalo ito sai maspalo tapito le tamai le kanta, ile One News. Ena o le 12% o tangata ni usila i le mana nao i wha pa ule tau whale. E to sama le 5% le numero tangata ni usila e mana nao, ina ia wha pa ule tau whale le atonoo, na taa wale minsta mo whale Megan Woods. Sama tau wina lava le malo le maululungo le whaatuputupla i o le tau whale. Ma o le ala le nana whayeila la tau ngā yoinga, ma amatai 94 whangai pe o le whaititi o le malo si anga, o le au whai inivesi e mawaia la tau tului. Ma inivesi fo itupeanga i ngā alwenga titele, ai maiso le tali whaafitau le whaitau se fulo tau sanga o vātutupe whaalu i tupe maua. O le to tele lava i lātou whaitau whai tamau ainga, o le o lātou valo i eina le pa ua tau whale le nei tau sanga, pe ona saunoa le minister. Ua whaalau loani au ili ilinga mani whaamatalanga fau e winga i tō la whono mai e inga fau mō tupe nono atu mō whale. Ina ua toi tu umai ele malo i luma le suenga male i loilonga, pe o au ngā le tū la whono sāwha ia whaatatau tonu i le tūlanga, pe ua tū la i mai e manisi whaafitau li sāle i māwhau whauina. Sāwha aliani report e winga i nisi tangatante e na ina la tau tālo sanga, Mōni mō kesi ono suinga le tū la whono, le anaulua i whaatuina, e whaatatau tonu e whaasanga i kampani ino no tupe, i emtua maululunga lava la tau pasene tului ono no ngā tupe. Na saun wale minsta mō mta aptau pisinisi David Clark, e mana oina i whaamauti noa o lo oa ngā le tū la whono, pe ona whaatuina ai. Wo umona i tala noa i whaululunga o whaltupe titele le atunoo, ina ia whono le vai aso nei, mai tā ua tele le matua wā ili le lei. Po o hawaenga le tū la whono o tupe no atu mō whale e le o mulimulita ia, e nisi o whale tupe, o aperila e mai aile i loilonga whaahiu, na whaali ei whaamamonga le whale tupe whaale uleo le masino Novema, lua lua tasi. E iwa te simal tasi piliona tā la tupe na whaaluina, e no ngā tupe mō whale, ile masino te sema, ina ua amata whaamamaluina le tū la whono, na pa ui folfitu te simaleiva piliona tāla na whaaluina i tupe no mō whale. Tāla whauia mani si ufonga le lau mua, mole nei vaenga o le au auli. Saifo maua malalangi wa maru tātou tunuu, au tautua masani e ala e tātou telefau mai Samoa. O le a whaawau pel tāpu nia wa onga uma o a onga malo, a onga e kālesia ma onga tūma oti, se i bang nā utoi au mia se isi whaasila silanga mai le malo. O lo whanango lango le swinga ma le mtanga wenga wa onga ta longa maanga nuu, e le whaai unga le kāpeneta, e tu sai ma le polo ingo whaalawelame te tupu whaafua se i numero ono se fulmalilima o le COVID se fulwiva. Pei tai mo whaaurulunga umawa o ngā malo e ka le sia ma o ngā tūma oti, na amata na toi fo i la sona nafia la tau tiu te masani, e tā pena umai fōfuanga mo whana wa onga, le sona ma mea onga, ma tufa ina e tu sai ma ia ingo le wawa ono se fulmalilima. Wa whatulanga mai le polo inga, ia le silia ma le tolu se fulu le a whai o ni whanau i te tonu se loto a se a onga, i so se taimi o le aso ma vai aso. Ia muli ta ia inga whaare soi fua maloloina, mo le lua vai aso e au fia i ma le vai aso fau. Wa lapta ia foi e matanga wenga wa onga a onga uma,
Ia whaamalosia ma whaongaina puni fonga I teimi uma, e le ma whaifoi o na toe whaaulu se tamaititi se a o ngau noa le pepa tui, wa mai a uma o na tui e lua. Ma ia whaamalosia le nofo vāvā ma mau tai lua mita, ma ia whaamalosia le tu ma mālau tele, ma le whafulu ma mau lima I teimi uma. Wa mai o na tāpena le mtanga luengo a onga port kalame uma a wala o whaasala launga ese, o whaonga ITV leitio ma upenga te whaai langi, mo le vea so mua ma le vea so lua moa o onga, ma onga a mata a onga tūlanga lua makolisi. O upenga te whaai langi wa whaai loa e au fiai ma le Facebook, e au fiai ma le sona wa tu I nei lunga le televisa tasi Samoa, o le televisa li investea wao Samoa, ma le TV a le malo. Au isi le sona, o whaonga ina iei le ala leo le malo le 2AB. E ta ilua se lau tā la sala tupe wa whaasala ina i matanga ruengo leo I lalo tu la fono, o ai ingo polo ingo whaawelawe te tupu whaafua sei, wa solia I lato I to fitu o molia nei, e na wa whaamao nia le lato soli tu la fono, I le tutongi na leo se whaangota po le alia, e whai malanga I sa vai e whaatasi atu I se maliu. O isi o soli ngā tu la fono na maua ma ripotia le matanga ruenga o leo, le na whaamao nia mai le sui komisena o matanga ruenga a wapa aulongo I tino Filipo. Whaatasi eila ma se whaalawe le na tula I mai le anso sail whai unga le vaiaso, le na maua se tino maliu o se tasi o televau le afio ango samalai ulu, wa maliu na ua malemo le sami. Peitai o mai le tai au nei o lo tau sa I lia pea ma wha wau ngā ruenga leo, e le isio I la ue to alua iai, e le I maua lava e wha pea na ta whea. O le malo losi o pea o le sami, o lo masalo mia na maa le lemo matafe whea I la ua ia, e na ua nga I tae e le sami. E lua se fultau sanga, ma le tol se fultau sanga o I la ua I le maa tutua, le ua maua le tino maliu o le tasi, ai toi to tasi o lo wha wau yeisa I linga. Wa toi mori mai yei whautuanga ma le matanga ruenga o leo ta wala mai au pa aulongo I tino Filipo o le sui kom sino le matanga ruenga. E le o mapu le tu ina mai peo la pta inga e swinga lo wao le tau le a matanga le tau sanga. Wa le ngata I lo longa ma wha ai tete le tatafe o waitafe. Au wha pena fo I la pta inga le ngata I fale ma le si o le swasami. So, ua iai I le taimile nei. O le whaalawe utula I mai samalai ulu I Savai, wa toi whautua mai iai o wapa au, ia whaai tete le antunuu ai mai se whanau, I aso whape nei. O le tau nei u toi fo I atu le sui o whaleanta numera tolu I le pāle mene, ma mai ai le lusa fulma le whai tu la na whaatu lai e se mai ai le polo inga a le nafoa, le fionga le fonga fitalai, le fionga pali I li o ta euma se pau, mai le fontanga le pali mene I le asoana nafi. Ua mol mawina no foa, I ala whasalaunga, nisi o mta upu tutoa. Ua whaalawi loa whaalawi tere se le suis fono mo whaleata numero toru. Ua o manatu, ua te tau ana whaiswhai unga I tau fia aile toi turai mai, o nei tu a inga whainga. Leanga ua tau mama ina aile mamalu o le pali mene. O tato tulafon tu mau, o ai ingan wha maonia le fono au whai tulafono whatatia. E ta iala aire whainga o le tato ngā ruenga, mō wha moenga. Le e tausia le mamalu, ma le alo ia o le fono usu o le tunu. O ta oto ai fwoi mauna au lape, mo le puipuia o le solia o tulafon tu mau. E le o muta pēr le tutu iatu, ma le wha manatu atu o le nofoa. Peitai, o au mo le mauina, e ei rawa suis fono lato te lea mana i eina le nofoa. O te toi whailo atu. E le whaatanga ina on sao noa sa suis fono in ta upu o lo I luma on whamsinonga. Leanga e onu wha leanga ina aia ia te tau. A vaenga lo a fia I am ta upu. E le te tau foi o na whaien whaasala launga whalau I tele e fiso ta I mta upu. O tato tau manga tua ia se airu fonga talai ma tato whae unga sa whai. E lunga le tu lau al vaenga whaupu whai le JPP na fonga I nei le fionga le whaipule o whaleanta numero tolu le fionga le ala le pule rimoni a iafi. So na fina ngalo e wha te tau le wha atula I ese o ia malipane mene, ma le wha ai unga le fionga le fong fitalai, ona ele I toi tu wahawa noa I eile na fua,
e mawhai o na whaalia e son whina ngalo. Se vaenga o le whina ngalo whaalia o le ala le pule, na ia whaatu e se ile no foa, ma le teitai o le mota, le fionga papali li o ta eo ma se pau. O le aso na nafin toi tau mwhai mai ele vaenga o le ofiso tangata tā whawhau mai mō mai le antunu upo le ofiso le tourisi, e toi una ina ma wha maa malama i le antunu u le tā ua tele, o le whao ngā ina o le app ua tā ua o le Tracer app, mō le antunu u le teimile nei o le wha maa i o le COVID-19 furuiva, e reporti ma wha maunga le ofiso o le tourisi, e le teimi nei e na o le whapaseno le antunu u le ua mai a restala i lungo latu telefoni le Tracer app, mai e le i tai o na ho o le tūlanga mō o mia, e te tau o na iei mō tāpenanga Samoa, ma fisoa soani atua i ngā luenga alamatanga luenga o le soifo malo loina. I le whaatala noa ino nisi e whaate tau i lea app fau, na o lantou whaalia, e le o teitai o na lava le whaamalamala mai ne le malu le antunu, o le tāua o le foi awala fau, e fisoa soani e le antunu, pei foi o na whaata waina e ni usila ma au se tālia, e le teimili nei o le wha mai o le COVID-19 furuiva. O tātou telefou ia mai Samoa, manuia le nei aso le tātou tunu, whasoi foia. Ia, le nau whaafonga mai le tātou tunuu i le toi awina ato tātou talafou le nei vaenga o le mauli ia i le tautua ma le unanga le tātou wala leo i New Zealand nei ia whaapea fo i leo so ia tā Sesalem Sami mai Samoa ia le tātou ofisa au tū ia i nai lalovaya ia awal ni mea fo i o lo tutupu i Samoa longo pui li e pero tātou wa tunuu o le atu le nganga le whaaftai tele lava ia i le tofine ia Sevelina Casiano ia whaapea foi ia le uso ia ta Sesalem Sam ia mole au i lina mai o tātou whaamtalanga ia awa tātou talafou ia le tōtou si la fia le tātou tunu me o lo tutupu ma o le atutupu ma o lo tutupu le taimile nei ina ia longo pui li e pelo tōpa ia ma lo tō mamanu ma ua sisi whapoponga i le aso ata iao ia le taimile nei ia tau tua le nei o lo whaawau pea sa ia pa ia le tūlai lua i lungo le tātou Facebook Live ia whaapea fo i le tātou YouTube ia le tō wauna nei ar mia tapu mana ia le tātou te ewa pea mo o tau le nei taimi ia se ho o ina wha mai aina le tūlanga le tātou tau tua. Mana ia fo le e sina whamatalang sina tala pupu leo te fia whamatala ina i le a inga le nei lea o se ova male se lau tau sanga ono nofo i le whalele ina i ki o burning. Lea ua whai mai ua tatau ona whaatau le whale ia ma ua tatau ona move on la tau ia pe o le atoi move la tau sisi whale po le asa tūlanga. Ai ua lātou whaataua e se le whale na whausia e lātou ta mā
o lato matua i le ova mane se lau tausanga o no nofo i lava nei fale ia le ana whaapea na whausia ina le fale le nei e le tausanga e tasi iwa lua se fulu e ila le fale na le te wa ai lunga o le staff ia po lunga fo i o penga te whailangi ia le na ua fo seio po na ua whaatau le te mili nei na ua tau ma whaile a inga i whaatau e se lo lato fale ia sano no foi le na fale ile se lau o ni mal se lau no se lau male lua pea se lau male taspe se lau male lua tausanga ia pe Afrika tu le taimile nei ile umi nano no foi o na o le ainga le nei o Mansford family ile lato fale nei lono winga o amatu ai fai mai lato o fai ngata o na toyo ese ile lato fale o na tele tu langa o lato mea na tutupu po whaalongona fo ilele mea na tutupu tono le fale ia o vaenga sa o lato fausia ina wai peia o nisio le o a inga o mātua o le vaenga le nei sa o lato fausia ina le fale ia lea la o le a lato whaatau ina lono winga o te loa ina le fale le pe fia se tupe na whaatau a o lea ua mātua i mawalunga lava le taimile nei i le tau o fale ia ua iai. O lona winga, ua matua i te le lava se tūlanga pe ona tātou whaalongolonga tu i talafou le taimile nei. Ia o lo o tau mawhai e toi tu i lalo le tau o soifuanga i tūlanga o fale. Ua matua i tau ngata lava le tūlanga o fale. Talo whai, ia ai awale popole, ia ele o le a tau mawhai pere tātou malo po a tūlanga whapena e mawhai ona sosoani mo tātou. Ia mai sei lātou o lo fia whaatau ni whale, man tūlanga o le tau ngataru so i fuanga le i taimini nei. Ia, awatou te pole, ia tātou whai mea whaalongo pia, ia pole ale tūlanga le ātu ina mai lo tātou malo, so soani mo tau. Ia, e whaatalo whaatou i fhoi, ia i nei tātou lātou mo whaia onga. Whaia onga le ale a amatalia ia tūlanga o onga. O le atoi o le atoi a mata fu faia o ngale mele o le po o le a stusi le o le a sauni le sona mo le aso taiao o le a vavena usu sauni uni le tapenanga mo tamiti a onga tasu le mea o le wa a fa pe o le tatu te ile fa ma yo lo no winga o le ata mo faia o ngai lungo o penga te failangi pe o na masani tatu ia a o teilo ia alu fo le taimi fa ia onga ia wa fo le taimi fa ia onga fa pena e alu fa alo io e alu e histemi e alu wa do fa sa o mai fa sa o mai ele a onga le vale fa ia ia fa pena mo le tu le nga o le wa fa ia onga ia ora fa ia onga ia o te fa ia tu te ia onga a tau whaalongo mai a se sel talan whaiaonga ia whaasa o pea o tau ia tau whaalongo awani o tau whaiare bele a ia whaire bele whaatut whaiaonga ia mo ia tu fo ile nganga le whaftai ia tūlanga whaamai pe ona ia si vaenga fo ile o na ia tātou fo mai ia ile nātou ngaruenga whai oka si whaingata ia tātou lava pale pea ia awalo fatu i mo tau nei tātou whaia onga ia o nei tamiti a onga ia ma o tau umalama o lea le asa au ni mo le vai aso fau ma le vai aso nei tūlanga i ngā ruenga ma o onga ia tātou e le hapea tātou te atu loa mo e fo ile le sao e fai le mua e chok fo ile o mana tua i lola e o le sisu ia e coach tu sala le e fai a onga ile kolenina fo yo mo tangata fo i te koleni le mole malafon tu wale lo ma ia tamane malana la ma tamoyo mai tamoyo jog speed jog speed mai sprint pe sprint mai ia va pe na la ia na le ai tu ole o la tamale e le tangata e le va ngale o tamo e fai ton fit e tamo e ia le la au na la tu au ta forma la e alo la tamana aru sa fa e la ro si to e fo e mele le tamo en ona to sa fo le lu ia
na ona wa ai atu ba le o lo waru le lo ta manga no fo ya fa mele le tala fa ya on oi ia le nei no mo wana fo ina oi ya le nei ya lu ta mo enga ya sa ko moso mele le lunga ya lu ta mo la fa pe la le o la ta mo enga le ele o lo ele fa ya on o le e fai malu la e ko mai o le fai le ta mo na sa wa la tamale fa mai ya la tamale o mai taf ya tui ya sa wala na e alu la ama na si me mai ya sa o tui chokyo ya wa penale chokyo sprint alo bala e la lu matuna e la le mole ala vai vule e la mole e la pusa ma le pa vule sa tin la e ta mo e ale le tamale ave la fa longo pola se cola le al fa ya o ngale fe me wole ala wa te ila va chok ni o tu lo ala ile pana ona e chok wa ngalo to malo le sprinta yelna ayo tu la la vai no ona e chok no la ta chok ya pena e fo le tu la ya onga ya va pe fo yo le wa e to mo fai e wa e a mata ya onga e la ku vi so nga va yo na tu ya fai le mu ya space le mu on me e ho atu fai ngol tausanga wa e malama i le tele mata upu ya le fa pula le tulanga o onga te mil nei o le o fai tal tulanga o onga ono o lungo tato o lungo penga te fai langi le wa ya ai le ya lo posposina tu inole tulanga o le tulanga o onga le te mil nei e ho atu fo le fai ngol tausanga ya tato fai fo le tala le altamati fo le lontina san tufia awe te pole ya nau to fa fonga mal tato tunu ule tulanga ya tato tal fau le nei vaenga o le aso ya o le tulanga pe ona ya o le tulanga i fa ya on le o ye ni tulanga i fa ya on o le ato fo i fa ya on le nato tu te fai ya e mana o mia le fa ya on le ala le pole taiao ya o le taia o le uli ya o le afia fisauni ana por kalame ya wale tulanga o nga tasul mea o le o ye le por kalame fo ile le ya ale on wa le afa alu lunga o le lunga o le Facebook ya lunga o penga te fai langi fu le ia la tua o nga malfana ya o te lo le afa fai ngo fie fu mo na fai ya o nga mole tu nga nga fa tai nei fai ya o le la tunga nga fai wa le ato a mataria le la tua tua i le vai aso le nei le wa mata ni so la tau po le vai aso le ia o le a mata fu ia i la tau ia peila le ua o tātou tala noi tūlanga o whaia onga. Ia mana tua i loa ia le se tasio o le sia li nan koleni lana au koleni. Ia wae mana tua oe. O tātou ia le lātu ne ia o onga. Awangi e loa tu so onga vave. Pace maali ia le mele temine le whātua a mata. Ia mua whai nei ful koleni ngā lea li ile. Whai atu nei lea li ile lana. Ia chalk yo sprint. Chonk sprint la penale ona fa ya e la le sieli alu tamuinga e alu la au lafi la fa apia e lo e la tamale ya na fa ya tua chonk ya to sprint mai chonk ya ma sprint ya va penala ya va tu fa ya onga e le fai mo la tamale le alu la ia ona fa penale ona fa e ai la le mole ole pa e lu mo fa le ia o la fa lo fa atu ni ia fa ia le koloni o mai lu mai ma lo ma o to ye to sa le sa lu la au sa ya le to mo ia ana fa penale ole ona fa ia no
no fo a la au na tu e lu e tu mala tama le ia fa penel fa no la koleninga ia chalk sprint wa penala ia alu lo la ia fa taita ia la fa alonga tu la tama le e pa la au ne po fiu la po pela po la le kola le e o tu le pala au no choka ona e chok le mu ala o wangalo te mano le sprint yelna chok le mu no fa pena fu la tulanga o ngal te min nei ia e mana o mia le tulanga le fai le mu o sona vave ia le fa tu matalia le tulanga o nga ia mana o mia lava le tulanga le lei ia ona mata tulanga ia o ngal te min nei ia alo fa tu mo o tau fa nau ia ngata foi le ona fa ia onga le la tunga wenga fai ia man wi telele to ia matalia ona ia onga mo o tau mana fa nau ia ngata foi le ia ni sho fa ia onga lo amata ina la to por kalame lo amata ina tulanga ia onga le te min nei ia ole ele tala le fa pe ole falele ina ki open le sa fa usi ina ile tasiva lo se fu ia le ufa pe le ainga le sa la to mo mawina le sa no fo le fale le mo le over marcelo tosa le ole a to la to fa to le a la to fa to le fale mai le se la to sa no se la mo le lupe ya le ole a la to fa to le fale ia ile taimi le fai mai fai ngata no la to fa to le fale o le fale sa fa usi ina la to matua ia ai peta ia wa to on move forward la to ia ole mafu angala na ole ala mafu fa bla to fa tau le fale ia ai fai mai pe tasi lua tolu fa pe ole unga tupulanga no tolu le sai le fale nei tele ni langona le leisa do tolu le fale na le ala mana ona to fa tau o se tulanga le tele ia ole fa penala le tulanga le wai ia o le tulanga tau fale le temi nei fa ia singa tau ta alo fa tu mo to ia ta to we va mo to nei time ia fa tai la fa
la ubele vai ngocho le lai le tama fucha o chicho se lili sama sama yo bautafa e fai le mabainga o le alofa a fai ai mucho lene yo lana ya ei loa Wachala Oche Chota Selili Sama Samayom Tafa La faila Foyele Taya I ame Olela Nama Chala Lona Funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo leo ma oi a utofa a fai la foi ele taia I ave olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo leo ma oi a utofa vai leo ma vai longa se lo fa cha fola umai tasilo cha alunga sa alungani la faila foyele taia I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo leo ma oi a utofa la faila foyele taia I ame olela nama chala lona funga Singa mau eia te aia so uma te fai ma leo leo ma oi a utofa Ta ilongo I pule ia mana I pespesengo re nei vaenga o lea wahuli ia mai ise lili pa ingalo na chochoa seri ia o soari ingalo na chochoa ia chochona la lili sama io le te ola ia mano la vatai ia nisho nei pespesenga ia mana I pese o lo ilunga o le
o lo sautu o le taimili nei ia o lo whaongaina fo i le tio ia wā ia e mai vanga le tātou tunu ia whaafatai fo i mo la tau le au so pese ia mo nei musika ia e whaanofo fi le mua pa ia mana manu le tātou tunu ina ua toe sumar fane minuto ona tale tula lua fa ma ina tulong o le tautua ia ile nei aso ia malo na vole sa malo la fo ile eva ia te auto ia ole mea e fa longo ma alo li ma faino le faino au fi au ile va pe ole te kuka e te fa longo ma sa e ul mea ai vole le va pe fa longo le tato mea ai la le mu ya ona sa o lo la o mato maenga hoi e pe o monongi mea mumai e si tato menti io monongi mea mumai pois ka commenti io lo no inga ole a fale tono fu tu la ngale a wona ingalo ya te auto ya ona i pespesenga na nei vai ngale aso ia e tai to lua mo to ia awala ni ngalo ia te auto ia e ele tu langa vuile le o le lesi e fi o tangata pe a fa pe e lua tu le fale ai le ovela le pe ia e se wo masani ia o masani mo le tai lo fo ia le fa ali o tangata vuile le o tu fa pena se tato fie fa me fatas awa ava pe fo ia watu le tama la tu le o vela me ai a watu fo le tama o laisa e le me ai la watu a fo le me ai oka se la pasin a le watu la le se me ai na ia tato wipu fo ile o pe o funga ipu fo ile ma tu fo ile fa fon me le tu te ifo ia na ipu pa o solo ai fa a wa fa pena o to a tato pe u mau o se fa pe o le va ngal o a tato pe u mo ta ilo te le lo po si o la va nga u mai fa fonga o ta pa fu ipu le ia a fa pe le tu langa fu le ma nava mai lo ta ma poltina mo fa te inga ta ma Namva ma ta ma a inga wal tofia yo ta ma finga wen o te ofo o se ta ma ai le finga wen o so a le tofia yo ta ma o le finga wen ma namva ma ta ma lo so we finga lo ma namva ma tele me o le oso to to no ta mo e ma ia ka masconti la ti vo hi tati po le ala le fifi po le ala finga ta ngal wen na e fa longa tu ale leona va ai lo fi ma lo sia to lo tino ia e al watu lo fo ia oso maltina le ainga oso maltina le ainga ia kisi atu ia oema hani e me lo aso ke fa lo so e se mana ia te fa e la le sto inga kisi fo le ku se kisi fa mai hani e me lo aso e li fe sta to me ai Ini ia stato mea ai. Te mila na wa matua isa o lo tala na kisi mai al tinala ai nga fe malan tala na. Han, ili fe stato mea ai. Ai o sort mala tom oi, ia na li mai multim kisi ia. Mai multim kisi ia la ile bela se mea ai. O fa pena. Po la tu foi la lo e lo atu le o la la tam foi vela mea ai. La fa vela mea ai. So ani. Ia e so ani ia o e so ani ile tina ile fainga me e pe wala e pe tamale tu sani ya tamale research tamaya le a sa wele se me ai abertang te pe tangil tamai titi fu io tangil tamare va ta lo fat mo to malava malor ngaru malor fo il ngaru ya te to so ya tu sani ya research nala tamale ale o tu na le awala tamale apoloka po fo ta vale tele tu apoloka tamale o pi o se leo io te vai e pala ai fu tangata ya fa malo tu mo to hansli lo mayava
whaaftai, e ngata fo ilo episa nele, e milia wha moana, ia o whengau ia i sila, leilani Ioane, ia whaatalo whatu ia mautou umalamana, ia o le maua tautou suafa, ia malo lava, on sai. Toes 10 minute tale tula lua wha mai aina le tautua, statou pese tatou we vai mo tau. Hi, Ricky. Yes, man. Yeah, man. Pacific Love Band. You are the reason why I am still
shirika koma wanene. And if because you wanna go hustle, baby, take my heart, baby, carry go. If you think I go leave you, got to be it. And if you leave me, die, you die for pity. You just show me the things I can resist, yeah. I go mention you need to do what well. And if you, they give me joy, Angela. Angela. Tolu ne minuti ana tale le tula lua ia na pespesenga nei vaenga o le auli e o lo fatu mo o to umalava o lo fe ngai fi au manga ruenga ile nei vaenga le aso ma lo la vrenga lue ia wa ia alo an wasia tato menti te ia le fa alongo umale aso ia ma lo la vrenga lue ma lo le tau ta ma lo fo le ono sa ia te o to ia o te lo ua te tonu ne minuto na tale le tula lua tale tula lua fa ma ina tula ngare tau tua mo le atule ngare fa tai tele la mo tatu tunu ia ilo to lango ina fo ilo tatu por la mi tonu moto malao tonu o ta vale o so se ma tonu la telefoni io o ta ma tele na le ia ile tau tua mo ngare tatu wala leo mo le atule ngare fa tai ia mo fa malo ia to ia ma Mole at foi ia vai malu vai puenga le nei vaenga le aso ia e se tulanga fo le tautua ia le afo se tala o papa o se famtalanga fo le tauta mari ila fa fonga Samoa ia matou te matua tu ia te autou ia na ona matou ia matou longo pueli o le tatu tunu ia ai elo matou tununga matou te manu atu ia te autou tau ina ia manuia te le nei vaenga le uli fa solo atu na fiafi manatua no na ia le tatou app na o ola lo suma fa fitu aso ia e fa ona e fa fonga ia mai ia shama ia subscribe le tatou programa ina ia mafai ia ono tau fa fonga ia le aso ma le aso ia o le taimi le nei ia tau na manuia te nei vaenga o le fiafi ia mia tapa mana ia le nei alo fa tele mo autou taimi le nei fa to fa soifuia o le afa ma ina tatou i se tatou pesele a walo fa to i motina matama u malava o lo tatou atunu o lo fa fonga mai i le nei yaso ia lo fa to i motou ia i le nei yaso manuia lava fuanga o le nei vaenga o le afiafi